He can be the head coach. He can be the analyst as well. He knows how to really play through their team's strength rather than their opponent's weakness, and that's something that we know for sure Wolves will try to stop. But obviously, we got to take a look at this team. And the more recent adoption for this squad, obviously, is Susano here, Wasabi. He tried to sub in for Demores in CDSI 2023, and look at him part of the main roster now. I mean, if it works out and helps out the team, then definitely they should put him into that roster. And I guess it worked out for them, so they did exactly that. And right now, you can see that the players are getting ready. Taking a look at the players on the side of Wolves as they get ready. King here, the marksman player, is looking pretty happy to be in this match. Yeah, I mean, this guy was known as Dog Chen before. Believe it or not, he was a former player for Taiwan in 2020. But Chinese region saw his talent. He brought him here in CDM, and look at him being part of the second best team in China. And of course, is the main roster for the 2022 World Championship, where they placed fourth. Only second and third of the NA and the LATAM region, right? So very impressive stop for them here. Wolves obviously have to see Anzai do all the slays when it comes to playing these respawns, and having Peg around obviously is such a big help when he plays that assault rifle in these long range maps. Yeah, and now we are going to be taking a look at the other players as well as they get ready for the fight right now. Guys, this again is our amazing stage over at China, and you can see that the players right now, they're warming up, getting ready for that match. As you said, the players that you were talking about a while ago, they're very good at those long range distances. So I think their opponents, aside on Elevate, they have to be able to find maps that will counter the plays of their opponents and really put their opponent in a disadvantage so that they'll have an easier time bringing home the win. Yeah, Storm God Susano, he is here for Elevate to play as the backup sniper for Luffy when they played at SND, has shown to be a pretty consistent player. But the player very close to him, Luffy, he's been pretty streaky so far. He gets hot, he gets very cold, but yesterday he got hot. So I'm expecting that momentum to carry over here today as they go up against a juggernaut of a squad in Wolves. Your superstar duo, Yopi and PJ, they gotta bring in the mental game, and he's gonna do the yo. Okay, it's my turn. Oh, I cannot be seen, never mind. Okay, well, this team, obviously, their mental game is just the problem. That's the main kryptonite for this squad. Definitely something that they have to work on, but now that they're in the big stages, I think they just have to be able to concentrate on what's chicos, going on right now, work as a team, and step up their game. Looks like the Andamos match is activos por about aquí. to begin Déjenme already. As you can see acomodar again, todo once again, rápido. guys, it's going to be Elevate versus Hoy es la gran Wolves, final, and pero the primero map vamos a bans ver is going to be unos Arsenal and the enfrentamientos follow antes, down ¿ok? Vamos a for ver game unos number enfrentamientos 1. primero. We are going to go into Summit, and for game number 4, Así que buenas los que van llegando nuevamente, reconectándose por aquí. Volvemos. Es que es tarde, pero así es China. China es en la madrugada, así que no hay de otro. Voy a subir una historia a Instagram de que ya empezamos. Because this happened to be the best map of Elevate when they played the hard point last Perfecto. season. So here we go. Inicia entonces el top 1 invicto del torneo se enfrenta al top 1 o top 2 por ahí de China, ¿ok? Wolf y Kunule siempre se pelean en el top 1 y top 2. Hola Emily, ¿cómo están? Bienvenidos chicos. Buena Héctor. Ahí te veo, hermano. Ya empezamos chicos. Antes de la gran final vamos a estar revisando los partidos que nos faltaron como Elevate, top 1 de arena contra Wolf, top 1 de China. Así que los espero, ya estamos en vivo. Trovo YouTube, acabamos de prender. Corre, listo, y avisando entonces. De que aprendimos y ahora sí estamos. Se enfrenta a Elevate, que repito como siempre para que estén en contexto más o menos. Elevate es el top 1 de arena durante todo el año. En la fase 4 perdieron. En la fase 4 perdieron contra Powerhouse PHR.
TS y contra Cayendra, perdiendo su cupo al mundial. Si Garena hubiese tenido 3 cupos como Latam, como NA, muy probablemente WPM, no, probablemente no, hubiese entrado WPM. Lamentablemente perdieron, quedaron top 3 y quedaron fuera del mundial. Pero aún así en este torneo, que es presencial, como ya vieron al inicio, pues eso, siguen siendo los invictos, se enfrentan al titán de China que es Wolf, que todos ya lo conocen, y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Voy a estar revisando todo en el canal también. Vamos a estar revisando todo en el canal de WhatsApp y listo, perfecto. Ahí estamos. Las armas que estamos viendo son las de siempre, básicamente para Asia, ¿no? R9, Fennec y una Grau por parte de Wolf. Mientras que LB tiene KRM a diferencia de un R9. Yo creo que ya la mayoría se ha dado cuenta que el R9 es un poco más efectiva, lo que hace también que la KRM se ha quedado un poquito atrás, pero ahí la tiene PJ, que PJ es el Lucasin de Garena, ¿ok? Es el mejor jugador de Garena actualmente. Tenemos a Jopi, excelente, gran jugador que le sigue ahí nomás a PJ. A diferencia de Wolf, que tiene 3 Fennec, una escopeta y solo una Grau, el equipo de Elevate, el top 1 invicto del torneo, ya está. Juega con 2 Grau, 2 Fennec y una escopeta que es la de PJ. Ok, así se distribuyen los chicos de Elevate, antiguos WPM. Buena Yoba, ya se me fue la luz, hermano. Lo puse en los comentarios. Hoy es la gran final, pero primero vamos a ver los enfrentamientos que nos hemos perdido, chicos, para entrar en contexto. A Wolf ya lo conocen de sobra, top 1 de China. Era su reto contra Elevate, era un gran reto porque Elevate WPM vuelve con todo después de haber perdido la fase 4 del mundo, como lo perdió Galleries. Galleries fue el top 1 de Brasil durante todo el año. Galleries también quedó como top 1 en la fase de grupos de la Stage 4 del mundial, de la fase 4 del mundial. Y justamente en los playoffs, cuando solamente quedaron 4 equipos, perdió y quedó top 4. En el caso de Garena, Elevate, después de ganar todo el año, que antes eran WPM, en la fase 4 de Garena pierden también. Muchos dicen que Elevate es un equipo perfecto, súper perfecto. Tal vez es un super equipo, posiblemente le pueda ganar a Luminosity si estuviese en el mundial. Muchos dicen eso, decían eso de WPM, incluyéndome. Y al día de hoy, LB, después de haber quedado o decepcionado a toda su fanaticada en la fase 4 del mundo de Garena, vuelven a Cdfi, un torneo de $54,000 presencial en Beijing, China. El escenario es súper hermoso. Para los que van llegando ahora lo van a ver también. Y vuelve y le empieza a ganar a absolutamente todos. Solo que ahora se está enfrentando a Wolf, que es el top 1 posiblemente o top 2 de China, que siempre pelea el top 1 con Q9. Así que se le venían retos difíciles a Elevate. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver todos los enfrentamientos rápidos, que en una horita aproximadamente empieza la gran final ya, la gran final. Veamos cómo juega China después de haber visto cómo juega Garena. Bastante Fennec, me gusta. Que sabemos que la Fennec es superior a la Switchblade en corta distancia. Solamente una escopeta podría frenarla. Me gusta el cambio ahora. Elevate estoy viendo que está jugando con 2 KRM. Jopi también agarra KRM. Recordemos que eran 2 Fennec, 2 Grau, una escopeta. Ahora Jopi y PJ son las 2 escopetas del equipo. ¿Okay? PJ se mueve muy bien, literalmente es el Lucasin de Garena, PJ. Ya los que han seguido en mi canal, todos los videos, saben quién es PJ y lo que ha hecho también.
I mean, the way with Elevate's play, I mean, they are just decimating every player they see. They bring out 2 operators. Yopi finds 3. Y Elevate tiene posiblemente uno, bueno, no, es el mejor hardpoint de todo Asia. Ya ha demostrado también. Solo que ahora está con Wolf y está en un mapa como es Summit. Uy, qué buena, hermano. Está en Summit, que es mapa, pues, de China, ¿no? Pero igualmente Garena que domina muy bien. Y estamos viendo cómo es el nivel de Garena. Yo estudiaría a Elevate muchísimo. La verdad que es un super equipo. ¿Cuánto me gustaría que le den un cupo para el mundial? ¿Cuánto me gustaría que se lo den? Oye, Brian, ¿por qué perdió Tele? Tío, que es hermano. Básicamente porque Gallery jugó mejor. Aparte de la desventaja, tal vez no sé si estaba en Brasil, no tengo ni idea. Pero aún hay oportunidad para pasar a la siguiente temporada. ¿Cómo estás, Walter? Buena Héctor, buena Yekin, buena Yoga, buena Josué. Bienvenidos, hola Gael, buena Tauquiña, buena King, ¿cómo estás? Soy Noriel, bienvenidos chicos. Retomamos el stream ya un poco tarde, la verdad. Pero ahí estamos. Ya avisé, ¿no? Sí, no supe subir historia. Ok, empecemos, buenas los que van llegando. Wolves, in just enough time, gives up the hill, starts a rotation, they get the spawn point for the next Tal vez varios no se hayan dado cuenta, pero Yopi cambió de Fennec a escopeta a mitad del mapa, y de la nada ya aumentó su KD, pero ahora volvió a la Fennec. Olea, que es el coach de Elevate, es un gran coach. PJ sigue con la escopeta y PJ está siendo el MVP. Trying to hold down the spawns, trying to maintain it to their side, even after losing the hill. But it's just such a difficult thing for them to do. Susano with the purifier investment going in, and saying Wolf la está peleando, hermano. Wolf, el X King, el año pasado no jugaba nada y este año la verdad que ha mejorado por 5 su nivel. Tiene que estar a la talla. Mierda, son muy buenos con todo lo que usan. Entra Yopi, X-King. ¿Cómo ha mejorado X-King, carajo? Escopetita del señor King, que es el sniper main de Wolf, ya lo saben. Pej también por aquí. Grau sin mira, ¿no? Como les dije el día de hoy en lo de Latam. Latam NA es Grau con mira. China, o sea, toda la región de Asia es Grau sin mira. Algunos le quitan la mira y le ponen culata. Algunos le quitan la mira y le ponen desactivar. La mayoría le ponen la culata que le da movilidad y tiempo apuntado. Playing objective, going to be the only player on his side here, but he gets spotted out by Luffy and down. Backup comes in right in time, but Elevate still holding down the 5 seconds left on the clock. Only 30 more points before the end of the match, and Wolves starting to step up their game, the inch closer en la región de Asia. 200 point mark, and Elevate es el único equipo que tiene mitad Asia y mitad estilo NA en hardpoint. Yeah, but they have cut it down to 40 points once again. Zai has got himself 43 kills on his close range. X-King, Peg is there with 46 La verga, cómo se mueven, pero PJ ahí está, es más efectivo sin tanta movilidad. But it's easier said than done. They got the early rotation, they got the spawns for next, but it's still Elevate inside of the point. They bring out Zai, use that claw, and they're gonna be able to find good value off of that operator as they get those kills to lock it. Y Luffy tranqui nomás, inteligente a la hora de sacar el operador. Nada, qué buen operador, man. Este también, doble operador por parte del equipo de Elevate. Es que saben cuándo usar operador, hermano.
Predator missile takes down a couple more players on their side, preventing Wolf from going into the hill. But Wolf Mira takes al it Luffy. back right Luffy in está yendo a time to recuperar el stop the respawn. Ya lo score acaban de from matar. going any further. One small slip up from the Buen side of operador Wolves ahí could be también. the También end buen of them, operador de but Wolf. they haven't given up just yet. Elevate Ahí just lo va a needing cerrar. 5 Va a more sacar al points, operador para cerrar. continuously contesting the Ese point. es They buen still uso de have an operadores, opportunity man. to do so, but with Qué the bueno. gravity vortex blocking their Ambos entrance, equipos jugaron they bien, la verdad, get it right Ambos in equipos time jugaron to bien. end the game. Quiero ver quién eligió ese mapa. No vi quién eligió ese mapa. Ambos equipos jugaron bien, sinceramente. Solo que el detalle de los operadores al final, Elevate lo usó mucho mejor. Muchísimo mejor. Acá está la presentación de los chicos. Bueno, ya luego me dirán quién. Vamos a ver las estadísticas. Tenemos que verlo rápido porque la final se acerca. Sí, acá están las que ya sabía ya. 208 para Wolf, de hecho mató más, solo que Elevate se tapió mejor cada uno de los hardpoints. Cuando digo se tapió es que el setup, el posicionamiento, la manera en que se posicionaron para cada uno de los hardpoints fue mejor, ¿no? ¿Y por qué? Por el uso de operadores, básicamente. Lo vimos justamente en ese último hardpoint, pero lo que hicieron en ese último hardpoint lo hacen en casi todos los hardpoints, así que fue básicamente eso. Mayor cantidad de kills, mayor KD incluso, por poquito. Y en individualidades, PJ 44-44 para estar con la escopeta, ok, está bien. 42-42, 43-38. Es que sí, Wolf es bien duro en realidad. Wolf es bien duro en Summit, pero siento que Elevate, las kills que hizo Elevate fueron o dentro del punto o cubriendo el punto. Y las kills que hizo Wolf fue intentando sacar a Elevate de los puntos. Y ya, creo que no lograban concretar el ingreso y tampoco defender por mucho tiempo. O las kills que han hecho han sido fuera del punto. Porque hacer más kills y terminar perdiendo como que no hay mucho sentido, pero así es. Ahí tenemos a los cracks, el King, Sniper Main de Wolf. Nos vamos para el VID, que posiblemente sea uno de los modos favoritos de China, como siempre. Y vamos a jugar un VID en Express. Ok, mapa que no se ve mucho. De hecho, en todo lo que va del torneo lo hemos visto un par de veces nomás. Sería como la tercera o la cuarta, lo mucho. Ok. Así que vámonos para allá. Vámonos para el mapa número 3. Que se nos viene la gran final y tenemos que apurarnos. Se nos viene la gran final y tenemos que apurarnos. Let's go. A ver, ¿qué vemos por aquí? Siempre la agresividad en B. Siempre hay una masacre en B, hermano. Siempre lo mismo. Ahí está. Aquí no hay nada que decir, es el que entró mejor y agarró distraído al otro, es el que ganó. El que tiró conmociones, el que no puso trophy, perdió, el que sí puso trophy ahí aguantó, etcétera. No hay mucho que decir, las granaditas llueven, ahora hay acción por la parte medio, King que ya lo sospechaba, ¿no? Ya se la solía, Luffy ahí un poco más táctico, PJ que aparece por la parte de medio, excelente. Muy bien de Nian. Uy, lo vio PJ, yo creo que lo vio PJ. Ay Dios, la movilidad de PJ, pero ya King estaba por la espalda. 2 rondas en tiempo récord, 2 rondas en tiempo récord, chicos. Sí, Emily, yo creo que sí alcanza, porque la final empieza en 2 horas. Así que tenemos que ver bastantes juegos en realidad que nos hemos perdido. Van a ver también el día de hoy el récord de kills a Sniper en BID. Solamente les voy a decir que fueron más de 40 kills en un mapa de BID. Así, como les dije, ¿no? Los mejores snipers están en esta región, China y Arena. Así que hoy día tenemos mucho por ver, chicos. Mucho por ver. Saludos, Luis, saludos a los que van llegando, saludos. El tema de Elevate en el BID, bueno, Wolf China siento que siempre va a ser superior en el BID que Arena, en eso sí. En eso siento que sí. Siento que China en el BID es como Brasil contra LATAM, ¿no? Una cosa así. O NA incluso. A la verga, le dio hitmarker. GG's. Kalo siempre saca esa P de doble con mira. Él usa sincronizar con Fog.
Por eso le ponen esa mirita. Si ustedes la quieren probar, pues asegúrense de usar sincronizar con Fox, si no, ni la prueben. Yo no he visto absolutamente nada, saben que no tenía luz, así que granaditas buenas que conectan, que ya le dan la ventaja a LB, ¿no? Y los pone nerviosos a los de Wolf. Ay, ahí la renega, a veces falla, hermano. Un poco extraño. Se recompone Wolf, en buen timing ahí, excelente deslizado para atrás. Jopi, que es rapidísimo con la Fennec. 2-2, empatados rápidos, perfecto. La Harry. Ve bien rápidos a la verga, por eso le ponen 9 rondas, hermano, porque van más acelerados. Verga, estoy tapando la cara a los muchachos. Les estoy tapando la carita ya. Así era. Ahí estamos. 40 kills en un BID, el récord del mejor sniper que actualmente está siendo considerado el mejor sniper del mundo. Tanto por lo que hizo en los primeros juegos, tiene el clip del año de sniper también. Y los que han seguido todo el torneo con nosotros saben de quién estoy hablando y saben cómo se hizo ese 4K con super inteligencia, disciplina y precisión. Los mejores snipers del mundo están aquí completamente, hermano. Perfecto. Rondas bien agresivas, no hay nada que decir. Eso A o B y luego el encuentro ahí depende de todo el timing, ¿no? El BID, siempre digo que el BID, el resultado de un BID o de una ronda es las situaciones que te encuentras, las situaciones que aprovechas o desaprovechas y el timing que tú puedas tener, porque muchas veces tú no eres malo, pero el timing te jode completamente un mapa entero. Como por ejemplo, ahorita, ¿no? Un descuido, un pequeño descuido, un jugador que se te pasa por atrás y te caga completamente la ronda. Y listo, es ronda de Elevate. Ya con la doble o triple que se hicieron por ahí es todo, ¿no? Y acá también entra otro. Ya cuando la cantidad numérica es superior y te empiezan a jugar tan organizados como te juegan los de China o los de Garena. Porque Elevate, esos 5 jugadores de Elevate piensan como si fueran una sola cabeza. Esa es la fortaleza de ellos, sobre todo en Hardpoint. Y Wolf lo que tiene es que es un equipo tan practicado en BID que tienen estrategia, inteligencia y todo lo demás. Pero muchas veces dependen de sus sniper e individualidades, ¿no? ¿Cómo quedó el Hardpoint? Apretado, 250 como 200 y algo. El Red Magic 9 sí, hermano, obviamente va a ser mejor, ¿no? Si quieres esperarte, sí. A ver, voy a verlo, RJ. Y ya estaban esperando ahí Susano. Considerado también Susano e incendio con Luffy. Uno de los mejores en la ya lo vengo a ver a incendio en Powerhouse también. Wolf versus Kuneve en User Bracket, ¿no? Sí, el clásico chino. Ahorita lo vamos a ver. Una pena que él haya quedado fuera del mundial, ¿eh? ¿Cuánto daría porque le quiten un cupo a otra región y se la den a Arena, hermano? Para ver a este equipo contra Luminosity. Nice, el lane perfecto ahí en el salto. Ahí también, es que, hermano, el lane mientras retrocedía y se iba para la izquierda y mientras no. Sé que parece fácil. Mira, parece fácil primero tener tanto aim de vertical para abajo,
y luego retroceder, irte por la izquierda y seguirlo a él con la mira mientras el otro se levantaba. Esto parece fácil, hermano, pero no lo es. Sincronizar pop con la mira y esa mira de la PW. Sin eso no lo hubiese hecho. Sin sincronizar pop, tal vez no hubiese visto tanto con esa mira que tiene. Yo también sigo sin entender hasta el día de hoy cómo Cayendra pudo ganarle a Elevate en la fase 4, pero como decía el caster compañero de Garena Cali, la única debilidad que tiene este equipo de Elevate, que tranquilamente puede ser el mejor equipo de Asia. Mira este descuido, mira este descuido. La única debilidad que puede tener Elevate o WPM es el mental, la mentalidad, que fue lo que le jugó en contra en la fase 4 del mundo, su mentalidad. Y él los conoce claramente más. Habla con ellos, son amigos y todo. Y él tiene miedo de que le pase lo mismo que la fase 4. Dominaron completamente y luego en la final perdieron, pero dependerá de si ya mejoraron el tema de la mentalidad ahora, ¿no? La mentalidad es algo muy importante. Cayendra, que es el top 2 de Garena y que avanzó al mundial, ya quedó fuera hace rato, y de hecho Elevate le ganó 2-0 a ellos. 3-0 a ellos, perdón. Le ganó 3-0 al equipo que los dejó fuera del mundial. Queda Kalo con su PDW con mira, El primero se mueve rápido, hace esto de irse para un lado y luego regresa. Ya saben, ya se los he dicho, porque el rival tiene segundos para verte para dónde te vas cuando tú lo matas. Ya saben que cuando alguien los mata, la cámara se acerca hacia el rival y puedes ver hacia dónde se dirige. Van a ir a buscarlo entre los tres. Kalo se lleva el primero. Y acá ya no logra escapar porque la Fennec también es como si te diera una balita a esa distancia, ¿no? No hay nada que hacer. Nada que hacer. Estamos viendo primero el Wolf contra Elevate antes de la gran final, porque la gran final es en unas horas todavía. Estamos esperando la gran final mientras vemos justamente enfrentamientos que nos perdimos. A ver. The Fennec holding down this corner, waiting for someone to enter the area, but no one close by. En el BIVO también China. Siempre este tipo de equipos que parecen super equipos como Luminosity y TLE son buenos en Harpen y en control, pero siempre su debilidad es el BID. Tanto de Luminosity como de TLE, como ahora de Elevate. It's pretty open. They got no information though if there's ever a guy on the watchtower, but it seems like there's not going to be any with the way they throw that nade. And having no hit mark means that they can cross that bomb over, they can put that bomb down, but gotta worry about the scope. King is at the overpass. Estoy ansioso por ver la gran final. No debería amanecerme, pero me voy a amanecer por esa gran final nada más. Solamente por esa gran final. Que vale completamente la pena porque el que gane o puede ganar Wolf o Q9 o Elevate. Solamente Elevate está en el mundial. Estamos viendo, esto no es la gran final por si acaso, un partido de antes de ayer o ayer, para tener contexto de cómo avanzó el bracket. Le están desactivando el Luffy. I mean, it is not a good spot for him to go, but he has to go. But the bomb gets defused. Forbes is slowly pulling away. 3-round lead. Sí, yo creo la sinergia de Elevate. O sea, yo siento que Elevate es sinergia y Wolf es práctica, es entrenamiento duro, así como... Uno es entrenamiento y el otro es simplemente química, naturalidad. Lo de Wolf es entrenamiento grupal y todo. De tanto haber jugado tanto tiempo, toda su vida.
7 points in favor of the players of Wolves. 7-3. This is not Los looking snipers como siempre. very King good es for el the sniper players of main. Elevate. They're Niam es stuck on that el 3 second points, and they sniper. haven't made any progress King in the last how destacándose. many rounds. Del otro lado, Kalo un poquito. No apareció Susano, ni Luffy. Sorprende. Si no aparecen los snipers de Elevate, está complicado. Plantada rápida de parte de Elevate en A. A ver el retake de Wolf. Ojo al retake de Wolf, ¿eh? Ok, entran como si les valiera verga, todo apurado. Arriba en la ventana debió haber salido alguien, o por esa puerta debió haber salido el otro al tradeo. Pero asumiré que fue muy rápido la entrada de Wolf. Buen pick ahí. Los humitos siempre son esenciales en esta región. Bien ahí por PJ. Ya no logró escapar de Sai. Sai es la estrella de China. De Wolf también. El MVP de Wolf. Y listo. Wolf simplemente está destrozando a Elevate, ¿eh? No sé si ellos piquearon este mapa, pero lo están jugando como si lo conocieran mucho más que Elevate. Mucho más que Elevate, ¿ok? Juegan muy bien, la verdad. Juegan muy bien los cracks. Powerhouse and Kagenja at the finals of stage 4 of Garena, right? So it's basically this deja vu. Ok, todos para A. La calle fue A. Mira tú cómo se mueven en el minimapa, eh. Cuando no ve a nadie Nian en B, los de A adelantan. Les conviene que no planten en A. Sai a rushear rápido. Luffy la reacción espectacular con el sniper. Son tan rápidos igual para reaccionar. No hay nadie en B y los de A adelantaron con todo. De una se fueron para la ventana. Ahí van avanzando poco a poco. Nian y Peck se quedan en B por si existe alguna rotación, algún tipo de rotación, ¿no? Y se quedan esperando nada más. Se la han puesto muy complicada, ¿eh? Es literalmente Levi están aprietos en este mapa. Plantando. Les puede caer una granada igual a estas alturas por parte de Wolf. Bombita plantada, el sniper lo estaba viendo, escapa rápido. Yopi casi le dan. Ahí la cagó Luffy. Acá la cagó Susano, no sé quién sea ahí. Easy peasy. Y si ahí, hermanitos, la verdad que Wolf se comió de pies a cabeza al equipo de Elevate. Ok, hasta ahí yo asumo que la gente habrá estado como loca, diciendo, ok, buen match, buen enfrentamiento. Necesito saber el pick, ¿Quién piqueó esto? ¿Por qué no me pusieron quién piqueó esto? Quiero saber quién lo piqueó. ¿Lo muestran por acá o no? A ver, vamos a adelantar si lo muestran por acá. O no lo muestran. ¿Qué son las estadísticas? ¿Quién fue el MVP? Susano. Quiero ver quién piqueó este BID que acá está. Elevate eligió Express. Mira tú, Wolf lo conocía bastante bien. Asumo que Elevate habrá dicho: China no juega Express, vamos a elegirle ese. Y el equipo de Wolf claramente eligió Summit. Es su mapa desde hace muchos años. Y Elevate le ganó en su mapa que Wolf eligió. Wolf le ganó en el mapa que Elevate eligió. Interesante por ahora el pick ban. Vamos a ver el tercer mapa, ¿les parece? Pero antes veamos las estadísticas. No, es que no hay mucho que ver acá. 50 contra 37. Dominación completa del equipo de Wolf. Y en las estadísticas individuales no apareció ni Luffy ni Susano. Si no aparecen los snipers, no va a pasar nada. Mientras que por parte de Wolf, King tenía 15 kills, 6. Claramente el sniper clave por parte de Wolf. Los BI de este estilo se resumen en los snipers. Tienes un buen sniper en tu equipo, tienes un BI un poco más seguro y confiado. Tercer mapa va a ser, como siempre, el mapa más jugado para esta región, para Asia, es Crossroads. Muy poco juegan Raid y a veces juegan Standoff. Pero el mapa más jugado es Crossroads, ¿ok? Acá está el señor Yopi. Vamos a ver entonces qué tal se dieron en este tercer mapa que tenemos en mente. WPM, que
luego de que este equipo no entre a la fase 5 al mundo, se fue del COD. Elevate llega y los compra, los compró y ahora se llaman Elevate. Solamente cambiaron de organización. Los chicos de Wolf, en su momento top 1 de China, en la fase 4 de China Q9 les ganó, por lo cual Q9 entra a la fase 5 del mundo como top 1 de China. Ok, Wolf el día de hoy podría ser el top 2 o top 1 de China. Siempre están en la disputa. De hecho, el día de hoy se enfrentan en la gran final y vamos a estar atentos a eso. Pero es importante ver este match. Importantísimo ver este match. La cámara 8K que tienen ahí justamente en la cara. Y vámonos al control. 1-1 en lo general. Operadores siempre son los mismos, chicos. Excepto que si sale aniquilador, como siempre les digo, entra Vortex. Si sale purificador, entra nivelador. Son las únicas variantes que hay siempre en cada uno de los mapas. De resto, los demás se mantienen. Si quieres meter Vortex, sale la aniquiladora. Si quieres meter nivelador, sale el purificador. Es básicamente cómo se distribuye. El nivelador tiene más alcance y dura mucho más que el purificador. Y si eres preciso, ¿no? Si eres preciso. A ver, control. A ver qué tal acá. Dos equipos que manejan muy bien el respawn. Wolf tranquilamente es el mejor equipo jugando modos de respawn en China. Y el Elevate ya demostró que también. En Garena. Now, 21 lives left on the side of Elevate, while Wolves still has 26. A lot of disparity here between the two teams, and it looks like Wolves gonna have that advantage just as they did in that search and destroy match. Let's see if they'll be able to maintain it though. Already captured one segment on that A side, only needing one or two more segments to capture before they get that 1 minute extension. They have a lot of time to play with, so I wouldn't be too worried yet. Yeah, and I mean, nice trade here by Elevate. Now they got the numbers advantage. The live count PJ metido en el respawn, no mames. Mira su movilidad también. Esto es una masacre, hermano. Creo que nunca he visto así a Wolf en estos aprietos. Y la Cal, yo, qué pedo. Si lo daban de matar a tu izquierda, hermano. Ni siquiera necesitaba Cal eso de ahí. Literalmente acaba de morir a tu izquierda. A esa distancia me agrada la PW. Ok. No sé si se dieron cuenta. Wolf había empatado el juego. Lo voy a repetir por si no se dieron cuenta. A ver. Aquí Elevate estaba dominando 11, el doble, tenían el doble de kills. De la nada Wolf empata, ¿no? Por errores como este, que PJ no calea o Yopi no se da cuenta tal vez. Empata, una kill más de Nian. Y a partir de aquí, que van 7-6, el equipo de Wolf, asumo yo, que se apura y empieza a jugar agresivo, pero agresivo a lo estúpido. ¿Y qué hace Elevate? Elevate, si ven el minimapa, solamente se posiciona y espera a que Wolf se apresure a capturar A y B. Juegan agresivo a lo tonto y Elevate en realidad solamente se quedó clavando mira. Y la ventaja que ya habían recuperado los de Wolf la perdieron completamente. Acá un loquito de la nada que no sepa qué picaba, tenía que quedarse agachado nada más, ¿no? Acá dos tocados, el otro está una bala, igual piquea. Y listo, ahí se redujo todo. Avanzaron a lo tonto y ya está. El tiempo se les acabó. Picks innecesarios, Nian estaba tocado, tenía que mantenerse agachado nada más. It's interesting that King brought out that chopper. Una chopper, efectivamente, con King. An LMG, Holger. Raro, pero cierto. I don't know, I forgot the other name. But, I mean, Holger is obviously one of the better choice there. But I guess for King, that's just his specialty, right? Wolves are going to switch the sides. Peg are going to be trying to defend the A side while Elevate is trying to get busy on his close range engagements. They win the initial gunfights, but mid streets is still controlled by Wolves. Flank is essentially going to happen if they don't take care of that. But Yubi finds himself 3, slowly getting activated, and they get 2 segments in at the A side right off the bat.
Just one more before they got that 1 minute extension. It looks like they might just be able to do that, as the players on the side of Wolves are pretty distracted by the rest of the team. And now A side gets captured. 2 minutes given to the side, or 1 additional minute given to the side of Elevate, and the number of respawns still pretty much even. But Zai getting killed back to back is gonna try and get the advantage to their side on the side of Wolves. Now investment, did you see that? A nice pulled out, killed immediately. The investment wasted. Zai going to pull out an annihilator as well, and it's going to be a little bit of a back and forth here, but Wolves having the numbers advantage so far. Yeah, they're bringing out the big guns here. They could pull out this Pyro and go for the spawn trap. So far for Elevate, they need to put those trophies out. Only Susano has escaped the spawns. Yopi brings out this Pyro right in time for them to take down the players holding down top fire, and it's an equal 12 life count. Elevate's trying to figure out what kind of attack they could do to push the B side. Luffy's there to play the long range. They take down the flanker as well. Susano making the right plays at the right time. They have the numbers game heading into round 2. Definitely a good turnaround for the players on the side of Elevate as they try and turn things to their favor. But Wolves going to start investing into those operator skills as well, but the playing field just stays even here. Elevate gets 1 segment onto that B side, trying to get another one right now, but Wolves down to 3 lives left, not looking like they'll be able to defend it for any longer. Elevate also going to be down to 5 lives Listo, ahí avisamos left, por... and PJ with annihilator Ahí avisamos por Discord rapidísimo. to the players of Wolves, down to their last player left. King here with the chopper has to find a way to stay alive, but gets shot down from afar, and it looks like Elevate gets their 2nd round win. Everything is just going well for Elevate at this point. Wolves are doing great. 4 of their players reaching at least past the 10 kill mark, right? But Nian has not been playing up to the level we know for sure he can't pull off, right, with the AR he has. Usually he's that guy with that scope, but it has not been working so far for him, so he switched back to an AR just to try to create that difference for his squad. And it's okay for that to happen. Sometimes it's just a bad shooting day, and you gotta make sure you contribute even you're struggling, right? And for him, switching back to an AR seems like the best choice for this squad, as they currently have dwindled down Elevate's life count to 222. 21 lives left on the side of Elevate. 5 alive different between them and Wolves. Wolves just playing this more strategically, not going out in the open areas, but Luffy is going to be able to spot one right now. Peg gets another one as well. 1 segment on that A side captured by the players on the side of Wolves, and they try to go in for another one, trying to get the time extension to their side, as they know that's what they messed up on earlier. Hola, and they are trying to change it up now. Susano though going to invest into that claw, gets taken down. Yuppie going on for the spawn trap, attempting here, but gets knocked out, unable No to quiero pull it decir off. que And Peg gets spotted es superior from que behind, Wolf, gets taken down as well. Susano in the buildings looking porque quiero for ver qué some pasa meat to hoy, kill. sinceramente. Lucky with the War Machine going to go Siento que los around, equipos de China son throwing equipos grenades que onto the grounds where the players of Wolves pueden are hiding aprender down to the last de lo 7 que les lives on the sucede, side of Elevate. y también Wolves porque still leading Elevate 11. Yeah, Kalo, that tiene una straight speed with mentalidad that BW is just fuerte. unfair. He's been able to Bueno, que outstrip esperemos que hayan anyone mejorado. with that weapon so far in his close range combat. It is upon the Puede reach of cambiarlo Elevate to turn things todo, ¿no? around, but Nian able to step things out. Esta no es la final, Finds himself chicos. with 4 kills in this No round es la so final far, todavía. which is an equal 4v4. La And the final empieza round más tarde. ends Estamos viendo as los the juegos time que nos expires faltaron so ver far. justamente. 4 Wolves with 3-0 en el Yopi taking the control a final kill. Wolf. Oh my god. Match point No me lo esperaba already tampoco igual, in favor of the players on the side of No aparece Elevate. Nian, que usualmente jugaría And Sniper en este now mapa hasta we con find Grau. out if this Y los otros is chicos going to be just de like the Elevate, la match verdad que todos bien earlier parejos en where kills. the players on the side of Kuganda Es was able simplemente to un tema bring de it to a gunfight, 3-3, básicamente, y de or saber players of aprovechar el Wolves mapa, ¿no? faltered Wolf once juega un again, poco más a lo giving tonto como este Elevate señor. another win. I mean, Elevate is just too comfortable and confident right now. You can see. Y Elevate le sabe entrar, como que Elevate es 5 jugadores con una sola idea y un poco más inteligentes a la hora de tanto atacar como defender. Presionan cuando deben de presionar, no presionan a lo loco, como lo hace Wolf. Porque en gunfight son muy similares, en gunfight tienen gunfight muy similares. And here Zai Uy, looking qué raro for more fallar ahí. kills, trying to go and get a couple more to his side, but
on the side of Deleteada con la Elevate. Fennec. They are getting those 2 segments on the A side already, trying to get the time Qué buena War advantage Machine. or time extension to get their clock up higher, but they haven't had the opportunity to get that last segment just yet. They Okay. have no advantage when it comes to the number of respawns they have, because Wolves is just slaying them down time and time again. But Luffy trying to even out the playing field, makes 4-0, te creo. both 14 now, and it's going to be a matter of who positions Igual a themselves Wolf better. le Leg falta here, getting 2 kills Island, back to back, que es is Island, que looking está to suspendido make it, por todo lo in que pasó. favor of the side Que of creo que para el Elevate. mundial sí ya se le acaba la suspensión. Pero no sé qué tanta diferencia haga, porque al que vas a tener que sacar sería P. Si sacas a XT, no sé, puede ser ahí. Porque se supone que Peje es el suplente, pero es de los que mejor juegan. Ah, y si saca los dos operadores, Elevate la gana. Going to be able to spot Zai, take him down. Kalo takes down Qué buenos que son con el lane, and hermano. for the aggressive pushes goes Haga los in, operadores, mijos. gets Ahí le that sacó kill. Susano. Both of these teams down to their last 5 Creo que lo players perdió, left. ¿no? It Sacó y becomes a murió. search and destroy game. 1 minute on Kalo the también está clock, por coming ahí. back east side. Debería None sacar ya el of the operador. segments captured yet, No sé qué but operador tiene, Wolves pero getting kill after kill is going Está to leave Kalo. Elevate with 3 players left. Yeah, PJ is on and off angle there. Ok, Elevate está quieto porque asumo yo que va a esperar el tema del operador de PJ que se le está cargando. Acá Kalo ya lo saca. Uy, se me trabó el compa. Y no sé si PJ está esperando su aniquiladora. PJ playing the sneaky angles Sí, está esperando around the la aniquiladora. area, just trying his best not to get spotted Luffy by the asumo yo players que va a of Wolves. arriesgar. They slow things down. Y tiene que 38 lurkear el seconds left PJ, on the tiene que clock, but the lurkearlo. clock has Ah, been ya lo vieron stopped as they ahí, try se lo and step llevaron, and capture GG's. that B side. But looks Acá está like PJ. we are gonna have a Va a trade tener que for players pisar here. 2 left y on the side esperar. of Wolves, and PJ No piquearía all con la Fennec. alone for the side of Elevate, pushing for more time. He goes to that B side. Ya lo He's vieron. going Ay, to Dios be able mío. to capture the second segment. Trying to go Ay, for Dios the mío. third one right now. He gets to take down Ok, that ok, one, ok, gets ok. Buen him intento, down buen by intento, 10. buen intento, buen And intento, buen that's intento. one win to the side of Wolves now. Wolf And no now captura, we eso go pasa. En another Hardpoint, round again. Elevate still at that match point situation, en but not Hardpoint no able juegan to close it OEA. up just yet. Aunque sí creo que Giving a Wolf es round to mejor, the side juegan of como deben de Wolves. jugar. Veremos si el día de hoy cambia. Esta era la final de la Winner Bracket. El que ganaba avanzaba a la gran final por la Winner Bracket. Pero son muy buenos. Tú te pones a analizar cómo juegan, el lane que tienen, la reacción que tienen, y son muy buenos en realidad. De hecho, nosotros estamos encerrados en nuestras regiones, pero yo siento que este año, bueno, igual no está Elevate en el mundial, no sé si tengo. Showing no signs of stopping at all. They're just relentless. They just waste no time taking all of the spots in this game. Pille, que eres aniquiladora. Estaba casi cargada en la anterior. Wolf ahora más fuerte, motivados. Pero ahí no revisan nunca las esquinas, son un poco a lo loco. Y esto contra equipos de Norteamérica les va a pasar, les va a salir muy caro, hermano. NA, sobre todo Luminosity, es muy astuto en posicionarse en las esquinas, en drop shot y todo lo demás. Ahí está PJ, uy, la acabó, perdió contra Neon. Tai. Tai y PJ son como las estrellas de cada uno de los equipos. De hecho, PJ lleva 37 y se lleva 28. Que lleva 37. Hay una calidad de individualidades ahí un poco diferente. Neon se me quedó en este mapa. Yo hubiera sido Neon, yo me hubiese puesto el sniper. Van a vender, creo, ¿o no? Ahí está Luffy. Vendieron a Papé. 5 contra 6. Ya no revive Elevate. Se me creció Wolf, pero como que le ha costado un poco. Tiene operador Nian. Debería ya sacarlo, hermano. Debería sacarlo porque en caso muera un compañero,
or will he be saving it Y in luego muera hopes él, of another round ya to be no able to va use it? a poder But revivir for para now, it usarlo. looks like Luffy's Y es going la to be última taken ronda. down by the chopper Yo here, vería la and manera de Kalo asegurar. tries going De for hecho, ahorita si the muere trade Nian, as ya no va well, a poder going to usar be su able to operador, de spot hecho. one out. Peg goes for the aggressive push, gets one, and Ahí están, tiene la then ventaja we are going to be todavía. down to Uy, two Yopi, la players granada left random. onto the side of Elevate, and Yopi comes into contact with one, going Ay, to be Nian. able to take Peg down. 3v2 Ok, situation. Nian no la va a sacar, me Yeah, I parece. mean, it's possible. Yopi Susano has been doing well. It's all about No hay just operador boost por range, parte de but King Elevate has got the tampoco. Ahí el chopper. timing The favoreció chopper goes a King. Brant. Nice. Yeah, gets the kill on Salvó, Susano, qué riesgo, and hermano. Wolves Qué win back to arriesgado. back. Hubiese sido It is diferente. a comeback in the making. No mames. Unless Wolves decides Qué to fumble. arriesgado. Nian still trying to build his way up. Still only 15 kills. Elevate. This is the best time for them to finally end it. But they're on the attack side here this time. So a bit of a struggle off the start is going to happen. But if they can get that mid-street control, this is where they get a bit more space in their hand. PJ showing hands. Gets himself a 3-piece. And here we see Izai go for the aggressive play. He's going to take Luffy down. Smokes to block out the views, but Yopi still spots them out. And here, Kalo rotating around, going to be able to get one, tempting a spawn trap here, but get taken down instead for too much aggression. And Peg going around, getting a couple Acá kills. debería Luffy cerrar gets el... 2 on turn. And Elevate maintaining their 22 lives so far. Se le deberían de cargar mínimo 3 operadores. Ahí está el primero. Ahorita viene el halcón de Yopi, ya lo vi. Susano también con su garra sobrado lleva a activarse. Hay dos tipos de LD que llevan más de 40 kills, hermano, y claramente se marca una diferencia. Del otro lado solamente hay uno con 46. Yo no sé cómo Peg fue banca, hermano. O es todavía, en todo caso llega Island. El que debería salir es X King, ¿no? No, que a veces juega bien, a veces juega mal. Sí, ya esta es de... Esta es de Elevate, hermano. Se les complicó un poquito la cosa. Wolf como que despertó. Qué rico deletean, ¿no? Ahora, what the fuck. 17. Uy, ahí está. Deja ahí todo loquito. Viendo a buscar las kills. Ya acá Elevate está un poco esperando. ¿Se dan cuenta cómo cambia de ritmo Elevate? Presiona, te presiona y luego te jala para ellos. No sé si se dan cuenta cómo Elevate es como un equipo de fútbol bien organizado. Te presiona y luego te jala a que tú vayas a buscarlos porque tú crees que te están presionando. Intentas salir de la presión. Y cuando tú estás yendo justamente a eso, ellos ya te están esperando con la mira clavada. Como que te atraen a que juegues agresivo. A eso juegan en el control. 4-2. Ok, los cracks. Ok, los cracks. $54,000. Me he dado cuenta de ese detalle, ¿eh? Te presionan un poquito y luego se tiran para atrás y esperan a que tú vengas. Lo han hecho unas 4 veces en todo el control. Más kill por parte de Elevate. Más asistencias, más KD en la individualidad también. PA 44, Susano 40. Del otro lado solamente Peg se destacaba con 48. De resto todos negativos me parece, excepto King. Nian y X King no aparecieron. Nian se me quedó. Yo me hubiese puesto Sniper si hubiera sido Nian. Siguiente mapa sería un Hardpoint. Ok, el primer mapa fue Hardpoint en Summit. Lo eligió Wolf. Y ahora nos vamos claramente, que también es un mapa el favorito de Luminosity, porque es un mapa que cuando tienes un equipo como el de Elevate, cuando tienes un equipo como el de Luminosity, que los 5 jugadores piensan como si fueran una cabeza y tan experimentados y tan astutos a la hora de jugar, tan pícaros, pues un mapa como Takeoff hay momentos donde puedes agarrarlos por la espalda. Si tienes buen timing, puedes salir del hardpoint número 2, agarrarlos por la espalda, esperarlos en posicionamientos estratégicos. En el hardpoint número 3 puedes quedarte en las esquinas mientras ellos intentan pasar. Y si es un equipo agresivo que no revisa esquinas como Wolf, pues aprovechas ese tipo de errores, ¿no? Acá vemos justamente los operadores que son siempre los mismos. Curioso que en este mapa nadie usa aniquilador. Repito, sale aniquilador entre Vortex.
y purificador a comparación del nivelador. Ok. Nadie quiere nivelador en este mapa, perfecto. Veremos por qué. Vámonos. Hola, figura, veamos, final winner bracket y luego vamos emparejando poco a poco todos los enfrentamientos que nos hemos perdido hasta llegar a la gran final, que la gran final es el día de hoy en vivo, ¿ok? Huele con mira. Ok. ¿Quién tiene la huele? Huele de King. Ya no es la primera vez que la usa, ya es la segunda vez que usa la huele con mira el señor King. Parte mapa específico, ha hecho un mapa a larga distancia, haciendo también lo usaba. Correcto, de parte de Wolf tenemos, déjame ver así, 3 Fennec, una Grau y una Huele con LK de arma secundaria por parte de King en caso de corta distancia. Por parte de Elevate tenemos 2 Fennec y 3 Grau, que es la misma distribución de armas que usan para Hacienda, que tiene entre mapas de corta y larga distancia. Este mapa creo yo que es un poquito más de larga distancia que Hacienda. No confundan que un mapa grande ya, es todo larga distancia, ¿no? En Hacienda yo creo que hay más gunfight a corta distancia, exceptuando el Harpoon número 1, que gunfight a larga distancia. En Raid, por ejemplo, Raid es un mapa, ya lo he dicho antes, de más de larga distancia que de corta distancia. Ahí metería 3 Grau, 2 Fennec. EJ gets turned down by EXG, who finds that double. But Hardpoint still contested. Wolf still has the spawns, but they're not claiming all of the time here so far. A ver. Putting up the pressure. Uy, ahí se le fue la mierda a la mira con el giroscopio. Tranquilo, ¿quién es tu compañero, hermano? ¿Qué estás haciendo? Se mete Luffy, nice. Todos en la presencial, todos al mismo pin. Nice ahí. Okay. Rotación por parte de Wolf. Tarde, pero igual rompieron bien al parecer. Y van a quedarse por aquí. Sai me parece, no, Sai se va a quedar cortar. No sé si está aguantando el respawn está aguantando el respawn, ¿no? Mira cómo les espera Elevate, hermano. Este es el detalle del que hablo, ¿no? Este es el detalle del que hablo. Elevate, por eso en este mapa se me hace mucho a Luminosity. ¿Por qué? Porque no se mete a lo tonto al punto de intentar contestar. Primero se queda buen rato en top. Y son 2 los que se quedan en top. Acá sube uno y se queda acá, esperando. Y hay otro que sube y se queda acá también. Y te espera. No se desespera para entrar al punto. Espera que Wolf quiera kills y uno suba a buscar o cortar desde la ventana para esas kills, ¿no? Que tiene que cubrir también esta parte. Entonces espera, sube uno, cae en la trampa, suben 2 a buscar kills. ¿Para qué suben 2? No sé, con uno bastaba. Cae en la trampa Wolf y ya, sin que Wolf se dé cuenta, ya descontaron a 2 OBJs de este Hardpoint. Igual te juega Luminosity, igualito. Y ahora entra Yopi ya con el tema de operador, se va a llevar uno más. Y así entran los operadores, que repito, para mí Elevate tiene el mejor uso de operadores que he visto en el competitivo, al igual que Luminosity también, sobre todo en Hardpoint. Y esa ruptura que tienen es bastante buena. Porque acá Wolf logra volver a tener el punto, pero eso se lo han hecho un montón de veces. No hubiese sido por la War Machine de Nian, ese punto hubiese estado roto ya. De hecho se van a llevar los scraps, si no me equivoco. A ver, pelea excelente la huele. Sí, Susano se lleva ahí. Y de hecho le cambian el respawn. Wolf aparece en médico y pelea. Pero es básicamente el mismo estilo de Luminosity. A ver qué tal lo hacen en el siguiente. Ahí intentando entrar, rompieron bien. Yopi, en lugar de entrar por aquí, la pelea la convierte en la parte de arriba. Luffy esperando el momento exacto.
Susano is currently having a rough day in this hardpoint sake of only having 7 kills, but his teammates doing well in close Entonces a range. veces hay que ser One thing more than un likely poco that menos they agresivo y need is that tonto hardpoint spawn. y saber entrar a un punto de manera inteligente. Mira cómo entra Wolf. Mira la diferencia en cómo entra Wolf, hermano. Que es lo habitual, no lo clásico. Ay no, qué kink, hermano. And now Zai going to try to make a break, but unfortunately gets eliminated. Acá Elevate diferente, entran 4 por esa puerta. Y las gunfight acá ya definen todo, ¿no? Listo, son 3 OVA por parte de Elevate, peleados hasta ahorita, un poquito de scrap por parte de ambos equipos. La Fennec que borra literalmente. Y ahí andamos. Yeah, so far Elevate have now taken that lead change. No tengo sueño, Ángel. Quiero ver la gran final en vivo. En breve empieza la gran final en vivo, así que hay que ver los juegos importantes. Elevate has picked up the pace. They now get the momentum to go to their Nice. favor, and they are now starting to pull away. They pull away inch by inch, but that's just enough to put up more pressure onto the shoulders of Wolves. 20 seconds left in the center, and here Elevate continues to hold it down, but they lose it to the players on the side of Wolves, and they start for a rotation, going on to hill number 2, because Wolves are going to beat them there if they don't start now. The kill feed becomes all yellow in favor of the players of Elevate. Ay, si te gana Niang, no mames. Niang tiene la grau. ¿Cómo le iba a ganar la Fennec ahí? No, de hecho sí le ganó, lo mató. Increíble. Tienen, ojo que tienen, creo que un año aproximadamente usando la Fennec, ¿eh? Por eso la dominan tan bien, ¿ok? No, gemelos, a Elevate le pasó lo mismo que a Galoris. Dominaron todo el año y justamente en los playoffs de la fase 4 del mundo no perdieron contra equipos que nunca habían perdido. Y quedaron top 3. Como Garena solo tiene 2 cupos para el mundial, pues WPM se quedó fuera, ¿no? O sea, Elevate se quedó fuera. Y de hecho hay muchos pidiendo un cupo para ellos porque en este torneo que es presencial están demostrando ser mejor que no solamente los de su región, sino que también que Japón y China. Pero tal vez sea un poco tarde, ¿no? No, de hecho ya es un poco tarde. Gran pelea contra Wolf igual creo, ¿eh? Creo que es el que más le ha hecho sufrir en Hardpoint a Elevate. Es el mejor Hardpoint de China contra el mejor Hardpoint de Garena. La final es a las 3, Perú, en 1 hora. En 1 hora es la final. La gran final, $54.000 de premio. El uso de operadores, la verdad que hay mucho que aprender en ese sentido, eso sí, por parte de nosotros. Ven, siempre son 3 operadores, tanto para romper o como para defender un punto. Ay, qué buen operador, hermano. Qué buen operador, carajo. Buen Wallo, man. Va a sacar el Predator, ¿eh? Una kill al Predator. Suben todo ahí, disparitos de cadera, Luffy bien escondido en la esquina que les mencionaba. Sai, que es el MVP de Wolf, acaba de llevarse a todos. El respawn hace que aparezcan ahí mismo, nomás de Elevate. Ese respawn también de este mapa deberían arreglarlo. Y ok. Este mapa lo dominó. Este Hardpoint lo dominó un poquito Wolf, un poquito Elevate en la anterior vuelta. Vamos a ver qué tal. Ahora uso operadores por parte de Wolf. ¿Ok? Estamos viendo un halcón, estamos viendo una garra que lamentablemente perdieron a gunfight. Había buena cantidad de trophies dentro de ese punto. Buena entrada y salida de Halo para generar el design que hay en el juego. Hay un poquito de delay cuando haces eso. Le generas un poco de delay al enemigo cuando haces eso.
El enemigo solamente ve que te deslizaste y lo deleteaste. Y lo haces bien, claro. Ya pillé. Controla ambos respawn, pillé. No es que prioricen el orden aquí, Elevate en este punto. En realidad solamente están priorizando. Uy, muy bien Desai ahí, hermano. Qué game sense. Nah, hijo de puta. Nah. Qué buena, si no aparecía Kilo, Qué buena iba a ser. Sí, de hecho, vamos a poder ver un Luminosity contra Elevate muy posiblemente en la Masters del otro año, ¿no? A este paso, por como va Elevate, muy probablemente se lleve el cupo para la Masters, que es lo que todo el mundo quiere ver. Por lo menos en la Cdfi ya están en la gran final y ya demostraron ganarle a todos los que se cruzaron en su camino. Han vuelto a hacer lo que eran antes. Mierda. Ahí el giroscopio se nota, Mira cómo mueve la cámara que está abajo mío. Va, ya la pasó, pero el Garena juega bastante con giroscopio. La mayoría de jugadores. Ahí no, por ejemplo. A partir de la mitad del mapa fue completamente dominación del Wolf. Se me perdió en el camino. Se me perdió Wolf en el camino de la nada. Los operadores que intentaban usar al mismo tiempo los perdían. Elevate sí usaba bien sus operadores. Se me perdieron los cracks. Que puede ser por timing también, ¿no? Purificador que mata al purificador. Hay operador de PJ. ¿Qué lo puede sacar? Uy, se comió el Vortex. Buen Vortex ahí. Lo importante es que son los operadores para defender un punto, hermano. Mira cómo te cierran las puertas un Vortex. Un Puri también. Me doy cuenta que el Puri lo usan para romper más que todo la defensa. Y un equipo ya roto primero. Y los demás operadores son para defender cuando ya estás dentro. Pero el Puri ya es la tercera vez que estoy viendo que lo quieren usar para romper. Se la agarra, otro operador más. Básicamente los operadores hacen todo el trabajo, Los pilares de un hardpoint y de un control son los operadores, hermano. Mira otra vez, el operador que sigue ser, son 5 operadores que ya usó Wolf. 5 operadores que ya usó Wolf y mira cómo aguantaron todo un punto, hermano. Todo un hardpoint con un buen uso de operadores. Pero en conjunto, sincronizados, bien usados. Esto es de lo que hablo. Esto es lo que hablo. Esperar a que el equipo de Wolf crea, ok, ya rotamos, no hay nadie. Y sale. No, mira ese detalle, hermano. Justamente lo que hablaba. Este es el detalle que marca la diferencia entre un equipo agresivo y que solamente cuando cree que ya todo está setapeado en el hardpoint, sale a buscar la kill. ¿Por qué? Porque si ya tienes todo cubierto adentro, pues sales a buscar y a cortar rotación, ¿no? Y LB es tan inteligente que PJ, que lleva 51 kills, dice que me voy a quedar acá. Uno va a tener que salir. ¿Por qué? Porque son pendejos, ¿no? O porque sí, porque es inercia el brother. Entonces el tipo sale, PJ se quedó acá quién sabe cuánto tiempo, tendría que ver el minimapa, retroceder. Y ya el primero, entonces ya puede entrar, ya distrae. Todos los demás estaban perdidos creyendo que PJ no estaba aquí. Y ya cuando PJ entra, llegan los demás también. Y ya al perder la defensa de acá, los de acá estar distraídos con PJ, pues los que entran van a entrar a encontrarse a 3 tipos completamente desconcentrados, ¿no? Pero eso, que a veces es imperceptible para ojos de los que simplemente ven el enfrentamiento ya, es lo que yo he visto muchas veces que marca la diferencia entre Luminosity y algún rival que pueda tener. Porque mira, las kills, básicamente las mismas, hermano. Es literalmente el mismo KD. Básicamente lo otro fue buen uso de operadores. De hecho, en el primer hardpoint, que también lo ganó Elevate, Wolf mató más, que fue Summit. Pero fue uso de operadores, buen ingreso en los puntos, kills que hicieron y que de verdad sí sumaron al marcador porque sí defendieron un punto. No fueron kills simplemente porque salí del punto y maté, ¿no? Fueron kills que sí sumaron al equipo, al marcador, que son las kills más importantes. 53-43, 47-44, 46-40.
Es que en between realidad muy parejos, hermano, en kills. La verdad que no. Si tú te pones a ver las kill por kill, pues hasta puedes creer que Wolf ganó. Pero son 50 puntos casi de diferencia porque este equipo tiene más sinergia, juega menos agresivo y es más inteligente. La única diferencia. De resto, son 10 jugadores que juegan igual de bien que todos. So, did you think Acá está la entrevista. Y el otro juego fue el de Q9 contra Powerhouse, ¿ok? Q9 contra Powerhouse. Q9 es el top 1 de China, según la fase 4 de China. Take a look at Powerhouse, Sabi. Y Powerhouse es el top 1 de Garena, Powerhouse según la also fase is a 4 huge contender, del and I guess Mundial that's why de Garena. Sí, Powerhouse le ganó a Elevate, que anteriormente era WPM. Y ya les dije que le pasó lo de Galoris. Powerhouse ingresa al Mundial. De hecho, a Powerhouse y a Q9 los vamos a ver en diciembre en nuestro Mundial en Estados Unidos. Q9 es el top 1 de China, Powerhouse es el top 1 de Garena y se enfrentan por primera vez. Y me parece que aquí en este match es donde el sniper de Q9 bate el récord de más kills a nivel mundial con más de 40 kills en un BID. people saying that Yo no sé cómo Powerhouse se is hizo going to 40 win kills en un 3-0. BID, pero quiero verlo porque no lo he visto, We're gonna ¿ok? find that one up as we head into the game. First match of this series. Q9 and Powerhouse. ¿Crees que Wolf o Elevate le ganen al try 2022 Grand de Finals este año? rematch? Completamente. We're hopping into A hardpoint, Luminosity, starting off the creo que get-go. Elevate contra Close Luminosity range sería un weapons, gonna enfrentamiento matter a lot muy there. bueno. And you can see Mauchi already Clarita. having himself that R9 that he used to dismantle Smart Omega yesterday. We are Okay. already seeing the first couple of Un points 9. going to the side of Powerhouse right now. But 3 Q9 Fennec, non-stop una escopeta, contesting coming from them, but SR9 on 7 kill y streak Owlin already. siempre en todos los modos, en todos los On mapas, the start usa of the Ground. match. En la derecha tenemos a Powerhouse con 3 Fennec, una escopeta. Al parecer Garena quiere más la KRM, China quiere más la R9. E Incendio, la única Grau, que ya les dije que Incendio es un gran sniper también. Veamos. Sí, yo también quiero ver esto, quiero ver cómo se hizo, cómo carajo se hizo más de 40 kills en un BID, hermano. ¿Qué le pasa a ese sniper? Pero ya es considerado el mejor sniper del mundo. Ya hemos visto un clip de Sam, un 4K hermoso, posiblemente clip del año con sniper. Y nuevamente algo muy parecido. Powerhouse perdió. Esta es la final de la loser bracket, ¿ok? La final de la loser bracket. El que pierde queda fuera del torneo. Esta ya era la final de la loser bracket, ¿ok? Y estamos esperando la gran final, que es en 1 hora aproximadamente. Así que creo que sí llegamos. Pero literalmente este es un enfrentamiento fase 5 del mundo, presencial también, y entre el top 1 de Garena y el top 1 de China. Literalmente es eso. Ambos ganaron como top 1 a la fase 4 de su región. Buena Malucín, buena Jackson, buenas chicos en YouTube. No olviden dejar ese like, chicos, en YouTube. Uy, aquí todo se pone como naranja, ¿no? En la pantalla de Owlin. They back off and rotate. It looks like the players on the side of Powerhouse gonna have that early rotation, but swarmed by the players of Q9. They're going to be forced out of that area. Irfan J trying to anchor, but not allowed to do so as Sun takes him down, and they go in towards the hill, trying to take the spawn as well. But Powerhouse able to hold it down just enough for them to get that spawn to their side. Scourge breaks in, and they hold down the hill. Yeah, they win that early rotation battle. They hold the point very well with Skirt inside the point. He's got 19 kills already, make that 20. Approaching the 30 kill mark. Q9 did not maintain their close range combat. I mean, Sheenan has been doing well, but when you got a player that can play the fast pace very well, it will be hard to contain. But Sun with the Sparrow helps his team get the break inside the point, and Sheenan gets to hold it and score some time.
And finally, Q9 getting that last 15 seconds on the hill. That's going to give them Ellos some juegan time en el IQ to rack up more points and catch up 12S to Pro. Powerhouse. But for now, Solamente Powerhouse se vende en going China. to be on that 67 mark, and with the early rotations onto Es ese blanco que tienen ahí en las P4, manos. they are going to have the advantage as that opens up and allows them to rack up more points. So far, they've secured the lead here, and if Warden is right, if they're able to win this, they might A be ver, able to pull empecemos. off the series. But Por aquí ya se for pone now, interesante, they ¿no? have to be able to maintain Primero the lead hardpoints son in como this para game. medir al rival, acostumbrarse. Powerhouse con rotaciones anticipadas. Recordando que creo que LB ya para estas alturas ya la había ganado con 9. They also bring out the claw that will stop the push from Q9 in multi angles, and they're successful at holding down the Ok, un operador para este punto. No, qué buen agarre. Buen agarre, hermano. Qué buen agarrito soy, la verdad. Lo importante de un operador dentro de un punto es cuánto tiempo alejas al rival para que tu OBJ siga sumando puntos a tu favor. Creo que con esa garra que usó se llevó unos 8 segundos a favor del equipo de Powerhouse. Y así ir sumando, ir sumando, ir sumando. Ok, se me dormía acá con 9. La gran final todavía no empieza, mi kid. Falta una horita. Estamos viendo los partidos que nos faltaron ver justamente antes de la gran final. De hecho, este es el top 1 de Garena contra el top 1 de China. Y me sorprende que haya sido Summit. Lo que quiero ver la más de 40 kills del sniper de Q9. Espero que sean este match, esas 40 kills en BID que se hizo, batiendo el récord del mundo. Como que no se entiende mucho lo que hacen, ¿no? Es básicamente una run. Acá sí no veo un elevate, no, acá no veo un elevate, o sea, no veo el nivel de organización de un elevate ni en pedo, o sea, ambos equipos son dos equipos desordenados, jugando una run, literalmente. Y están como a lo loco, como acelerados, como agresivos, como voy para adelante y lo que me cruza lo mato, algo así. Que saca un halcón, que el Puri le cae de abajo, luego otro aparece acá. El otro se enteró de todo. Anda, a ver, este sí es un desastre, O sea, son muy buenos individualmente, pero... Nah, el orden de LB y la astucia y la inteligencia no la tienen. Son buenos, sí, pero no... No estoy viendo un elevate ni con Q9 ni con Powerhouse, claramente. Ok. En su desorden se entienden, yo creo. La rotación creo que solamente Q9 rotó primero, pero no tiene ancla, por lo cual aquí quería venir Powerhouse por verde. De hecho, entró Powerhouse por verde y al Q9 no tener ancla, pues simplemente ya le quitaron el respawn a Q9. Ahora Powerhouse va a intentar entrar. Va a seguir intentando entrar, el operador también, uno se mete por atrás. Y ok, ahora se mete uno de Q9, súper random la entrada. ¿Qué es esto, hermano? A ver. A ver, uno entró por acá, ok, estuvo bien. Cerebro se astucia. Pero este brother, ¿para qué se metió si está solo? ¿Qué le pasa? ¿Qué es esa desesperación al entrar, hermano? ¿Para qué te metiste si están todos ahí?
Ok, acá ya Maoki esperó y va a entrar con su compañero, que era lo correcto, ¿no? Por lo menos ahí se intentó entrar grupalmente. Es correcto, Nico. Todavía falta que juegue Wolf contra Q9 para que el ganador se enfrente a Elevate por la gran final. Y de hecho Elevate ya le ganó tanto a Wolf, lo vimos ahorita 3-1, y también ya le ganó a Q9. Pero veamos pues, veamos qué sucede el día de hoy. Las cosas pueden cambiar, esperemos. Si no, tendremos que el mejor equipo de todo Asia no está en el mundial. Acabo de ver ese celular en YouTube y qué bestia de celular. Sí, es el mejor celular que existe, pero no lo venden a nivel mundial porque a nivel mundial hay ciertas regulaciones que hay que seguir. Así que ciertos estándares, ¿no? A la verga. Es muy bueno el Scare con esa vaina que tiene con la KRM. No me había puesto a pensar lo bueno que es con esa escopeta, hermano. Bueno, solamente la usa en Summit, por eso no lo vemos mucho. Va, la bestia. ¿Cómo hacen los pisco, hermano? Bien precisos, ¿eh? Porque puedes hacer pisco con esa... qué bueno. Puedes hacer pisco con esa vaina. Ay, por ejemplo, ahorita, ¿no? Stan le hizo drop shot y por eso le dio hit marker. Pero el cabrón es muy bueno, tiene 50 kills, 51, mató con la granada, 52, va la verga, 53. Los flicks que hace con la sensibilidad de cámara, no la sensibilidad de apuntado, también son lo que básicamente le da la precisión con la escopeta, ¿no? Chinan y Maoki por parte de Q9 intentando superar ese nivel que claramente no tienen, ¿no? La KRM es un arma de una bala nomás. Son peleándola. Bueno, halcón. El halcón acá ya es de desesperamiento, ¿no? De desesperación. La Maoki. And they will be breaking that point for now, but Powerhouse is aiming for this P2 to get this game finally done and dealt with. Nada, literalmente Scare se lo cogió básicamente. El nivel de escopeta de Scare está por 2 veces por encima que el de Maoki y el de China. Y usa garra, ¿ok? En su desorden pues ellos entienden, ¿no? Pero ahora entiendo más o menos por qué un Elevate con el mismo nivel de gunfight, pero con el doble de inteligencia, les puede ganar. Ya más o menos así. Si Q9 no cambia eso para hoy, o Wolf, va a estar bien complicado que les gane. Perfecto. Powerhouse la puede terminar cuando se le dé la gana. Y de hecho sin operadores se podría ganar. A la verga, se metieron todos ahí los de Q9 como loquitos. Mira cómo Q9 domina la Harpoon número 2, pero ninguno tiene la intención de ir a por el siguiente punto. El número 5 ahorita está rotando. Perdió ya la gonfa, ya casi 3 de Powerhouse en el punto, en el respawn, digo. Buen ingreso acá de Q9. Powerhouse la super cagó ahí, no sé por qué no rotó al respawn. El número 3, mira el minimapa, what the fuck. Qué desastre, por Dios. Q9 igual logra romper la defensa de Powerhouse. Y lo mismo que en la anterior vuelta, en este mismo hardpoint. Q9 no se preocupa por el respawn. Le valió verga el respawn. Le valió absolutamente verga. Entonces, ¿qué pasa con los chicos de Powerhouse? Que todos les aparecen atrás. Y el equipo de Q9 ni puta idea de que les va... Como todos están acá como pendejos en el punto, pues mira dónde aparecen nosotros. O sea, ni siquiera Powerhouse se tuvo que esforzar en pelear el respawn porque fue el mismo Q9 que por pendejos de estar todos en el punto les regaló el respawn a Powerhouse y básicamente les regaló el mapa de paso, ¿no? Asumo yo. A menos que Powerhouse la cague, no pueda entrar al punto. Por lo menos Powerhouse tiene la idea de mantener el respawn.
tiene la idea del número 1 de mantener el respawn. Y ya perdieron el respawn ahora porque Q9 le apareció atrás. Esos errores, como los dos son equipos desorganizados completamente, esos errores, un Elevate, un Luminosity, no se los va a perdonar, hermano. Los van a hacer pija en el mundial. El número 3, el número 2, el número 1 en el minimapa, ya rotado. Gracias al número 3 tienen el respawn, de hecho. Pero creo que aquí los operadores perros todavía no están. Qué desorden, hermano, qué desastre. El capitán ahí celebrando. No celebraría, no sé. Quiero ver la cantidad de kills. Qué desastre, hermano, el respawn. Sí, mira, Q9 ganó por las últimas decadencias de parte de ambos equipos. Powerhouse mató 20 kills más, tuvo más asistencia, tuvo más KD, pero al final del mapa le regalaron el mapa a Q9. A pesar de los errores de Q9. Dios mío, qué desastre. Pobre Scare, weón. Pobre incendio. 51 kills, 58. Y les regalaron el mapa porque en su desorden, al final, como que al inicio, en su desorden se entienden. Pues al final en su desorden no se entendieron ni un carajo, ¿no? Nuevamente Express. Nuevamente Express. Que aquí en el Express lo damos. As you guys know, it's very, very long and it has a lot of room for these snipers to roam around the area. Aquí fueron las más de 40 kills. A ver, vamos a ver. Creo que aquí fueron, Pensé que era en Tunisia. A ver, veamos qué sucede en este segundo mapa. Que por lo menos aquí Q9 es el mejor BID de China. Pero me queda clarísimo que el orden, sinergia, inteligencia y organización de Elevate es lo único que los hace diferentes en esta región. EM2 de parte de Maoki. Llega China. ¿Por qué la M2 en vez de compa Maoki? Ahí estas son. A ver, hermano, ¿cómo te hiciste más de 40 kills? Obviamente tenía que haber overtime, ¿no? Tiene que empezar con kills. En este mapa fue King. Ya. Dime que Q9 se iba a Dirhan o algo. Tiene que se la lleva, hermano. Ok, una kill en la primera ronda, perfecto. Q9 has a very good start here. So far, getting the first round of the game, but too early to really say how this is going to end up. Powerhouse having the opportunity to turn things around here. They are the attacking team, which means they get to dictate the say. But Incendio, a very good way to open up the game, taking down Yangi. And here, looking to get another shot lined up, but isn't able to spot the player that's right around the corner. And we have to just wait a little longer. 30 seconds passing by already. Powerhouse has got the numbers advantage. They can swing that bomb over towards the B side as Q9 is trying to take a big hit on the A side. Could be a wrong prediction. Q9, el mejor BID de China contra Powerhouse. Que no sé si será el mejor BID de China. Between FDX and Uling, but now it's gonna be FDX getting that kill, but the trade goes through. Sun gets probablemente the kickback, por sus snipers. Ahí está la doble de Som, ok. Van sumando, van sumando.
Van in 3. here already, trying Tres to look killsitas for por a ahora, third one, but not able to Sigue vivo. spot one out just yet. Irfan J finds the bomb here, picks it up, and shut up, going to be able to get one. That opens up the game for them. One last player on the side of Q9. It's Vamos a going ver to qué be le down to mejoraron al Sun, M2, hermano. but No sé por qué la Irfan está J usando. going to Vamos get a ver that bomb cuánto tiempo la planted usa onto the también. B side. Back up, still Una rotating. X ya se la Shut up quitó, has to ¿no? be able to get there before Sun does. Lo veo con Because R9 if ahora. Sun gets that shot onto Más de one of 40 the kills en players, then BID. it's going El to be récord a mundial se lot rompió easier for him con to este deal with the sniper last de one. Now he China. spots Irfan J, takes En him este down mapa, si no me equivoco. with a wall bang to match as well, and he's looking Va now for the 4 last and final en la player. primera Shut up. ronda. Ok, vamos He's bien. got 3 Vamos kills in bien. this round itself. Trying to clutch it up. Shut up now exposing himself. Recordemos que Sam Lucky también miss there. es el Shut up gets to dueño del continue mejor his clip live around. del año Trying to back away on the con elevators. sniper. Not much time to work with. For Sun himself is trying to put that bomb. Ay, And defuse it as hermano, well. no hubiera Shut hecho el up has drop got shot, the yo creo. numbers, has got the timing to get that kill. Powerhouse takes that round number 2. And it's a great way for Shut Up to back away. Really 4 kills, ok. respecting the might of Todo Sun muy tranquilo por and ahora. his sniper capability. He had 3 kills on that round, so obviously Ron trying to para el back récord away en and esta buying partida, some time así for parece. Sun. Put that bomb defuse to go through, and Shut Up just got that kill to work with. Es que no tiene Holding sentido. here, Ya hacerte más de going to 40 kills en un try Harpy and es find a difícil. better angle to position ¿Cómo te himself haces más de and the rest 40 of en the un team as well. BD They a rotate to the sniper? upper half of the map, trying to spot out a couple Un of the poco players on the side of irreal. Powerhouse, but no one coming in Pero vamos a ver. contact with one each other yet. Algo It loco slows tiene que down hacer, compa. the players on the side of Powerhouse trying to look for a better way to Y go espero que haya about ganado, this porque game, si no... and it looks like their only option is to just try and play for the opening picks before getting that bomb planted. Yeah, I mean, 40 Qué seconds dolor already de huevos passing by hubiese here. sido más de 40 kills en Space BD y like perder. Gran Pero no holding mames. down the ticketing and their rivals is just insane. They're really intent on cutting off the rotation of Powerhouse as they head towards the B side, but I love the pick that Pasivo, we are como seeing ve, from Powerhouse this time as Powerhouse, they're trying mira to los de slow it down, Powerhouse. really playing counter Puntitos. tempo. Q9 extending way forward the 3 overpass. por la And that's gonna izquierda. give Powerhouse Van a an querer entryway sorprender here acá. at the ticketing. Son 1-2. Ok, 2 killsitas más, va 6. Frenó el ataque de Powerhouse, básicamente. Y listo, ok. Q9 conoce el mapa, al parecer. Por ahora, ¿no? Por ahora se nota eso. Round win for the side of Q9, and they bring it up to 2 points already. Yeah, I mean, Malchi, you gotta talk about this guy. He had an R9 earlier. Now he's using an EM2. Now, the only time I saw an EM2 brought out was Tin when he was playing for Blacklist International Ultimate way back before. It's been a while, but he's been able to put that into good use today. He switches back to the ground. Un ace se haría Now, por we've lo got menos, some ¿no? Debería info, hacerse un some ace. sound cues that O algo, Powerhouse hermano. is pushing in at the En A algún side. round tiene que haber llegado a los 5. With that information, he's going to head that way. Kurt going to be able to get one, gets that bomb planted as Si no, well, ¿cómo te haces opening it tanta? up for the rest of A his menos que team sea to un just overtime watch de out 20, the de air- 20 watch the rondas, area ahí out también puede ser, and ¿no? make sure that none of the players of Q9 is around the corner. But Vergación, here, qué FDX buen going to pick. be able to spot Saltando Sun, ahí. takes Sun down, and Sinan trying to get the exchange here, going to be able to do Son that muy as buenas well. los And it's snipers de esta going to be down región. to Sinan to clutch it up here. Acá a China no le tienen fe ni sus compañeros, yo creo, Situation not looking very good for Buen Sinan, drop, but hermano. he's Yo going lo había to visto. use the stun to go and try to Buen take flick. his players into a situation where they don't want to be. He's going to be able to take down FDX, but that's occasion given to his opponent. Y ya lo estaba Easy esperando, shot there ok. for a shut off. You know how him 2-2. using a sniper brings back Se están so jugando la many vida, creo. memories. Hybrihan Back when they were a sniper duo. no with hizo ace Heaven back alguno. in Divinity and Almighty. Now this was the No fue deadly ningún duo ace, that ningún brought clutch, Powerhouse ni nada, entonces, puras into kills the World normalitas. Championship last year, but only to be taken Va down by 6 por Skate ahora, es el más and killer del prevented them equipo, from ok, getting into pero por that una playoff ventaja run. But normal. so far for them, they have switched Ok, their marca roles una and zoom ahí. has played that SMG Marca very otra well. más. Trades go through. It's gonna be an equal 2v2 so far. Otra más. Equal, but Uy, Sun trying to a make la it derecha está, unequal, hermano. Si but lo hubiese visto, se lo does get llevaba, yo taken creo. down as well, and right now Bien we ahí, are bien going ahí. to be 3 at a kills que no standing suman of para 3-2 el as marcador the de players on Q9, the side pero of Powerhouse suman get para su up marcador onto the individual. score, 9 kills, 5 and rondas. they bring it up Sigue sumando el a récord. notch right now. This is their opportunity to get a little bit of gap between both of them. It's still been quite a back and forth for this search and destroy match, but with Powerhouse having a slight advantage, they might just be able to pull away A ver now. qué tal. Yeah, Uling is just off to a slow start. He has just been getting first blooded so far.
Sun has been carrying Q9 off his back. He had a very disappointing run up against Smart Omega last time. Definitely trying to change the narrative here right now. Ahí se me And it looks like revelaron. Insando is going to be no Son una shot. más. Winner from Jay gets one as well. FDX Oh, connects the dots miércoles. and gets another one as well. A very, very quick Cabrones, round no for fallan the las side of balas, Powerhouse. 4 points Es to como their ver side, but the puros side of crossing Q9 en still at cada 2 equipo, weón. points, Es and they como hay haven't como found a 10 way to crossing counter hay en esta región. Powerhouse just yet. They've 10 won en a China, couple 10 en of Garena. rounds, but not enough to really call it that they know the strategies to counter Powerhouse. Yeah. Yeah, so far, FDX shots for lo tiene de hijo, FDX man. taking down Por ahora. Sun. I mean, Oli now finally getting himself involved. He has to. He's the main player for Q9, and he is the reason why this team is on the top of the Hijo, Chinese po. regions, right? So far, it's down to a 2v3. Powerhouse has the Vamos, numbers. que la bomba no ha sido Powerhouse plantada having the todavía, numbers ¿eh? advantage, Ahí and ya. now they are trying to take it even further as they leave the players on the side of Q9 to one last guy here using the R9. That is Maoki a very, solito. very short range gun. He has to be able to play close quarters with the opponents, but has a sniper in hand as well, going to give him a little bit of leeway. Al piquearle con la And granada te now hace más lento, así que Powerhouse ya gets bomb planted onto Claro. that A side, but looks like la Maoki granada going estaba to get taken bien, down bien by mandada, shot pero of cuando tú another round win to the abres una side of granada, Powerhouse. te haces más Very impressive lento. stuff. Just continue to pile Y up si le the vas a win. piquear así, pues obviamente te va a Just matar, ¿no? capitalize on Fue una Uling Fennec having que a lo slow deleteó. start. Una He's got Fennec. 2 kills so far. Not really able to get himself going with the sniper Y eso que at ya first. da, Tried to switch no sé. back into an AR role. So far has not made a difference as he keeps on getting taken down by every Powerhouse A player he ver. sees. Va Incendio has Incendio. spotted the players at the B site. 10 kills de Bomb plant Sam. at the A. Vaya ahí Q9 con making their way FDX y con over towards the Shab. train. This is it. First blood for Mauchi. Mauchi going to be Mauchi. able to get the opening pick for the team. Regalado Pushes in Skirt. towards the A-side spots. Ay, carajo, And qué now buena. we are going to be down to the last two players Buena on de the side of Gina. Powerhouse. Sinan get one as well. Ustedes Nerfon son. J and FDX left all alone. Spot by stun. Gets Ronda taken limpia de off of the Q9, ok. equation and an Van easy 12 del defuse compa. for the players of Q9. Finally getting another round win to their start. I mean, nice read there for Q9. As soon as No, they si tiene set the desarrollador. trigger, Ah, heading pues on sí. to the ticketing, they had that sound key. Oh boy, they are by the A side. We're going to be starting off the back foot. For now, we have to let Son do the work on this long range. Now we let Mauchi use that weapon to get that first blood to finally convert it. But now, Easy, this ahora next Son. round, Incendio gets a double. And with that Buenos double, sniper, they're going to coño. have a numbers advantage over the players of Q9. But Oli ya no Q9 juega sniper, slows ¿no? things down. They hold down their areas and not even planting that veces, bomb hermano. onto the B side just yet. Es muy bueno igual. Waiting for the moment that is Es bueno right. con todo. They go in for the fake plan just to make sure that there's no one around. But Incendio, Buena de patience Ilson. is just timing. And now, El mapa lo debe haber pushes in escogido with Powerhouse, Skirt. ¿no? They get the last 2 kills that they need and another win ¿O to the quién side of escogió este mapa? Porque Powerhouse. Q9 no, That's it. Just no lo he how visto you jugando want to mucho este dismantle mapa, Q9's keys to victory. Now they have managed to win their summit hard Vagos, earlier. Now what they were aiming for is trying to take this express map away from Powerhouse, but that's not definitely happening right now, as they have successfully cut down the involvement of Uling when it comes to playing on the defensive side. But as we switch it, right, they're gonna be on the attack side. B side push this time. Son showing that Vergación. mid-map, gets Incendio, gets a first blood as well. Oh my god. Oh my god, First bro. blood going there. Es Stun muy gets buena. the second one as well, opening A up la the vez. match for his Ok, team. se llevó But sus he 3, gets ya le taken dio down una by Skirt. tremenda Skirt said ventaja al it's equipo too de much Q9, así que already, hermanos son, and terminen we el gotta trabajo, go. ¿no? But looks like Les Oling's queda gonna take FDX down nomás. Skirt, and it's just been Qué trading cabrón back and bueno, forth man. between these two 15 kills teams. ya lleva. Powerhouse, although, gets eliminated. Pick que Another hace, round win pick for the que side ve, of pick Q9. que mata, Yeah, hermano. Q9, you really love to see Sun pop off. Ok, Do in fact, todavía no this le was damos the guy from Mighty la Tiger gran Gaming final es en that vivo, scored pero es 47 todavía kills in en SMD. una hora He aproximadamente. played 44 rounds. That was a one kill per round almost Estamos ratio, viendo right? aquí But cómo that game el ended sniper de in 2 hours. Q9 This is how rompe el long it récord was. They had de to más take de a quick break 40 because kills of how en un many torneo rounds they had presencial. to play, right? Sun Cualquier definitely torneo one en of the realidad, best nadie ha hecho snipers 40 kills in en un the VIVO. Chinese region. So Ah, far, sniper. a bump at the A side, they will not Nadie. stop until it's broken. Uy, Dios.
Buen Sun flickcito. going to get the opening pick once again. Going to bring Ahí a perdió la little easier gunfight. for his team. FDX going to be able to get one as well. Le but ganó a Fina Olin takes y him luego down. China encima FDX. Bomb planted at that A site, bringing the clock down. Only 25 seconds remains. Qué buena but retrocedida, the hermano. players on the side of Powerhouse already Queda going Sun. in for the attack. Skirt getting two back ¿Se to la back. hará? Opening up the side, but Sun Oh, no se watching esperaba ahí from el fan afar, ahí. and the players on the side of Powerhouse 7-4 por going to parte be de able to get that Powerhouse, defuse dominando assist mejor from el Jay, mapa. clears Yo out creo the que lo area. conocen mejor que Q9. Si Q9 eligió este mapa, pues fue mal pick. Pero me huele que fue Powerhouse. Scared and Irfan J just teamed up. Scared had the high ground. Irfan J is busy dealing up with the players on the ground, and they eventually pushed that victory on and through. Just 2 more rounds to finally end this and tie up the series 1-1. Nice ahí. Otra kill más para el contador. Ya son 17. Creo que ya aquí ya se estaba destacando mucho porque tiene 3 compañeros que llevan 3 kills cada uno. Entonces, básicamente está carreando, ¿no? 18. Hasta ahorita no lo he visto fallar balas a Sam. Ahora que lo pienso, Bala donde apuntó, bala donde pegó, donde mató, básicamente. ¿Dónde está Sam? Enfoca más Sam. Ahí le ganó incendio. Gran sniper también de Garena. Makes his life a little easier, but not too much. Olin and Sinan still watching the area and waiting for Incendio. La paciencia de Olin. Nice. Making an appearance here, but gets shot. Falló incendio ahí. En realidad fue error de incendio. Fue error de incendio ahí. Es la segunda vez que Son hace 43 kills en un torneo en un VIVO. La otra vez fue en la CDM 4 o 5, puede ser 2021-2022 creo. Pero estamos hablando que al día de hoy el nivel en el competitivo es otro. Y que se estaba enfrentando al top 1 de Garena. Entonces, hacerlo aquí es otro nivel, ¿no? Buen ataquito aquí. Sí, How, esa transmisión la estamos viendo que fue el día de ayer. La gran final, si es en vivo, que empieza en breve. A ver, Son. Primera bala que falla. Ok, la arregla rápido. 20 killcitas, carreando Q9 básicamente. No es la primera vez que lo hace. Yeah, this is insane for Uling. He is caught in an island, stuck in 2 players. He's gonna have to deal with one eventually. He's gonna be spotting Buena Incendio, acomodada. and he has been caught down. It's a 1v2. It is Sun. Dime que se la hace. Necesito una kill épica. With his scope as he finds one. Trying to find Scared as well. He's only got 9 kills. Okay, Sun has va a 21, plantar the highest so 1v1. far in today's S&D kills. He has the bomb. 21 kills y todavía quedan unas 2 rotas en caso Powerhouse las gane. Ay no, hermano. Oh my god, qué velocidad. What the fuck. Qué reacción del carajo, hermano. Qué pedo. Es muy rápido el cabrón con la Locus. Y es la Locus que todos usan, es la misma clase que todos usan. Nice ahí. And I think we did lose Kali a little bit for right now, but we are going to be back here, guys. FDX going to be able to get a kill, and the side of Powerhouse going to be down the last final player. FDX all alone. Will he be able to clutch this up? Yangi gets the bomb, brings it FDX tranquilamente le puede hacer pelea a Sniper a Son, right around the corner as well. Así que cuidado con esos picks. On the hunt for these players. Creo que ya había uno, Mr. Cool Shot. Ay, el timing. Ay, el timing. Ya lo vio. Apareció Jan. Ok, excelente trabajo de equipo por parte de Q9. El celular que estamos usando es el IQOO 12S Pro. 7 and 7 is standing very close to finding out who's going to be able to pull away or creo que lo voy a ver en vivo, How. Pero si entre partidas demora mucho y la transmisión va a demorar 7 horas, cambiaré de opinión. Shinan. Ya de por sí ya Sun se está destacando, ¿no? Ya son 23 kills. Being dealt with just leaves one less sniper to worry about. Incendio, nice timing.
4v4. Ok, escapa rápido el setio. 4v4 situation, but we still Que ya lo have acabo de the decir, players Spartan. on En the el side IQ of o Q9 12S Sun Pro. to watch Lo voy a out for, escribir. and on the side of Powerhouse is going to be shut up and Incendio, and they are big contenders here. Incendio going to be able to line up the shots, En el 12S o en taking el down 11S. En one uno de esos player dos. on the side of Q9, and No hay it's versión going to global, be solo versión even china. Y es mejor slower que el of a Red game Magic y el right Rock now. The Phone. players on the side of Q9 trying to rotate towards B, but the one at that Es area el mejor waiting for celular them is del going to mundo, be gaming, Powerhouse. One pero no gets tiene versión taken global down by porque Shut Up. Sun out hay of the muchas game, but Irfan J is going to be able to take regulaciones down que hay que Ulay, cumplir para and vender Sinan algo a going nivel to be the global. last Por eso one solo lo alive. venden para And China. he only has a Fennec at hand right now. El Poco Has to deal F5 en with el COD va a 120 4 FPS, no other tengo ni idea. players, as well No as conozco a nadie pick que lo up use. that bomb and get it Solamente planted, Rockphone but y Red it's being Magic. guarded in every single entrance Solamente en possible China, to sí, that B Jefferson. site. Now, No if Sinan tienen able versión to clutch this one global. up, I'm gonna buy you bubble tea. 7-7. Oh, Bomb oh is my planted. god, Sinan, you better clutch this up. Airplane J shut up. Incendio scared. I think they may have spotted the guy. Incendio is not gonna get Son the celulares timing que ya right, but he has tecnología spotted him, and that's ya over. la tienen mucho más Powerhouse avanzada de lo que finally los takes celulares a around nivel it, global and they will nos take venden a match point. nosotros. Pero Now, pues we have the side of Powerhouse asumamos at match point, que and if Estados they're Unidos y able todas to las win cosas que another regulan round qué se puede vender a consecutively, nivel global they y qué no, might just be able to pull away qué with a permisos win tienen que here obtener ellos without para que having to puedan go vender on su to producto a nivel overtime, but global, of course, lo Q9 is aprueben. not gonna make it any easy here, Si any aprueban la easy, venta de este will celular, not make it easy for them rompe el to do mercado. that. Right now, they're going for a ¿Por very qué? Porque va a aggressive estar push. al mismo They're going to be precio o able más to get barato que one el Red Magic y again el with a Rock Phone, wall bang, and Sun y es getting that literalmente bomb planted muchísimo mejor. Entonces already on that A side. es esa demanda y Very, very oferta early in the match, que aggression going through. que quieren que Oh, vaya poco a poco, ¿no? getting 2 kills back to back. Otra kill de Saying Sun, no to 24 the ya. win of Había estado Powerhouse, apagado. not just yet. Oh, no. Sun gets the FBX Bien de taken out all-in of the game también as ahí. well, and La Sendu will triple have kill to que se clutch it hizo. up. I think this Dice is Nel, el Poco F5 corre 90 FPS. Gracias, Lax, por la looking like a información. Sun 30-point kill game. Y Sun se lo lleva con Grau. Ok, mató una killcita con Grau ahí para asegurar. Perfecto. Overtime tenemos en pantalla. Nos vamos a los primeros overtime. We head into overtime, guys. ¿Quién crees and que es for mejor those entre who Boxer are y new to Son? Call of Son, Duty hermano. Mobile, Somos el mejor this just sniper. means that one of these teams have to Está win entre by los a top gap 5 of 2 mejores del points, mundo. and that means one of them has to reach 10 points. Until someone gets to 9, then you have to reach 11. Al igual Yeah, que but the final FDX, score has to be 20 Sin, if you ever guys wanna try to King, push The it to Wolf, the very end. Powerhouse shot up. Oh, this is bad. Sinan should be able to Usano. get that conversion. Oh, he will not get the info from his Los mejores teammate. snipers del mundo están en esta región, They get hermano. to put the bomb En down. Garena y China. Bomb gets planted. Skirt has the opportunity to land a couple of kills here onto the players of Q9 and play it Incendio. sneaky, but Incendio lines up the shot. Contra Son. takes down Ganó ahí, Yanni, muy bien. And one more to Pick go. fácil. Sun gets out of the game as well, waiting for that respawn. Sinan's going to go FDX in for también the atento, revenge, ojo. though, taking Cuidado con the shot FDX. up out of the match. 20 seconds left Bien for them colocada to la go in mira for ahí. the defuse. Skirt going to take down A la Ulay, and we're going to verga, go qué into buen the rotation flip. towards the A side. Only Sinan Ok. remains. Irfan J spots him. Rondita básicamente de posicionamiento de Powerhouse. The side of Powerhouse again. Eso no es getting nada, the Jolo, para lo que vas a ver. Getting a one up here, but not able to close Celular up the mejor game que yet. Rock Phone. You Sí, claro. kind of feel bad about Sun, Es right? mejor. He has been Buenas noches, letras carrying chinas. the weight of La pulling final de la out Chin CDFI Yang. es But todavía of course for en Sun, media hora. this is what he is paid to do. It's to Va Sun, dominate sigue this uno más, long Sun, range lleva battle, but 26. Powerhouse gets to respond back at their own 2 kills scared. Sun Finished rompe el 30 récord de kills game. kills en este mapa. Se supone que se hace más de And we 40 are kills en going to be VIVO. seeing our Regaladito players y ya. slow the match up, but Sun aparece. Incendio gets a headshot there. Uy, Dios mío, Perfect otra kill timing más. as soon as Perfecto. someone peeks out. Sun getting 2 back-to-back Y le dio as vuelta well. a la Irfan tortilla. J De un going 3 to be para left 2. alone Ahora to deal son with Sun and Ulay. 1 para 2. Sun with that Un sniper 9 en la though, ventaja. very, very aggressive player. Watch King. Here's Irfan J, here's the bomb being planted. Goes in for the Y kill. Going uff. to be able to take Ok, it. Sango Sun does Garmita not para asegurar. Nice. And it Espectacular. looks like Triple kill por parte de él. that 9 points again. No, asumo que no cogería nada, Jonathan. Asumo que el celular, si lo compras de China para acá, de por sí ya debe estar prohibido que salga de China ese producto y que entre a otro país también debería estar prohibido. Y de por sí, si te llega a ti,
pues no sé si puedas usar Wi-Fi y todo lo demás. Deberías usar Wi-Fi, sí, pero algún chip no podrías, ¿no? Según tengo entendido. El idioma sería chino, no creo que tenga idioma inglés, pero eso es otro tema, ¿no? Bien, ahí son 30 kills. And Lleva 30 things kills. again come into a halt as we wait for the right and perfect moment to go in for the push. Things slow down. Okay. We just need to wait for that opening Otra pick, and it kill comes zone. through. Now No more dejen de enfocarme, engagements ¿no, coming chicos? through. Skirt is going to go Cierra in el for a mapa. kill, and it looks like he's going to be the last player as well, 32 but gets kills del taken señor down Son, by que anda Sun. como si tuviera Sun aniquiladora en la mano, 32 kills already, llevándose a todo el making the search and mundo. destroy match look like it's hardpoint. Yeah, it's crazy. Tío, That's the ¿estás type of preparado o stats no that you para la actually gran acquire final? in every respawn, right? I mean, Sun got owned by Whoopi, so now he's owning Shut Up's teammates, FDX and Incendio, but they're doing hell of a job of their own, right? Incendio's 15, FDX is 13, 28 kills in total for them. Then you take a look at No Sun. tiene idioma inglés He's got el IQ 32 monstrous 12S kills. Pro Jenner. Minute and 44, bomb will be picked up, Sabi. And a little bit more before we're going to be able to Uy, see falló the balita. end of this round, because it Falló looks like balita, Sun ok. here with Y the acá la sniper going to recompone, try listo. and line up a couple shots, get FDX out of the game, Skirt getting 2 back-to-back. Ahora se And we quedó are contra going to be con el down capitán to a 4v2 Owlin. situation with the advantage going to the Van a ir side a of buscarlo Powerhouse a as Song, hermano. they are here trying to maintain their score Ahí lo on vio the Owlin, board. puede They're not aprovechar looking to Owlin give ese up just piqueo yet. They ahí. want to bring it up to 10 points each, and it looks like Vio uno más por that acá, is excelente el exactly timing what de they're parte looking de to do. Son, But Sun trying to hermano. put the stop to it. He's Espectacular. going to be able to get one on Incendio. 34 and looking for another one. killcitas. I mean, if you're going up against Sun, just hold your position. Don't ever pick because you are down No for sé the si count Owlin once you ever va a try to voltear a la pick that derecha, one creo up. que va a estar más Owlin preocupado a la izquierda. set up a play. Arrivals now for A ver, Sun. Owlin. Scared is Sí, expecting está Owlin más on his preocupado a la gunfight. He takes him izquierda. down to keep the team alive and not lose this gunfight. Nadie Sun, piquea. last guy, 1v3. Y Deleteado. deletea, no, la grau deletea muy rápido, hermano. Buena piroja. 34 kills, todavía no es la gran final. La gran final es en media hora más o menos. Tenemos tiempo para ver cómo Sun rompe el récord de más de 40 kills en BID. Lleva 34. Buen carrito. En un 10-10, un overtime de 10-10, la verdad que muy normal a este nivel de competitivo. Ya hemos visto varios. Me gusta la paciencia de Incendio. Bien de Shadowbait. Se llevaron a Sam, así que en esta ronda no suma kills. Okay, 11-point target. here we go. Ay, tío. ¿No crees que Wolf o Q9 puedan sorprender hoy? Getting that match point and finally tying up this game. Time check. It's 10 p.m. Hope everybody had their dinner. Si las partidas demoran mucho entre mapas, no sé si lleguemos, ¿eh? And you just have to get your breakfast ready, right? Bobby should be watching this. He should be pretty shocked with Sun's performance right now. That should be a great content for him, but holding on to this match. Q9. Si planta Q9, GG's para Powerhouse. So now Powerhouse has to go to a 5v5 retake. Mira cómo se posicionan después de I plantar. mean, I'm pretty sure both of these teams really Otra want kill to de go Son. badly, but it's just a matter of who's better. And Sun, he looks like he's going to go and get Van a another buscarlo kill por here. acá, Son. FDS though wants to get his revenge on to Sun. Van a buscarle la Unable to espaldiña. spot him just yet. Owling going Bien to play the escuchado train. por Owlin. Sun, otra kill más. And Sun gets another kill on Mao Skirt. que escucha. 60 seconds left to defuse, Y but GG's, Powerhouse ok. struggling to get into the area. Owling gets Nada, la one defensa de kill. Q9 después Takes post him plantada. down. 11 Buenísima, points, ¿eh? tied up once again. It's been 22 rounds. Es How does Sun versus Powerhouse Powerhouse, not learn 36 kills. their Como dice mistakes? ahí el Don't let you Johnny. get picked on by Sun, because the moment Los he dos does, equipos los vamos a ver en just diciembre en el connects. Mundial. 36 Son kills for equipos Sun at the fase moment, 5 del switching mundo. sides. Q9 on the defense. Powerhouse Top sending 1 out Garena Incendio versus in top a 1 very China. offensive position on the train Uy, ya lo side. vio, ya lo vio. He gets spotted by Sun. Oh boy. This is not looking good. Mauchi on the Bien ahí, backup. Incendio. Takes him down. First blood favors Q9. Ya llega contra Monkey. One more
point for them to be able to take the lead here. But again, it's just been back and La forth acabó between Ichinan these two teams. completamente. Bird about to go in for the plan, but here's an opponent. Kills him right before getting that bomb planted. Right now, the players on Q9 holding outside the building, waiting for the right moment to push on. Looks like they're going to go in through the middle area of the map, but little did they know that FBX, a sniper on the side of Powerhouse, is going to be waiting for them, and the rest of the players on the side of Powerhouse going in for the rotation, going to try and attempt to sandwich them in. Shut up, going to catch them from behind. Olin gets taken down as well, and it's going to be down to Irfan J to clutch things up. Ay, Dios mío. We're going to go in for a fake No, defuse, la and with the escopetita, hermano, que falla cuando Irfan quiere. Irfan J closes up the match. Lo malo de RN, falla cuando quiere, 12 hermano. points on the Literal, side Sun versus Powerhouse, of sí. Powerhouse. Sí, sí, One literalmente. more to 13. But I know Q9's not going to allow that. But Irfan J able to clutch that one up again, putting them in that upper advantage, getting that match point. Stun will not spot Ay, anyone. Dios. No! Oh my God. Sacada de Headlish, man. A nice mohawk for him. Gets sent down to the next round. 4v5. Mauchi and Q9 putting the bomb down at the B side. And now things again go slowly. The players on the side of Q9 rotating towards A, while the players on the side of Powerhouse are stuck on that B side. But they get the information. Irfan J going on alone towards that B side. They get towards that A side. Now they hear the plan go through. Incendio going to be able to spot Oling out, and it looks like they are going to go in for the retake any moment now. But Sun playing the longer Mierda. range engagement is going to be able to spot Incendio from far away. Yangi gets one as well. Shut up. He tries to even out the playing field, but it's just not enough to keep up with the players of Q9. Plus advantage right now. Otra crisita última, miren ahí, Otra de acá. One as well. Shut up. He tries to even out the playing field, but 38 it's y just termina not con enough 39 to keep aquí. up with the players of Q9. Ahí la Plus cierra. advantage right now. Espectacular, espectacular. Hey, at least we get to see 40 kills. We also get you to. I also get to buy you bubble tea, right? Not honestly for Sun. His highest is 45 kills in one S&D game. 1 down, 2 down. Oh my God, dos más. In a bad situation. 41. 3 players going down to the first 15 seconds. Y'all, I'm getting my bubble tea tomorrow. Hell freaking yeah. But right now, back into the game. On the side of Powerhouse, going to be down to the last 2 players. And Q9 not making it easy for them. Going back and Ya en forth Harpen with es them, difícil. taking them down. But look at this, Irfan J is going to Imagínate get en BID, sandwiched from pero a multiple sniper. angles as they go and face towards him. But he's going to be able to get one before getting taken down by Maushi. Okay. And it looks like Es el récord de la historia. De la of historia. Q9 De going to todo reach COD. 13 points already. Okay. Y se Here lo is está the thing. haciendo al top Bobby is 1 de watching. Garena. Now we need him to curse Powerhouse. I mean, we need him to curse Q9 right now, so Powerhouse will win the round. El equipo So top 1 de Sun China, has to ojo, play ojo con more eso. rounds, which means we can get to 50 points. Now I'm loving what I'm seeing right now, but if they cannot contain Sun, this will be over. He will end up with 40 plus kills to his name. Bomb is gonna be down to the A site. Powerhouse down at B. They are waiting to play that rotation over, but you can see Q9 backing away as well. They got 2 players on the trains, 2 players at the overpass. Come on. Por eso decíamos Here que we el go. mejor Powerhouse playing for a nivel de godly sniper retake estaba with en the way esta they're región. positioning right now. Yo, Bobby, you can curse Es al Q9 top now. 1 I de mean, Garena que if se you're lo está cursing one haciendo. of them, I get my bubble tea either way. But for now, it's going to be a 5v5 between these 2 teams, waiting for first engagement. Will Q9 finally close up the match? Looks like Yangi is going to go in for the plant right now at the Ya se viene la gran final en vivo en breve, estamos esperándola. Trying to go in for the retake. no. Otra kill más. Ay, Dios mío. Get another one back-to-back shots, and Yangi going to spam that Fennec, getting another kill, leaving Irfan J all alone. Irfan J A la verga, la looking for a way aparecieron out of todos. this, but gets faked by death. And it Ahí lo looks like saluda, Q9 mira, Bowling ahí dándole el will close puñito. up the game, winning up Se ríe su 14 compañero points también. to 2 on the side of Powerhouse. Se ríe porque saben lo que acaba de hacer el compa, hermano. Getting Saben lo que acaba de the hacer. highest since he got 47. Es increíble lo que acaba de hacer.
Es histórico lo que acaba de hacer básicamente. Prácticamente histórico. Histórico completamente. Dios mío. 43 kills. Sus compañeros tipo, bro, what the fuck. Ríen porque lo que acaba de hacer es mágico. Diferencia de kills 4. Si no fuera por Sam, que se hizo más de 40, las kills no estarían así, ¿eh? No estarían así. 43-16 del compa. 43-16. Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? Récord mundial. Vámonos al control que ya casi va a empezar. Ya casi va a empezar la gran final. Así que ojo, cuidado. Tenemos que llegar a tiempo a la gran final. Sí hay tiempo todavía para ver este juego. Sí hay tiempo para ver el control. Hope they force for a match number 5. I mean, we've been hoping for that this whole stream so far. We haven't really been able to get Hay that tiempo. match Vámonos al control ahora. And hopefully this will be a little bit of a change considering how at par these two teams are and how we head Ya into saben ustedes control. cuáles son. The operator skills going to be pretty similar with one another. Not too much difference with their Vámonos choices there. a ver el But control. again, raid control between the two teams and it's off. Our players are going to try and go attempt getting that A site first. It looks like Q9 is going heavy towards that side and Powerhouse is going to actually go for the split. Yeah, Q9 starting on the attack side, mid-map control gonna be... Aguanten. Ya empezó por aquí. Me parece la gran final, pero nos han puesto un tiempo de espera ¿de cuánto, señores? 27 minutos. A la verga. Nos da tiempo de sobra para ver el control. La gran final es en 27 minutos en vivo completamente. Q9 ganándole 2-0 al top 1 de Garena. Y Sam acaba de hacer nuevamente, ya por segunda vez, algo histórico. Ahí está en la guerra de snipers en control. Acá siempre hay un sniper en control en esta región. Bueno, si los snipers son tan buenos, obviamente siempre tiene que haber un sniper en control, ¿no? Son muy buenos los jugadores. Yeah, Irfan able to stop the push Nice. the side. Nice pick for him to get down Uling and Sun. The best duo of Q9 so far in this En la series. final de hoy, Q9, though, dice Fio, to make the juegan la progression loser over bracket towards the A Q9 side. versus Wolf. As we have Wolf players from Q9 having perdía to hold contra off that Elevate, push and que es el control. WPN, que ya lo vimos, Shut up, acuérdense, cae a la loser bracket y se va a enfrentar al ganador entre estos dos, que ya sabemos que es Q9. Entonces, primero juega Q9 contra Wolf, que son dos equipos de China, el top 1 y el top 2. Vamos a definir quién está más fuerte el día de hoy, en una presencial. Y luego el ganador se enfrentaría contra Elevate, que es el invicto del torneo. No ha perdido contra nadie, es el antiguo WPM, el antiguo top 1 de Garena, que lamentablemente le pasaba lo mismo que Garvey, ¿no? Que en la fase 4 del Mundial de Garena perdían, pero siempre dominaron y han vuelto a dominar y han vuelto a ser el top 1 de Garena, y ahora quieren demostrar que pueden ser el top 1 de todo Asia, aunque no estén en el Mundial. Pero en la Masters pueden encontrarse con Luminosity, porque hay varios jugadores, incluidos Tectonic, que piensan que Elevate es un equipo que le puede dar pelea a Luminosity también. Perdiendo el control aquí los chicos de Q9, ¿eh? Ok. ¿Crees que alguno de los chinos le dé batalla a Lucasín? That Powerhouse was able to win the defensive side, but it's expected. Q9
Creo que el único estable, el único consistente, porque Olin es bueno, pero aparece a veces. El único tan consistente que yo he visto es PJ, que creo que sí PJ es el Lucasín de todo Asia. Y está en Elevate, de hecho. Juega bien escopeta, juega bien arma, juega bien sniper. Pero aún así creo que Lucasín está superior. And shut up, going to get another kill there. That is going to get a little bit, make the life number a little bit more even now. The side on Powerhouse are going to be able to capture that first segment on the A side. Como le a la Grau sin mira, igualmente ya les dije hoy día cuando estábamos transmitiendo lo de Latam que Latam NA usa Grau con mira y toda esta región de Asia la usa sin mira, ¿no? Le ponen culata para mayor velocidad de apuntado y mayor velocidad de movimiento. Sí, dijo chinos, vio, pero porque no sabe que también hay japoneses y todo lo demás. Filipinas. Just only one player holding off that point, but Q9 shot up is going to be able to commit with them, and Mauchi will be able to deal with him, getting that straight back. 19-18 is going to be the score of the game. It's an equal back and forth battle here at round number 2, but if Powerhouse does get this, another time, another minute will be added to their bag. And Q9 el is going pre-fire to, con el the Puri. players on the side of Powerhouse going to be able to get that B side to their side. 1 minute extension given to their side, and that's going to give them some time to play with to get the players on the side of Q9 eliminated. Down to 11 respawns left, and they have a whole A side to defend as well. Powerhouse looking at the very good position to be able to win a second round to their side, but for now they try to play more defensively, more strategically as they look for the last 11 players or 11 spawns for the side of Q9. Irfan J is bringing out the Purifier. Mauchi is there, but he gets shot down, and this is where it starts to get overboard. Q9 is spawning at the basketball court, but Son gets a collateral. Oh my god. FDX in skirt gets to get that reset. He's been able to stop 3 players and taking over the A site, but Q9 is down for the count. 3 players remaining. Vergación. Vergación, Dios mío. Lo sacó de Hitler. Qué bueno que es ese cabrón. 1v8, it takes quite a miracle for this to get pulled off, but ya GG's, hermano. Bueno, Powerhouse le estaba dominando el control, les estaba dominando el control muy easy. 2-0, the players of Powerhouse going to be on the advantage for now. Q9 hasn't been able to win a round so far, and it looks like they are going to try and change up their strategies now, going towards mid very heavy in that area and using those operator skills as well. Looks like they're going to pull out the Sparrow Sun here, going for the aggressive plays, and he's going to be able to take a couple players down before that expires. Kurd also going to get his fair share of kills here, and it looks like Powerhouse is losing lives, dropping down like flies. Yeah, nice play for them, although they have the lead so far. House on the defense. Nice. Let's not spot Mauchi. Nice 2-piece. Se les descontrola mucho la mira cuando usan la movilidad de los chicos. Now where is Sun? He's not playing with the scope. He's got a Fennec to work with, so maybe trying to play with more of a pace, or trying to get that viewing experience ready for you guys to watch very well. But Irfan J and Powerhouse has now managed to tie up the life advantage. So it's gonna be quickly even heading into this. Para llegar a ese nivel de sniper son varias horas entrenando. Culturalmente son muy dedicados en lo que hacen. Sí, es que viven de esto, hermano. Aí tem muitos camps todos os meses, mano, para você ganhar muito dinheiro. Então você se consegue viver jogando COD. Então eles só vivem, eles acordam, treinam, comem, treinam, dormem, depois de dormir eles treinam novamente. É porque é um trabalho a tempo completo, sabe? Eles ganham muito dinheiro. Mira, el mes pasado tuvieron un torneo de 154,000 o 157,000 dólares de prize pool en China, solamente de China. Ahora están jugando este mes un torneo de 54,000 dólares en China también.
Down in numbers once again. This has been the story O of these sea, last y 2 rounds. todos son They presenciales, cannot win their ganan mucho gunfights at this dinero, rate ganan map. muchísimo Heading into dinero. the series, they are 3-1 at the group stage. 66% win rate. El mundial para ellos es una cosa más, ¿no? 1-0, 100%. They're trying to break through with the claw at the mid-map, but there's going to be 3 players waiting for them at that angle. Uling finds Incendio. He takes the second op to Irfan Jade. They clean out the money room. Now they just have to work their way on the TE side. They're trying to erase the deficit by winning all of this gunfight. It's a 2v5 situation. Shinan, No me digas que nos vamos al cuarto mapa. Basketball court, it's time to break some ankles. Incendio. No, no saques el operador, no saques el operador. Ay, no. Powerhouse has got the numbers. He brings out the war machine. Will connect. A third, no. He will not connect anything. Information has been spotted down by Aplaudo Powerhouse. la They are valentía trying que to get some tienes cover, not get attacked by the war machine. para intentar hacerte el glitch, will not let that run affect them as they take a 3-0 lead. pero ahí no era. FDX, after getting those skills, Hoy juega punches the PJ, air, el up best. and Hoy right, juega, right hermano. and Está left. esperando a su rival. Excited Primero tiene que for the enfrentarse next Wolf contra round. Now Q9. Powerhouse at Y el match ganador point, se va a looking enfrentar to a end this Elevate game nuevamente. after losing both Sabiendo que Elevate that ya les search ganó and destroy también. match and the hardcore Pero lo bueno de match China in es a que cuando very, pierden un very match, close matter. But right now, saben it looks corregir like sus errores. they Así might que just va a be estar able buena la to gran final. step this one up. Now they have the numbers advantage. They're watching this A side as well as the No B me digas que side, cuarto mapa. trying to Sí get llegamos igual more a verlo, kills creo. to their side, and it looks like so far so good as they're able to capture one segment onto the A side, securing Vamos a it ver, vamos a ver. safe Todavía and no es la clear. gran Just final en one vivo, more, chicos. two more Todavía to no es be la able gran to get final that en time vivo. extension. Estamos viendo And los the players on the partidos side of que Q9 are still no pretty vimos far antes. away. Yeah, Mauchi and Incendio will be down 24-24. I mean, it's pretty equal here so far. Scared, who had 58 kills at hardpoint summit earlier, only has Fue 20 kills so 4-0, far in Fío, his first 4 spoiléame. rounds. Para ver si llegamos rápido a la gran final en vivo. For Powerhouse, but Sonny is back at it, getting them sniper kills. Finds himself a 2 piece. B site is where we're seeing Powerhouse taking the hit. And we are going to see the El mejor equipo de esa región es el equipo de PJ de numbers todo advantage, Asia. but just Por as I ahora say está that, demostrando the que sí lo es. side Vamos a of ver. Q9 is going Vamos to a be ver. able to get the numbers Es un advantage for 3-2. just Ay, no a mames. couple of seconds, and now we can see Yangi here No sé si going to be able llegaremos a to take verlo. down Irfan J. 15 respawns each, but the side of Powerhouse going to be able to capture that B segment. One segment secured, 2 more to be able to end up the game, but they're looking to get those kills before they have to get those captures, because they know those kills are also going to be very helpful to end this game as soon as possible. But Sun trying to put the stop on it, going to pull out that Sparrow as well before game taken down. Now here we go. Powerhouse almost able to get this kill, but Yangi stops them with a Nice. purifier. But now Powerhouse, just a couple of contests. And Sí, Simon, the Cowboy. B-side, and it's a win through Hoy día capture. todo el mundo se quedó Powerhouse preguntando quiénes son, stays alive, por qué juegan tan forces bien sobre a ustedes. map number 4-0 de 4. Powerhouse. Se That estiran was a quick un game. How poco come Search and Destroy took like a whole como hour? si estuvieran ganando, ¿eh? Yeah, Vámonos rapidísimo it almost felt like it. a las Comes to estadísticas. the number of kills, assists, of course, going to the side Pero of ahora que no hay Powerhouse, nada que and decir. kill, Powerhouse ganó KD completamente ratio bien as ese well. control. Un And it's 4-0 lo just a dice huge todo. difference when it Un goes to 4-0 lo the dice todo en el number of control en kills raid. of each. Por eso digo, los chinos, el mapa que menos juegan es raid. Y Q9 acaba de dar un claro ejemplo de que andan perdidos completamente en este mapa. Faltan 16 minutos. Yo creo que llegamos a un mapa más. Llegamos al mapa más. Ojalá que lo terminen en este Harpen en Hacienda. Aunque nos dicen por ahí que es All un down to 3-2. how they're able to Operadores time primero. Operadores para este And mapa. right Siempre now meten on un the vortex. screen is going to be the operator Tenemos del skills otro lado between todo the lo two mismo. teams, Los mismos Gravity operadores por Vortex ahí. and Ok, los de siempre. Annihilator Los is operadores only going to be meta. the difference. Shenda Powerhouse contra time the usages Q9, of top 1 de these China contra top investments. 1. Once again, going into his Shenda, not Top going to 1 de wait China any contra top 1 longer. de The Arena. players are off towards Vámonos. the first hill in the center of the map, and both of them looking to get that early points onto their side. Yeah, P1 gonna open up. Gonna be the scrappiest here. It's Powerhouse holding up the good spawns, heading on to the next Harpoon. But Ese es el problema de no jugar casi nunca control en raid, hermano. No lo saben jugar. Against Smarter Mega, 56-53. A 53.5 A average ver. hardpoint kill per game. Insane. And he has to bring that here as he goes up against Scared on that AR battle.
Two of the most Saben surprising que ese A1 sniper juega players con in this season Fennec. going head to head. This is high tier De nuevo action. lo mismo, 3 Fennec, 2 Grau por parte de Q9. Por parte de Powerhouse, 3 Fennec y 2 Grau. Perfecto. Misma distribución. 3 Fennec, 2 Grau para cada equipo. And it looks like both of these players on the side of Q9 just playing objective, making sure to get into that hill when needed, and Powerhouse doing the same thing as well, but a little lacking on the number of them trying to defend that second floor. Now the players on the side of Q9 going to start an early rotation Dice Fiore. towards P2, Bueno, como and dijo they're going to Tectonic, get the si spawn esto as se well jugara and en la hold Champs, it down Powerhouse before debió ganar esto Powerhouse 3-1. opposite Lamentablemente side el BID en It's all China about this next se couple of juega gunfights that the a Q9 9 has to win rondas, to no a maintain that 7. hold inside the point. FDX slowing it Oye, down, es cierto, but ¿no? Yangi able to get the kill with that Fennec. They are spawning so far out through checkers, but power and finally we see some break to happen. Hardwood is contested. Shut up will get shut down, but Incendio is there to back him up. Bueno, and sí. finally get some points inside the hill. Couple points already earned. Incendio going to get another one on Oling. Good protection. Hoy using Wolf the va a head glitch sorprender. on this island Esperemos, as well to his esperemos. advantage, and it looks like FDX just boxing everyone Primero in va a his jugar way, Wolf taking them contra out Q9. right now, knocking them Final out of the loser game, and bracket looks like y el Powerhouse ganador gonna se have enfrenta very a good Elevate, hold que here ya está en la onto gran the final second por la hill, winner bracket. catching up to the score of Q9 A ver qué tal, a ver qué already, tal. but only 10 seconds remain. Para que nos And it sorprenda looks like China. the players on the side of Q9 starting the rotation Porque ya early into P3 Elevate ya as le they ganó a hold Wolf, down ya lo vimos this hoy, shed 3-1. already, getting Ya ready le ganó for the Q9 push también. of Powerhouse. Yeah, it doesn't almost feel like No va a dar tiempo para Q9 verlo. is ready for the gunfights, right? They Ya had la an gran final early empieza en 15 rotation, but minutos. Powerhouse were able to break through, which is sheer force. But now this is where we see the Pero operators estamos getting viendo tested. cómo Son Q9 pulling out the Sparrow, Shot le holding ganó, down que ya the sabemos que le wells, ganó a and Powerhouse. his teammate Incendio able to pick No down sé the si en guy este on mapa the o en el fences, but siguiente. will not get the guy on the patio, so high ground still in the hands of Q9, but Powerhouse, Lo they mismo are que el primer unfazed mapa. players, flooding the point, and Agresividad, FDX gets desorden. another punch. En This su is the desorden knockout intentan stage of the entenderse. road. Ambos equipos, dos equipos desordenados, y claramente ya entiendo por qué Elevate le ganó a los dos. Aunque Powerhouse y Elevate no se enfrentaron, no Fiore. Sí, pide y usa giroscopio, hermano. La mayoría de arena en realidad. They continue to contest for the point, but it goes to the clutches of Powerhouse for the last couple of seconds, earning the last few last rescrap moments on this Peleado hill. por ahora, Yeah, I mean, Ambos now it's all equipos about this rotando next hard tarde point. We're heading on por la to the parte medio. De rocks. hecho no hay It's a nadie en el siguiente 50-50 punto battle y here. llegó Once recién again, Mount Powerhouse. able to get one. They're routing around through the fire, but Yang one gets one. Powerhouse, they only have one player in there, but Yang one is in a great position to pull out the purifier to take these players down. No, no van al Puri. We are going to be seeing Buena, a back and no. forth between the teams right now for the hill, trying to fight it, but Qué it's going to be desastre, man. it's going to be held down by the players of Powerhouse right now, and it looks like Skirt. Me da como cólera ver que uno, mira el minimapa, uno se pone en un lado, el otro desapareciendo por el otro lado. FDX holding down the middle entrance gets taken down from behind. Ay, Dios mío. Unfortunately, not able to hold that down. Irfan J pushes in with a purifier to burn everyone in his way, and he keeps the players of Q9 out of the hill. Ahí se mete uno de Q9 solo. Ahí va a entrar otro solo también. But right now, guys, we are seeing Incendio trying to Y hold GG's. down the hill, and he is going to be able to Es como take si it el for que a entra couple solo seconds. Powerhouse no going mata to tres, have the numbers, ya, going to have the score no advantage, lo and they pierden. continue Ahí to están go- juntos, to por lo go- menos to en top. take the lead now as we go Dios mío. back into point number 1 in the center of the Así, map. si así They lo are hicieran trying to todo el fight for mapa, control in the ni sería second floor diferente. of this mansion, but right now it seems to Un be a solo back and forth desmadre y a la between these verga, two teams. avancemos. Q9 and Powerhouse Como dice ahí el trying to Velator. hold down their respective areas, but with them just backing each other every single No time. llegaron a It's been enfrentarse en el such CDFI, a una pena, difficult pero es culpa de way Sam, to push literalmente. in. Now it's going to we're going to see the Pero players creo on que the Elevate side of hubiese ganado, Powerhouse tío, holding down the hill, and they are doing very well, Sin- reaching that sin 100 que te point me enojes already, por but tus chicos de Q9 Powerhouse. unfortunately they are going to be struggling to Pero even viéndolos go cómo están in for the jugando contest, ahorita and for just a second contra they un take Q9 that que ya kill, perdió but 3-1 it contra looks like Elevate. they are going to lose that as well. Powerhouse here going to get that 100 points already, and only one player in the hill, but nonetheless they're able to Estoy muy hold it desordenado. down. 12 seconds remain, and the scrap time is going to be on Luminoso their y
se los cogerían. It looks like we are going to now rotate into that second hill point once again. Trying to get the advantage is going to be the side of Q9 as they try to hold down Q9 roto. Esa posición en este Harpen en específico de Q9 me gusta, aunque el número 1 debería haberse quedado aguantando el respawn. Es que no hay ancla. No sé por qué Q9 no juega con ancla nunca, ningún Harpen. Al parecer nadie les ha dicho que en ciertos Harpen eso es importante. Mira el número 5. Como no tienen ancla y nunca miran a su espalda, pues el número 5 va y se lleva a 2 de chill. Mientras que su equipo se mete al punto también. Y ya, ahora el punto le pertenece a Powerhouse. Y listo, y Q9 sigue intentando entrar de 1 en 1. Mira el número 2 en el minimapa. Va a entrar solo por el medio. Ahora llega al 4 y va a intentar entrar también. Solo. Sí, ahora Olin va a llegar por medio y va a intentar entrar solo. Si no se lleva 3, pues el mapa no... No sé, es como un completo desastre, hermano. Verlo me da como... me estresa. Por eso no le ganaron a Elevate. No porque individualmente son buenos, juegan muy bien. Juegan espectacular. El lane también. Pero ¿cómo van a cometer esos errores a estas alturas? Ver cómo entran 1 en 1, agresivos, desorden, sin ancla, no hay organización. Es por eso que Elevate es el mejor equipo de Asia. Tiene la mitad del estilo de NA, la mitad del estilo de Asia. Sí, Jefferson, están entrando solos. Aquí Son está solo. Y se están acostumbrados a este estilo de agresividad y que les funcione, pero llega un equipo organizado, fuerte, que sabe posicionarse, sabe rotar, sabe esperarte porque sabe que tú vas a venir agresivamente por lugares que siempre vienes. Y ya te conviertes en alguien predecible. Te van a culiar. Fue lo que hizo Elevate. Solamente le pueden ganar el B y D a Elevate. Nada más. Y creo que lo único que ha perdido. De hecho, Elevate no ha perdido ni un solo hardpoint en todo el torneo. Desde fase de grupos hasta el día de hoy. Y la respuesta es la que estoy diciendo justamente ahora. El por qué. Elevate no ha perdido ningún hardpoint en absolutamente todo el torneo. De lo que yo recuerdo. Nadie le ha podido ganar un hardpoint. Y esa es la simple respuesta. Juegan como si fuera rank. Big investments coming true, and he's going to be able to just rock things down so far during the remaining time. And the bulk of the hard point will go for the way of Powerhouse. And we are going to see FDX pulling out the Gravity Vortex gun right now. He's going to be able to get a couple slays on that side. Powerhouse here, already inching closer towards that 200-point mark. Dice, y el control tampoco lo ha perdido. La última vez que perdió el control fue con Powerhouse en fase 4. Ah, mira. Elevate no ha perdido ni un solo hardpoint, ni un solo control. Todo lo ha ganado. 3-0 o 3-1. Y el por qué, y ya lo acabo de dar. Más que por mérito de ellos, también claramente por la organización sinergia, porque son 5 jugadores que tienen un solo cerebro y es una idea sola que mueve a los 5. Es porque tienen mitad de estilo NA, mitad de estilo Asia. Ordenados, astutos. Porque en jugabilidad, en skill, todos son buenos. No han perdido ningún solo hardpoint, ningún control en todo el torneo, ni en la presencial ni en la fase de grupos. Es increíble eso, hermano. Y estamos hablando de que se enfrentó al top 1 de Japón, al top 1 y top 2 de China, al top 2 de su región le metió 3-0. El equipo que eliminó a Elevate en el mundial, vino Elevate y le metió 3-0, pero por culiar.
getting ready to Y ya los he rotate visto into team tanto number 2. durante toda la Cdfi, toda la fase de grupos, que claramente ya de verlo ahorita es, bro, no mames, juegan muy a lo loco, muy a lo tonto. Wolf por lo menos no es tan así, pero ni siquiera Wolf le dio mucha pelea a Elevate. Incluso en los dos hardpoints mató más que Elevate. Pero el orden pudo más y Elevate sumó más en el marcador y ganó. Pero fue mucho más peleado. No olviden dejar el like, chicos, ahí en YouTube. Yo creo que aquí ya iremos al último mapa donde Q9 claramente en el BID va a ganar, pero China... Ese es el problema, pues, ¿no? ¿De dónde viene el problema? Del que estoy hablando. China toda su vida ha jugado BID, hardpoint BID, control BID. En los mejor de 5. En los mejor de 5 de China, que de hecho son mejor de 7 la mayoría de torneos, ¿cómo se juega? BID primero, hardpoint, BID, control, BID. En un mejor de 5, ganando a los 3 BID, puedes ganarle al rival. Llegan aquí a jugar con nuestro modelo de mejor de 5, que es hardpoint, BID, control, hardpoint, BID, y dependen de ganar sus BIDs para poder ganar un mejor de 5. Powerhouse mató más, dominó más, todo bien con Powerhouse. Nada que reclamarle. Ambos equipos desordenados. Una completa cagada, la verdad. No me gusta para nada, me estresa. Es el cuarto mapa. Tendríamos que irnos al quinto, pero déjenme ver cómo va la gran final. 4 minutos para la gran final. Perfecto. Solamente quiero ver los resultados de este último mapa o las últimas rondas. Ok, vámonos para acá. Que creo que Q9 dominó bien. Es Tunisia, encima es el mapa de Q9. Slums también es el mapa de Q9. Mapa de Sound también, donde se hizo el clip del año aquí. No hay mucho que decir. Es el BID, el modo que más domina China. En eso sí no puedo reclamarles nada. Son los mejores. Pero en hardpoint hay mucho que mejorar. Y acá no van a ganar jugando BID. Tienen que saber jugar control y hardpoint. Listo. Una ronda. Mira esa ronda, hermano. ¿Qué es eso? A ver. Ronda agresiva de parte del equipo de Powerhouse que está perdiendo. Q9 simplemente se defiende. Una masacre completa en la ronda en el punto de A y ya está. Terminó en 10 segundos. Celebra bien los cracks. Celebra Yoblin también. Y manda a sus muchachos a saludar. A saludar y los eliminaron. Ya los eliminaron a los chicos. Saludos, Jeff, para Colombia. No olviden dejar ese like ahí en la transmisión, chicos. O hacerse miembros del canal. Perfecto. Un poquito de estadísticas por aquí. Q9 le ganó al top 1 de Garena. Bien peleado, la verdad que va a ser un BID bien tranquilo. No aparecieron los snipers de Powerhouse. Si no aparecen los snipers, no hay victoria en BID. Básicamente. De resto, todo Q9 jugó bien. Vale, el capitán ahí, Owlin destacándose, Maoki y Son como siempre. ¿Qué vendría a ser? Ah, no, Chinan es el MVP. Ok, le quitó el MVP al señor Son. Perfecto, cracks. Tendríamos que ver el día 3 también, pero no va a dar tiempo. En el día 3 se enfrentaron... Ay, perdón, esta es la gran final. En el día 3 se enfrentaron Elevate contra Volt. Y luego me parece que fue... ¿Quién fue al final? Por acá tengo creo el final. Elevate contra Q9. Y luego Wolf contra Powerhouse también se enfrentaron. ¿Ok? Buenos enfrentamientos, la verdad. Que los veré ya mañana, asumo yo. Los veré mañana porque ahora ya es la gran final.
que la vamos a ver en vivo. La gran final sí la vamos a ver en vivo. Ya faltan pocos minutos. Faltan segundos, de hecho, para la gran final. Perfecto. Se viene la gran final, muchachos. Se viene la gran final. Vamos a mandar por acá una notificación. Ahí mandamos notificación rapidísima. Y ok. Es momento de la gran final. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Solamente 2 juegos el día de hoy. El primero es el de Wolf versus Q9. Lo mejor de China se va a enfrentar el día de hoy. Y el ganador se va a enfrentar a lo mejor de Garena. Es así de simple y sencillo. Ok. Lo vamos a ver en la transmisión de Garena, creo yo. No lo voy a ver en la transmisión de China. Bueno, vamos a ver qué tal. Lo que pasa es que a veces en la de China meten mucha cosa. Meten mucha vaina. ¿Ves? Acá están haciendo su presentación y todo lo demás. 赛的第4个比赛日，也是2023神秘召唤手游秋季邀请赛淘汰赛的。 Y en Bilibili asumo que también lo deben estar transmitiendo. Pero voy a buscar bien el link. Luego busco el link. Lo vamos a ver acá en la de Garena, ¿ok? Que ya va a empezar. Ok, va a estar Cali y Jericho. This is the final day, Cali. You know, we got the third place match, which is Wolves Final, versus final, Q9 final, set. final. And after that, we have Elevate waiting at the grand finals. And whoever Buenas will noches, take buenas that Flavio. third place will move on to the grand finals and have a chance to bring home that CDFI trophy, which last year a Garena team did bring it home. Will it be the same today, Cali? Yeah, it's gonna be crazy to think that Elevate is gonna be an unseeded team, right? They will not be able to qualify at the World Championship, but here they are, the last Garena team standing in CDFI 2023, and we still have 2 more Chinese teams down at the lower bracket. Q9 and Wolves are trying to fight for that grand final spot, which will be a best of 7 later on. But so far today, here at our Best of first 5. match, it'll be a best of 5. So 3-2 Here we is go. most likely going to expect what will happen here because of the past performances and history between these 2 squads, right? But we started with 8 teams. Now they're down. Now we're down to our last 3. Yeah, last 3. I mean, yesterday we had a banger of a day. You know, yesterday Powerhouse eliminated AG, Wolves eliminated Smart Omega. Right after Elevate sent Q9 down to the lower bracket. And then Están diciendo ahí que Elevate yesterday, eliminó a, bueno, Wolf 3-0 eliminó a Smart Powerhouse, Omega, the a varios defending equipos, champions, a and taking a look at some Powerhouse. votes here, and Hablando del fans, bracket. they are all over at the Wolves. Given that ¿Cómo van las they did not estadísticas win hasta China ahora? Masters, Cali, am I right? Yeah, they second. lost. They lost Yeah, to they were Q9 second. at the Season 6 Championship. It was a 4-0 sweep, which is crazy to think, That's right? crazy to think, right? But the Wolves Yeah. are playing like, but they're both going to stage 5, and both teams are capable of winning CDFI. But who's up in the grand finals? It's Elevate. Let's take a look at the schedule. Start things off with Q9 versus Wolves. That's gonna be the battle for 3rd place. And the winner of that will go to the grand finals and go up against Elevate in a best of 7 series. And does Elevate have a 1-game advantage, or is it just both? Oh, they do. Okay, so the upper bracket advantage will be there. Elevate will be having 1 game under their belt, so that's going to be the advantage for the upper seed later, right after this match. I mean, Q9 and Wolves obviously have a lot of history, right? But Wolves looking like they're the better overall team in every game that they have played so far. Above 50% in hardpoint, S&D, and control. And it's all because of the team roster that they have. There's obviously a lot of team chemistry for this team. But Voy a poner la de China Q9 también. first, a team that really shocked the entire knockout stage with the performance in the first 2 games, right? So obviously, Uling will be your best player. But Sun has proven to be one of the best players in the S&D and in control as well. Yep, I mean, they you said it right on point, Cali. Q9, they are here to get it and try to get that championship. Cena and Sun, Oling, Mauchi, and Yang won, and I think the most impressive one has been Oling. I mean, Oling's been on a roll. He's been on a tear, but unfortunately, his team sometimes when they're not that hot, it's only Oling trying to carry his team. Sun had 43
what, 43 kills in one of the S&Ds, but you know, you have Mauchi and Yang One on and off. You know, sometimes they're En hot, mi sometimes cuenta, they're no me cold. acuerdo. It has to be a complete team effort. It can't just be Oling doing everything. Yeah, I mean, I gotta agree with you on that note because the team that they're going up against, which has the highest votes so far, heading into today's Ahí tenemos a los cracks en las presentaciones. Las presentaciones de los muchachos. El line-up o roster, como le digan, de los chicos de Q9, de Wolf, perdón. Y se van a enfrentar a los chicos de Wolf contra Q9. Se enfrentan ahora para definir al mejor equipo que se va a enfrentar contra... Acá lo tengo también. Perfecto. Está la transmisión oficial en China. Que esto es la calidad máxima. Y les voy a poner yo. Ya no captura de esto, sino captura de pantalla. Listo. Entonces, tenemos ambas transmisiones, mis cracks. Una y una. ¿Ok? Una y una. What works for them works for them. So Todo that's correcto the y todo only listo. downside to that because it's easier for them to get red. La but at the calidad same en la de time, China es you can claramente say un poco that, mejor. but it's easier said Ahí than tengo done una because cuenta CDF teams, creada, lo cual me permite they tener can una make calidad tan something out of máximo. En nothing most YouTube of la the calidad un times, poco Cali. como que se All of a baja aquí en sudden, la you see a transmisión guy de get a harina. triple kill and they still stay Entonces, alive. So en ciertos that is the momentos voy only a thing. estar But haciendo now both esto. teams are Pueden equal. ver ahí la We have diferencia de la 5 calidad, game series in our ¿no? hand. Yeah, I Déjenme mean, ponerme para this acá. game obviously have been played multiple times in Activo China esto. Masters Season 5 and Season 6, right? But looking at Así que ahí this estaremos series wins, turnando, since ¿ok? Wolves Estaremos has turnando. 7 wins and Q9 has Perfecto, 7 vamos a losses, esperar. obviously, right? So obviously it's going to be Wolves that will have the upper hand heading into Mustacho today's game. tiene un torneo But de Free looking Fire at que castear, si their no me equivoco, past si 2 no puedo games hacer que... Hoy día in ya the no. CDM region Pero itself, bueno, right? ya no estaba contratado. Q9 has won the last 2 games, 4-0 at the China Masters Buenos Season días, 6 Championship Boris. and Ahorita a es la thrilling final en 4-3 vivo. win for them at Final the en vivo ya. Snapdragon Autumn Season Upper Bracket Finals, which will still be held moving forward to December 3, right? Because they will be able to still meet for that LAN event after the CDFI 2023. But obviously, this is going to be a great show because you got the #1 team in China going up against the #2 seed with a lot of Ayer que venía un similarities poco de and las reacciones de los differences chicos del more eje en el stream de spectacularly Bobby, siempre que on ven a the Wolf los response, right? hypean Which we bastante. obviously Se know nota que los Wolves respetan has got mucho the porque son best los chance únicos of que les winning here ganaron. today. Yeah, I mean, at the Sí. same time, you gotta take in NA respeta mucho a Wolf. consideration that the meta has changed, Cali. So Yeah. I think Ahí maybe está. that could be Bonito. that could be the defining factor here because maybe they were using the HVK El with high escenario cal, aquí then de it got China. banned. Now we only have the Grau, Fennec as well as the Switchblade. Maybe that could change La calidad things al up máximo. for this matchup. But I think it's gonna come down to that essence. Ahí lo That pueden game number ver. two is El gonna be escenario very, very también muy huge. bonito, la I verdad. think whoever takes that first game might just be able to Los possibly chicos de get that Wolf 3-0. I mean, son, but es el que in está this ahí case, it's después del de anybody's game. lentes. It's a toss up between these two guys. I Está am basing Shinan, it que off es el that de these guys hate lentes. each other, probably Yeah. in game competitively wise, but outside everyone's gonna be Tan. friends. But this is gonna be a matchup like this is it, man. This is a potential grand finals matchup, but unfortunately, Elevate Owling, el they're capitán de looking like they're Q9. stronger than both of these teams at the moment. Yeah, I mean the problem with Q9 is the 4 of their players, they're pretty great, right? Mauchi, although has his ups and downs, he's been consistent in trying to put the best effort out there when it comes Elevate, to the role using de the assault China. rifle to his name, right? But one thing more than likely that we saw all throughout the season is Yangi underperforming. 0.83 hardpoint KD and overall a negative KD in all of the game modes that he has played so far. He has to step it up, especially when Wolves knows how to play their hard points and their control very well. This is a squad that takes pride on their summit. They destroyed Smart Omega and Powerhouse yesterday with this exact same roster, right? Yeah. So obviously knowing that this just happened yesterday, you're gonna have to really put in 110% effort as you get your China Masters Season 6 Championship rematch. Yeah, I think Wolves might have the upper hand here because I already saw Q9's hardpoint. They lost to Omega. I mean, I know they didn't lose the series, but they lost that hardpoint in Hacienda. And they also lost that hardpoint in, I believe it was Elevate. Yeah, Elevate. And that hardpoint Hasi. And the problem is they just, even though it's a close game, they still try to get space that is
it's good if the game is still early, but they just forget that they need to hop on that hill, and their operator usage, Q9 has been atrocious with their operator usage. They just bring it out, and I want maybe the equalizer could be good. And as we take a look at the map bans, Hacienda has been banned by Q9 as they should. Wolves ban Arsenal Summit game 1. Expect the R9s to come out, and then if you do go to a game 4, it's gonna be takeoff selected by Wolves here. So Q9, I think Wolves might be smiling right now with that Summit pick. I mean, if you take a look at what just happened for Q9 in this knockout stage so far, the only map that they have won in the hard point is Summit, up against Garena teams, right? 250 to 174 win versus Omega, then 250 to 240 comeback win versus Powerhouse. But if you try to take a look at the win rate of Wolves in this map, they definitely have more repetition, knowing that they've played this map more than 5 times, adding in up the group stage match that they had so far, right? So I think it's all going down to how fast the pace will be in this game. If Q9 Mauchi will bring out that R9 later on and somehow pop up with it, we could expect a close game here. We should expect a close game here. And I mean, taking a look at the operators here, mirror matchup except for the Annihilator and Gravity Vortex. Wolves will not use that. So that's going to be it. Here we go. Lower bracket finals, Cali. Q9 versus Wolves. Game number 1, Hardpoint Summit. Take it away. Here we go. Wolves will be starting on the great side, having that P2 spawn for later on. But so far, we take a look at the gun skills. The guns that will be used by the squad. Mauchi will still have an R9. Peg will have an R9 for Wolves. So early gunfights will be won so far by Wolves inside the point. Then they will hop down. Some will be eliminated. And it's going to be Wolves taking that first wave of gunfights. Dios mío, final. Definiremos al mejor. Wolf eligió este mapa, ¿no? Wolf tiene que haber elegido este mapa, hermano. Wolf tiene que haber elegido este mapa, ¿eh? Exceptional with his R9s, playing in the same spot all throughout the hard points that he's been playing, just getting them, but finally gets taken down by 2 Q9 players. Q9 gets control, 17-6 so far, and here comes Q9. He's getting some kills, and Mauchi with an early 3, almost get the 3K, but gets the trade. 15 seconds left, and they also have control of green for P2. Yeah, I mean, loving the effort that we're definitely seeing for Q9 Red. They're definitely stocking that point, getting some time, and every time a Wolves player just decides to go for a push, they always get traded out. So now it's going to be Q9 winning that first hard point rotation, but now we're moving on to P2. Q9 will have the spawn for next. Wolves will start on the front foot by holding off the point, trying to stop the players from spawning by the green side. It's all down to X-Chain to get these kills, and they win their first initial set of gunfights. Blanc does go through and Q9 maintains the point inside. The point, that's right, but Zai cuts them off, and that's going to be con un desorden de ambos equipos. He does spot Oling, trying to take him down, but the spawns are not in his favor. More players coming through. Un 9 eligiendo Summit. Veo que se quiere ir a casa rápido, dice. Y no sé. Le ganaron a Powerhouse este mapa, pero con un desorden increíble. Me sorprendería que se lo ganen a Wolf cuando Wolf siempre elige este mapa cuando quiere ganar. Y de hecho es de las primeras veces que Q9 elige Summit para jugar Hardpoint al inicio. Extraño. Mira, Wolf sí tiene ancla, Skin, aguantando bien. Buen preto. Ok, me gusta el orden de Wolf, pero Owling está incomodando en el respawn. Penoso operadores. Ay, no mames. Me mató. Por eso me gusta Wolf en el Hardpoint. Por eso tal vez Wolf sea el mejor equipo de respawn de China. Porque ellos sí tienen ancla, sí saben mantener un respawn, que fue lo que no vimos justamente hace un rato, ¿no? Por eso quería ver los enfrentamientos hace un rato. Porque ¿por qué siempre Wolf le gana a los modos de respawn a Q9? Básicamente por eso, ¿no? Por lo que acabamos de justamente definir hace un rato. Q9 es muy agresivo y tiene buena agresividad, tiene buen ataque, mira cómo entran. Pero de ahí se me desinflan. Es un impacto nada más.
I mean, they got a good contest, at least some 10 seconds there, Cali. So I think it's a solid hill from the Wolves. Q9. Acá Q9 rotó bien, el número 4 en el minimapa está anclando, por lo menos. Vamos a ver cuánto dura. Ok, avanzó, no sé por qué. El 2 apareció atrás, se queda anclando. Bien. Hay ancla. Ahí hay un diferente Q9, ¿no? Cuando hay ancla. Ahora el número 2 de Wolf está infiltrado en el ancla, pero la vaga aparece por la espalda. Y ese Q9 con ancla, qué diferente, mira. Qué diferente ese Q9 con ancla. Mantiene el respawn y su agresividad la aprovechan para defender el punto. Acá ya perdieron el respawn. Automáticamente pierden el respawn, es increíble cómo automáticamente pierden el punto también. Es increíble, hermano. Lo importante es un buen ancla. Literalmente perdieron el respawn, perdieron el punto, ¿eh? Increíble la importancia de un ancla en Summit. De un orden, de una sinergia. De 5 jugadores que entienden qué es lo que tienen que hacer dentro del mapa para poder mantenerse ordenado. Lo que les falta es meterse al punto. A very bad investor. That is second time Cali using that claw. Not really the best time to use it. 110 to 88. They still have control, but here comes Wolves. Yeah, back-to-back wasted operator for Uling, especially that claw that he used to try to break that Son P3 dos just a little R9 earlier. por parte de Here, Q9. P1 as well. Wolves will be Y getting no hay his ninguna opportunity escopeta en to Wolf. just extend No, out, get ninguna the skill escopeta to en make Wolf. the push Porque coming in qué from the raro. mid-map. Wow. And that's just gonna be Extraño. a turn and burn for Peg. As he King helps debería his team tener la push escopeta, this pero está down con to a Grau. single-digit lead. That was such a great P1 Porque está from jugando de Glenn. ancla, After ¿no? this, Olin used Él that ancló claw el that brought harping out that número 3. purifier. I love Debe that ser por eso. usage from Peg. But here comes Olin with Van that a Correo, jugar no a la definitely agresividad, a no great con player escopetas, with van a the jugar a Correo. ser See him get some ordenados. kills as well. But that's great time. Now we're Anclar. both tied at Asumo que ya lo 113, aprendieron de 112. Elevate eso de ahí. Still coming, Sinan. Still alive, but Porque we así move no on to juega P2. Wolf este mapa. As Wolf take the lead momentarily, only for at least just 2 points coming through. Cali and Mauchi with the R9, and they do have control of that spawn, but Wolves here have that momentum. They do have 4 ops here. I do expect them not to use it, saved it for that P3 as they have used the claw, but Zai gets taken down, and Nian as well brings out that war machine, so they're going all in for this Cali to push that pace and get that P3 as well. Having 2 operators just to try to pull away in this P2. They're also trying to break away the P3 spawn away from Wolf tiene Uling, verde. where Nian does get that El número flip 2 no sé spawns qué as hace. well. So definitely a better second half Si here quiere for kill, Wolves está por heading el into camino this correcto. catwalks as they have that gravity vortex from Bien. Hexking, getting a great value of that operator as well. They take that 10-point lead. Q9 still El número trying to 3 fight for del this minimapa crappy hill. por parte del equipo de And Wolf more than está likely yendo a we're recuperar el approaching the final respawn, o 20 bueno, seconds. yendo a Q9 siguiente spawn off respawn the ya. left side of the map, heading in towards that Y P3 ya later tiene on, but el they're ancla del still siguiente trying to punto. stop Ahora no Wolves tiene from que holding morir. up a lot of this time at this P3. Le van a ir P2 3 del Q9 ahora, número 3. Está solito en el respawn. Y hace que su equipo aparezca ahí, mira tú. Mira tú lo importante de esa rotación del número 3. Hizo que el número 5 aparezca ahí. Y luego hizo que limpien el punto. Ese es básicamente Summit, hermano. El número 3 acaba de darle el punto él solito a Wolf. Ahora falta que saquen a los de Q9, ¿no? Ahí está, lo sacaron ya. Operadores ahora. Por eso Wolf le gana a Q9 siempre los hardpoints. El número 3 hizo todo ahorita. Y sigue con el respawn. Q9 preocupado en meterse al punto. No en ir al respawn, en meterse al punto. Ay, acá hay un desorden, cuidado. Ahí está Wolf. Es increíble cómo Q9 pelea el punto, hermano. No tiene el respawn, pero lo da todo por pelear el punto, Gets himself a double. That will give him 3 as Mauchi is able to get that refire. We did R9, just holding up the guys spawning on the left side off the map. Now they're going to be able to get themselves into a single-digit lead, making it an 11-point lead that Wolves will be having. Moving Increíble. towards our P4, right? And obviously for Q9, they're having a better control in terms of get the rotation, but number 4 in Ahora el Hexking número is able 4 to anclando put his team de on Wolf. his back. Now with Zai Ay, putting el out the gorro claw here, Tex, they should mal be able to sacado. flip the spawns as Q9 is trying to spawn themselves Mal on the timing, digo, bien catwalks. sacado.
Oling though has the timing, but the trade with the gravity force will happen. And now Nian gets a double piece El with número that War 3, Machine, 175 to yendo para el 151. respawn. Remember, we did see Wolf está en el dilema de, ok, mantenemos respawn, pero en el punto nos falta fuerza. ¿Por qué? Porque todo Q9 impulsa su fuerza al punto. Y eso le complica la vida a Wolf. Q9 impulsa su 100% de fuerza al punto. Y Wolf reparte entre el respawn y el punto. Que es lo correcto. Pero falta que los que están jugando VA aguanten un poco más, ¿no? Están muriendo muy fácil también. And stop this bleeding in this match so far. It's gonna be an even scrappy battle for this first two set of power plays, but now we're going back to new. It's obviously going to be no players so far having to hold a power position. Siempre creí Nine has got themselves si lo players odiaba. to work with just to try to put that lead back to their side. 39 kills lleva el cabrón. ¿Cómo ha mejorado desde el año pasado? En este punto, la potencia de Q9 para jugar solo punto, solo OVA, debería ganarle a Wolf, ¿no? Finally getting a lot of kills here, 39 for him, but Neon, he's gonna get shut down by an R9. Gives him a laugh there, 195 to 189. Here comes Ay, Wolves. Bolsito, no se mete al punto, Bolsito. No se meten al punto. Dios mío. 204 to 189 here. King, he's gonna get taken down. Holding another claw and another wasted opportunity with that investment. And that makes him 1 Métete for al fucking 3 punto, with hermano. that Ya claw, right? I 42 mean, kills. so far, the 1 for 4, even worse, our 25% conversion rate. So 270 to 191 will be the score of the game. And it's so far, Sun and Uling has just been doing well with their SMG and AR combination. Mira el número 2 en el minimapa de Wolf. Ya está en clan, vea. Es Nian ahora. But you expect that to change. Moving No hay un towards this ankle fijo, P2 as they have the spawns for next. As Wolves are definitely trying to get back to their feet. P2 has been their money hill, so they're going to be pretty confident heading in towards this next two set of rotations. They bring out the Gravity Vortex. Se llevó a la War Machine el Vortex, bien ahí. The top floor as well as the catwalks. Pero nuevamente lo mismo, ¿no? Falta fortaleza en el punto. Falta fuerza en el punto. Here comes the time here. You need to be clutching it right here. Zai on that corner, make it 40. But Cena with a R9 will take down Zai as well. That's a triple kill. Creo que lo único que le falta a Wolf para ganarle a Elevate, que es lo que sí hace Elevate, o sea, Elevate hace todo lo que está haciendo Wolf. No, Wolf está haciendo ordenado. Tiene ancla, rota tiempo su ancla, le da el respawn bueno. Lo que le falta a Wolf, que no hace, pero que sí hace Elevate, es el buen uso de operadores que Elevate hace cuando ya rotó tiempo y ya tiene el punto. Con el buen uso de operadores que tiene Elevate, no solamente ya rotó tiempo, ya tiene el ancla, ya tiene el respawn, sino que impide que Q9 entre al punto por un largo tiempo, ¿no? Y Wolf está haciendo todo bien. Creo yo, menos el uso de operadores, que lo usa desastrosamente, ¿no? Todo bien con Sai, todo bien que tenga el respawn, bien ordenado. Pero Q9 en el punto, acá mira por ejemplo, ahí está bien el purificador. Se acaba de llegar a 3. Tiene que aguantar esa puerta bien. Ese uso de operadores era el que faltaba. Si hubiese otro operador bien, estaría increíble. And that's a 4-piece for the side. Oling has the cloud of work, and this is the best time to use it. Here comes Oling, spraying and bring, does not find any hit markers. Players are pushing through as well, but Zai gets 1, gets 2 as well. Suddenly have to push 4 more points to go. The contest happening, nothing else. Wolves take game 1, 250 to 230, and they are letting them know, thumbs down. And there you have it, some trash talk on Eso era lo que stage. You faltaba. love to see it, Cali, and Wolves. Amazing break Ah, on no that estábamos PT. viendo la de Garena, pensé que estábamos viendo la de Garena. Eso era lo que faltaba, ¿no? Eso era lo que faltaba. El uso de operadores que, de hecho, ya vieron que con solamente un purificador no fue suficiente para cerrar la puerta por completo. Si hubiese habido un halcón más, una garra más, ni se hubiesen acercado a la puerta. Que es lo que sí hace LB, ¿no? Ambos equipos se complicaron, pero al re peor, o sea, por las puras se complicaron. Wolf es mucho más ordenado. Le faltó lo que sí hace Elevate, que es el buen uso de operadores, ¿no? Básicamente.
Nada más. Nada más, nada más, nada más. Son detallitos que al final suman mucho. Been built up heading into this game. Por So loquitos Wolves perdieron looking los to try to muchachos turn del it around Q9. and win Por their querer first series enfocar in toda the su fuerza en after meterse few al months. punto. I mean, Wolf lo hizo bien. Faltó okay. el I'm a retired detalle coach already, Cal. de tres But, I mean, you operadores should know that if por you're playing hardpoint. hardpoint, Que spawn se should puede, yo always creo. be at the back of your head all the time. And Yeah. I mean, yes, it's a CDM. They don't. It's just kill, kill, kill. Pero I bien. think that's the Bien. motto in the No CDM. como me hubiese But gustado, pero Wolves, even bien. though they have the kill, kill, kill mentality, they still know that, hey, we still need to get these spawns, dude. Zai was Bien just ahí. staying there waiting for his teammates, and that gave the opportunity. And Q9 wasn't able to read that because remember when Zai spawned at that back P3, his teammates were already pushing from mid, was pushing from back green, and then Q9 was still pre-aiming at the front. Like, shouldn't you have an idea? Like, hey, we're not seeing anyone push from the front. Why do we check the back? The Yeah. moment they turned around, I mean, that's all she wrote. It's over. Yeah, that's all Vámonos zero. I con mean, los Zai muchachos had de- obviously his teammates backed up Yo there estaba with con the las voces purifier as well, right? I de mean, Garena, the last pero push con la by transmisión de Q9 China. was just held off by the Pero igual purifier estaban en buen timing. from Wolves, Estaban and en buen obviously that timing, cut down felizmente. 4 Por eso no me players, di ni forced them cuenta. to get No, that no. reset, and by the Pero time bien. that they were trying to get back to their feet, Oye, son there was detallitos just que too much son players detallitos for que Wolves, right? They had the club to marcan una work diferencia to get those importante, trades as well inside que that la point, verdad, and it will be the operators that will be si mattering no te a pones a lot. The pensarlo, reason why ni this cuenta team te das. was able to win this game up against Q9. Nos I hizo really don't ver, understand nos the hizo operators bien of Q9, ver man. primero I los really juegos de don't. antes Like, para luego the ver la claw, gran what, final 1 for 5, y Cal? ver Yeah. de verdad por qué Yeah. LBT es superior, ¿no? Why are we using it Mayor at cantidad moments de where kills you de know that Wolf, el you're probably orden te just gonna entrega get one eso. kill? And that's what's Un happening. marcador Even que the pudo haber Purifier, sido even mucho the Sparrow, like nothing mejor was para working Wolf for them. And Wolves, si es que they hubiesen were usado able to bien sus adjust. You know, they had operadores, poor operates at the start, but during the end, they weren't just throwing everything como lo hace at it. Elevate. They knew that they had to save De hecho, these, Elevate ya les dio una these clase de operators. cómo And then rotar a Peg, tiempo, he was ser holding his, ordenados I think y that was usar his bien third los Purifier of operadores. the game or second, and that shows that he En knows when to estadísticas, take a look at the mira stats. tú I mean, solamente Peg 11 51. puntos de My diferencia, goodness, and then you have X with pero una 48, mayor Zai with cantidad de kills de 44, Team Wolf. with 49, the silent killer, and then Niam with 36 with it's a solid 36. And the other side, I mean, yeah, Sun dropped 44, barely Qué positive. raro Mauchi juegan with 41, los but cracks. Yang won. He hasn't been dropping. I mean, he's been doing pretty bad this tournament, Kali. El uso de I mean, I operadores es lo expect him to más step it up importante en in stage hardpoint y en 5, but control. I mean, it's not. En It's B y been D sí, looking bad for him, and now nada que Peg, the decirles, los MVP, respeto. 7th MVP for him. 51 Pero kills, han almost at jugado 6k damage with a tanto, 6 kill tan poco spree. respawn en I su mean, vida like I said, if it's que the aún MVP, it should parecen be un the equipo whole tier Wolves. 2 Yeah, I mean, the a total team effort comparación that de they NA y had just to Latam, flush que out toda nuestra vida Q9, hemos jugado when más they had respawn like que VIVO. multiple players inside of Entonces that es un poco entendible, P3, right? It's just es un poco insane. entendible They were ese able to tema, get the communication to work well with them, and then they were able to stand the ground and just top the last push, last wave of es un gunfights for poco Q9 entendible. to win Todo lo this hace la game. práctica. And Anzai, I mean, it was the game MVP after all. He was able to Todo lo hace la práctica. spawn his team on his back all the way, so that they had unlimited Menos mal reinforcements no nos just to supply spoileamos. that chain up Ah, no, against Fío, every felizmente. gunfight that they had En to al mismo take tiempo. up against the players of Q9 there. Yeah, it was very important. Take a look at the highlights. Back and forth. I mean, it was Son right los down dos to the mejores wire. equipos de China, But ojo, Wolves, in the end, with that adjustment Y of el just que Zai, gana se va a that one enfrentar player, all he had to do was stay at the back. a Wait for Elevate, one player to get that que muy spawn, and then, I mean, probablemente that was en it. I el mean, this BID is que viene that ahorita, was the only time the Oli used that claw properly. Q9, After que that, es el I didn't mejor see BID de anything China, else anymore from him. debería And ganarlo, Nian ¿no? was struggling, but when he brought out Ya that war veremos qué machine, sucede. it made a difference for the team. I mean, and you're not, you can't, Ya you veremos can't, qué you can't sucede. let that happen. You know, losing gunfights like that with a pistol. I mean, those are some easy Ya kills puedes if ver you la are on transmisión, with Carlos, SMG, YouTube. and then here's the final Está time bloqueada with para a miembros, me beautiful break parece. from Q9, and then Peg ended it with this one. I mean, that Yeah. purifier was just on point. I mean, after that, you already knew it was over. Ahí está el compa P. And now we Pues do está con see frío, está temblando Wolves su taking that manito, game hermano. number one. O está con nervios. I mean, so far, Pueden ser Q9, nervios. Again, just always been losing game Pueden ser ones. nervios, sí. Por los Yeah, I nervios le mean, han if you dado take a look ahorita, at their está temblando el statistics compa. overall in this O season, frío. right? I mean, 5 wins, 7 loss, Pinta que hace frío, 41.67% win rate in that Pinta que hace hardpoint. And frío. it says a lot because Young One has struggled in all of the games that they have lost En el so mundial far. veremos a gente Had a tan nerviosa tal vez que 0.63 puedan estar KD on that temblando map también de los number one. nervios. Obviously, having an No puedan ni SMG, apuntar, loco, you're de lo expected nervioso to que do a están. lot better, even better, maybe just get a 1.0 Wolf banea KD just to Slums get this porque one through. sabe But que Q9 Wolves tiene el mejor will be Slums. banning Express. Q9 This was the last banea time where we saw Fighting
in range. Sun scored Así que 43 Wolf kills. Then elige map 5, we go Express. to Tunisia game 5. Después de So ver que el how do you Q9 feel le about the ganó a map that we're Powerhouse going Express, up next to?
Bueno. like it. I feel like it's more of a, you think Bueno. you can drop 43 against us? I don't think so. Bueno, Sun le It's kind of ganó, feel ¿no? like that, you know, kind of like more No, of a, Q9. we can Sun beat you ganó guys ese here. It doesn't mapa. matter how much you drop. And then for Q9, obviously they're gonna ban that firing range. It's the best map for Wolves in S&D. I mean, if you leave ¿Crees que Zion la in Gonfa de S&D, China that's gonna le be very gane el very estilo de fortunate for you. juego But de NEA en Hardpoint? I think we're gonna see very No, pues si te fast acabo rounds de decir here, que no, by hermano. the looks of it. Te acabo de decir que the refs where Luminosity they take va a their jugar precious ordenado. time here, but obviously the Tectonic snipers ya could los be estudió de pies a the- cabeza a could be estos the ones chicos. here to make the play. So watch out for Sobre todo a Sun LB. Neon or Sun versus Y Zion lo que with yo he those snipes. deducido, Gotta créeme see que those Tectonic ya lo happening, sabe but también. I need to see Yang One step up, man. Así He's been que struggling this obligarán whole a NEA a tournament. usar Fennec. Sometimes he just feels like Pues a raíz de que dijimos eso de la Fennec y la Switchblade, yo ya estoy viendo a todos los equipos de LATAM jugando con Fennec, ¿eh? Hoy día lo vimos en el Gallery contra TLE, lo vimos con Luke, lo estoy viendo con Inco. Así que yo ya estoy viendo Fennec en todo LATAM y NA. Luminosity jugó con Fennec en la Masters contra Tribe. Así que Yeah, here we go. We're era heading into cierto lo game que two. decía, ¿no? La Fennec es The más last fuerte que time la this team met Switchblade. at Express S&D is Solo que la Switchblade era más fácil de usar Snapdragon Autumn season. y por eso That was way creíamos back, right? que It era was a mejor. 9-5 win in favor for Q9. Pero una vez que Same dominas la roster, Fennec, para mí la same Fennec es roster mucho for Wolves mejor. here as well, but Sobre now todo we por get to see the distancia, obviamente. snipers go at it. Heading into this one, King and Sun, 1.66 KD in S&D. A ver qué Got tal. Yawan holding up the Esto first es en one, vivo, so la gran off to a final. great start here R9 with de the parte de aggression that Mauki. they're inflicting to Wolves right now. Yeah, but Peg's still alive though with the pistol now. Spots Sun. He does get that kill. 1v1 now. Sinan versus 1v1. Nian. Rhyming accident. Nian está con sniper. ¿O no? Ah, sí, está con sniper. Nian on the other side though. Made his way there. A doble Struggled that sniper en game este one, mapa, Cali, but, you know, yo creo que si S&D tienes always dos can buenos bounce back with that snipers, snipe. sí es Sinan conveniente. has 2 kills already on his Pero team. si los dos snipers que tienes no son buenos, That was a very aggressive y uno take de from ellos es mejor con Q9. They arma should have gone to that a little bit more cleaner, Cali, but they were just o taking the escopeta, fights one by one by déjalo themselves, but con arma de now we're escopeta. down to a 1v1. Si tienes dos You can super tell that snipers, Q9's intention was yo to iría not a let dos King snipers. hold down Sí o that sí. overpass while they're on Sí o the sí. attack, because the long range attack at the A side is obviously quite devastating Sí o if sí. you don't have the power position held by one of your snipers, right? So we're Uno going to es be mucho slowing más it down. popular que 45 Wolf en seconds China, left. y más Now por lo he's que going pasó up con Island, against a que debe sniper, estar en so su casa obviously the best llorando, chance for him to try to que es plant lo that mejor que bomb sabe hacer. is No, getting tío, tranquilo. away or getting into this B side, but Yeah, he's I think gonna Lian plan has this got at the 30, No lo lead. trates así and then tampoco. Nia's gonna peak this at 25. Será interesante ver a Tectonic con una see. Fennec. No, He's Tectonic got the juega con sniff on Grau. that guy. Yep, no, I he got mean, it. there he we got go. it. This is Al this igual is- que this is a Envy. coordinated play. Once Sinan goes to the back. Oh wait, he Oh, doesn't. He no. wants to take it. What a Oh. okay. Oh! Wow. All right. Okay, Okay. that's a very confident play. I would have played a little bit farther. Recuerda But que las okay, reglas Sinan es push up in a máximo 1v1. 3 ARs I- o máximo 3 not a fan of subfusiles. what he did there. I would have played a little bit more Como time, máximo. maybe knowing that Nian is sniping. He Si knows ya how he usan plays. 3 That's a personas scout subfusiles, right los there, otros Cali. dos So, están great obligados a round for usar Q9. AR Yeah, I o mean, otra I cosa. love the take as well. I mean, first and foremost, the defense to just stop the push from the No se pueden overpass. usar It's just 5 one itself. subfusiles. Sun gets the key onto King. Now we have a 4v5 early. The push from Sinan is going to work as well. That's just going to be aggression for Q9 off the get-go for the past 2 rounds. Yep, and there you go. Sun gets another one. Now we do have an 0-2 so far. Okay. Q9. Por ahora no hay Great nada, first ¿verdad? rounds. Remember, Pura this is the agresividad Wolves hacia B y again. listo. I think Q9, a different kind of place out here, just getting very aggressive, up in your face. The bait and switch, the trades are on point so far. And here they come once again, and they Todo muy tranquilo. Va parado. Here we go. Mira Sun has tú. the bomb. He's playing the sniper role Van once para- again. And once El they even mejor go for the B push y at D the A de side, China they always está come yendo to get an para A. overpass attack, but so far the ticketing gunfights has just been won by Q9 for the past 3 rounds. So obviously that's gonna be La giving them bomba a se number subió, advantage. se They can metió, put the bomb down bajó. at the A side. Sun has that bomb, is crossing it, but Va a Zai buscar el has pick. heard the Sí, sound lo va a cue. buscar. Yes, sir, the sound cue, but the trade from Maoki with Prioriza la that plantada Nothing Q9 una vez okay, que they entra found para Sinan, so they la all know the last priorizan. 3 players are gonna be on site. Ya vimos en So, Power, here ¿no? Wolves here, Si Q9 try to work planta together y se here from the posiciona, side, or let ellos King se find sienten mucho snipes más here. cómodos Spots one and Peg en takes esa him out. situación. Takes himself out. Very unfortunate. Creo que lo He's gonna escuchó, get spotted creo que ya here. no He knows escuchó. he's gonna be ¿Qué clear tales here, but audífonos? Yang One was ready for it. ¿Qué tales There you go. audífonos, That's Dios the mío? Watch out for that train, Yang One. King Sí. gets killed Malky. 1 versus Okay. 2, but Oling is there for the trade and a different kind of Q9. Es el mejor, es el mejor B de China demostrando su Very great talento. trades playing alongside each other, holding hands.
Q9 3-0. La SL Masters también deberían jugar con... Así, la SL Masters, a partir de la siguiente temporada que viene, que son los 8 mejores equipos de cada región, ahí ya entran las reglas del mundial. Ahí ya entran esas reglas de las armas. Pero igual cabe recalcar que todos los equipos Tier 1 han jugado con esa regla de por sí. Esta es la final de la loser bracket. El que gana se enfrenta a Elevate, el equipo invicto del torneo. Nuevamente Sun, un Evo sin BID. Yo creo que esos dos equipos tienen el mejor Slums BID del mundo y el mejor BID del mundo también. ¿Que quién ganaría? And heading into this game, you know, he's been doing well, although he was owned by Whoopi with 9 kills on their last meet, but he scored 43 and 16 the next 2 games, and he's averaging 22 kills per game so far. That's how you know he's been pretty efficient with Mira his que lo sniper, pensé right? bien, pero creo que Q9. And now Q9 again, another take on that stair side once again. And I mean, look at Wolves. They're all the way back here. They're gonna play retake on this, but Nian will get one. We'll try to get the second one. Just try to stay alive. But finally gets taken down. Just try to buy enough time for his team. Will gets one with his life. Will get trade out. Ok, me gusta porque Q9 vio que Wolf estaba jugando a 2 snipers. Entonces Owlin dijo, ok, nosotros también vamos a 2 snipers. Y literalmente Owlin y Sam son 2 super snipers. Nian y King son 2 super snipers. Entonces equilibra un poco la cosa, ¿no? Hay mucha larga distancia en este mapa, muchísima larga distancia. 2 snipers sería lo ideal, siempre y cuando sean buenos, ¿no? Elevate es el LG de todo Asia, el Luminosity de todo Asia, literalmente. Por ahora. Por ahora. Y la final. 5-0. Es simplemente el mejor BID de China. Continuando su recorrido. Bien tranquilo, bien chilindrín. Crazy to think that Wolves, they are undefeated heading into this game Van since the tranquilos, knockout ¿verdad? stage started. So obviously a lot of scouting report was made by Q9. Here we go, early gunfights on the lockers this time. First blood goes to Q9. Otra ronda de cool, baby. King gets Sun, spots another Ay, one, no and mames. a close shot. There you go. King on a roll so far. 2 versus 2. Knows bomb is down. Over at that train side, he will give up that side. That's gonna be an early rotate from him. He knows, and Oling is ready for it. The timing will be impeccable here, Cali. They do decide to get out. Oh, does he spot Nian there? No, he does not. But La L-Car, just igual que waiting for someone Washi, to peek this. su principal arma Bomb has secundaria. picked up a minute and 10. Que de hecho la han sacado de acá, ¿no? King, though, can definitely make the play for the team. Teletea rapidísimo a corta distancia la L-Car, ¿eh? That timing is crazy. Y cuando das hitmarker es más efectiva la L-Car que la .50, claramente. King might just be able to make the play here. Cali, he spots him. There you go. Ese celular corre el juego en la versión china a 144 FPS y en la versión global a 120 FPS. La versión china ya tiene 144 FPS. Nosotros todavía no. He knows he's gonna get pushed. He gets information. 35 seconds. I love this too. We're just really smelling each other, right? I mean, so far Q9 has been held onto the A side. I mean, King's just holding this flank very well, able to keep his presence and letting these players be divided. And I think Nian has the best chance at creating this play. With Aunque the lo que no L entiendo es por qué car está 9 that he has so separado far in this Owlin game. de... Bomb ¿O no will be está planted. separado? ¿Dónde está Owlin? 45 No lo veo. seconds and King Hasta has already acá, made his ok. rotation on the train Pensé que tracks, estaba but al otro lado del gets tren. that read, kicks King out of the equation. Just one more player to El worry prefire about, and that's perfecto. Nian who's got the scope. Es Will el have nothing capitán to de do with Q9. that gunfight as Uling finds a back-to-back. Si esta es la gran final, ¿por qué gana? No, esta no es la gran final. Esta es la final de la loser bracket, Marcos. Por eso el que gana va a jugar contra Elevate, que ya está en la gran final, por la winner bracket. Into the second half of the game. I mean, there's about 2 more rounds before he switch sides. Well, Nian now gets that first blood. Nice. That might be the opening they need. Beck, Nice. he's gonna get taken down by Mauchi, but Granaditas Trace coming in and gets hermosas en la executed well bomba. side. He will get traded out, I do believe. Ay, Yes. Nian. Nian missed that shot, Uy. missed that second shot as well, No. and just like that, 17 seconds, Cali. 7-0. I mean, this Posiblemente el Nian that we mejor have BID del so mundo, far, ¿eh? Obviously, it's not the Nian that we know. When he Posiblemente last el played in mejor BID CDFI del mundo. 2023, he can make those easy shots.
work. Están tan But acostumbrados a la Cdfi's able to rapidez really que los stay alive reflejos lo because tienen a of otro all the nivel en missed el shots that he BID. just made, holding down that elevator. And Q9 has got one more round to get this bomb Saben plant cómo done. salir de un Go apuro up 8-0 rápido and también. just continue the Solo en pressure. BID. En el hardpoint So son muy far, desordenados. seems like they will use that smoke to just Nuevamente, hide from Q9 King. busca la Let's get plantada that rápida en scope. A. Y planta, se posicionan y ok. Van a buscar posicionarse ahorita. Ahí está el sniper posicionado. Nice. Otro espaldeando. El otro por medio. El sniper sigue haciendo daño. Y otro que va a cazar. Esto ya es clásico en Q9, ¿no? Buscar la plantada rápida en A. Yeah, I mean, it's Y crazy de because resto, Youngwon was playing more todos of the ya aggressor, Sun saben was lo que holding tienen down que the hacer. long-range one. They knew that the Por setup eso, for Wolves el was to equipo try de to Power push Cruiser all the way from o the Elevate, no me overpass, and that's acuerdo, why they sent out the flank from Youngwon to get that intentaba kill. The no moment that dejar would que happen, planten it's en A. over. Now we switch sides. Wolves on the attack side Cambio gets de the bando. first blood. Ahora Now defiende Q9 y Wolves ataca could Wolf. have that bomb quickly planted at the B side, but Youngwon has already made his way in to trade it Puede ser de out. Wolf, ¿eh? Yeah, but here goes Zai. Zai gets a two-piece. Olings on the back with the growl will get that one. It's all Ay, to son. Nian. Ay, son. Wow. That's taken down. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. 2 versus 1. Son, Ay, felizmente lo había visto King. First round. Felizmente lo había visto King. Finally, First round. after 9, after 8 rounds, after 8 rounds, Si no lo finally había gets visto, one. It's no se lo hard. podría haber hecho, ¿eh? Maybe they just need Por lo to menos no be se on fueron the a cero, attack hermano. side, but Por lo obviously menos no you se fueron a expect a cero. team like Wolves En to nuestra secure at least versión 1 or de 2 BID rounds on the ya first hubiese half, sido un but they could 7-0 not just hace get it rato, done. ¿no? First blood goes to them on that last round, so maybe getting Aunque one recordemos more que el cambio de time bando se hubiese dado would en la spark ronda that número momentum to 6-0. carry over once again as they head over towards the Lo A side cual to plant puede haber this one. sucedido lo mismo Q9 que ahorita, will ¿no? play Que the Wolf gane. retake. Look at three Nuevamente players Wolf holding down the va a repetir la spawns estrategia of de Wolves Q9 de now, already at plantar the en A, overpass. adelantar y posicionarse. A ver si le sale. Es fácil verlo y querer copiarlo, pero ahí Zai, excelente lo de Zai. The flip from Zai. Knows there's gonna be 2 more players. Just trying to stay alive here, Zai. On that corner. Spots him as well, and Mauki will take him down. Now it's a 3 versus 2. A ver, muchachos. 20 seconds on the bomb. It's gonna be 1 player already aggressive. Muy with buena King on the espaldeada. flank, walking. Va a ser buena espaldeada. Probably get number ¿Qué hace 4 Yang, here. hermano? Next King spots Yang 1, gets caught in ¿Qué the hace el ladder. cabrón? Last player is gonna be Mauki with that R9. Spots that first player. Still winnable if you are on the side of Q9. 7 seconds left to try to hop on that bomb. Spots one more, no time. That's gonna be round number 2 for Wolves. No. To win it. Yeah, I mean, great job by Wolves just pushing on the Ay, overpass. como que más o menos le Q9, salió, just ¿no? stopping Como que más o menos le salió. everyone that could potentially use that Básicamente Zai sniper salvó. and taking them down at the watchtower or maybe even at the No, lockers, Comeback no right? creo, So no. far, Bien pedo. I hope that they just keep it up. De They hecho, gotta muy play posiblemente perfect and Q9 la force termine de overtime. caer. 6 rounds in a row can afford to make A a ver con qué nos mistake sorprende is Wolf. something that they Humo, need to se meten por obviously medio. replicate Acá está all Shinan over again. esperando. So far, X-King and crew has spotted that information. Buen They got some entradeo. guys holding down that Dominaron overpass. B. They can put that bomb down. They also have eyes Agresivamente. on this arrival, so anyone Pero dominaron B. is gonna be killed with the setup that this Wolves Planta, squad has compa, planta. made in this game so far. ¿Qué hacer, weón? Ay, Bomb is gonna go down. It's all 5v4. a ver el retake de Q9. Si ya le plantaron en A. En B, digo. ¿Cómo entras? Están todos distribuidos, ¿eh? Mira el minimapa. Hay 3 por acá. Ok, granadita acá en medio, no hay nadie. Peg espaldeó. Empieza la masacre. Already in front of Nian. Nian's gonna get taken out as well. 1 versus 2, but XK brings him out 3 to 8. 5 more. Ay, son detallitos que Three in a suceden en row. segundos, That's hermano. great for them. I mean, as soon as they got the bomb Ese planted, pelo I don't amarillo de know what the Q9 setup fue el was que there noqueó for a Nian, Q9, but ¿cierto? they got 3 Mauki. players just trying to Mauki es el push que noqueó a Rie, that correcto. ticketing. When you know No a Nian. King and Nian is just A holding Rie. off the elevator and just getting that good eye on that long No me acuerdo range si a Nian. engage. So far, they're just gonna try to put that bomb down to where they were actually able to successfully plant it Buenos earlier pre-fight. here at this B site. regaló Step Zai. too late here, but Gets punished. an over push for Zai. Eso fue Key regalada de player Zai. out for Wolves, and Mucha this could just be the autoconfianza. best time for Q9 to finally end it. Of course, a map number 4.
Nuevamente Wolf planta en B. Yo creo que si la gana, la siguiente va a ser en A. Mira Q9, misma estrategia de Q9, ¿eh? Meterse todos a lo loco para... Al parecer esa es la estrategia. Meterse todos por el cuarto de medio, a la verga, todos para A. Y nadie cuida las espaldas. Al parecer en el retake Q9 está un poquito... Según yo, Wolf debería irse para A, ¿no? O va a seguir haciendo B sabiendo que Q9 ya sabe que puede ser B. Esa. No me equivoqué. Muy buena cambiada de bomba, es lo que yo también hubiese hecho porque Q9 ya se iba a ir para B como vemos en el minimapa. Ay, Sai, hermano, te estás regalando hace rato, no. Tiene la bomba plantada. Pueden hacérsela todavía, ¿eh? Ay, King. Ay, Dios. Ay, ya la cagaron ya. Qué manera de regalarse, por Dios. Tan bien que les había salido. Qué regalada. Por Dios. Yeah, and the thing that it was expressed, right? You expect the games like... En fin. Acá como van, este es el de China, ¿verdad? Uy, acá está. Ok. Pues bien. Round win. Anzai and crew, they will take an L on this map. Fue error de Wolf, la verdad. Fue error de Wolf. De los mismos jugadores. La estrategia era buena, el coach hizo su trabajo, pero si los jugadores se van a regalar así. Pues ajá. Buenas, Wiwi, ¿cómo estás? No, Q9 es el mejor BID. Q9 es más cuidadoso en esos detalles. Q9 es más cuidadoso en esos detalles. Y yo creo que es porque tienen a un tan buen IGL que es Soulin, que sabe controlar los impulsos de sus jugadores que él conoce. Y Wolf no siento que tenga un Soulin dentro de él. Siento que son muy individualistas. Kings no debió saltar. Bueno, Sai tampoco debería estar ahí tan adelante y tan quieto. Dentro del tren funcionaría mejor. Quisieron hacer la de Q9, pero no le salió. Q9 es más cuidadoso. I think all you gotta watch is elevate Q9 yesterday, and I think that's the blueprint right there on how you want to beat Q9. Because as soon as they los de Q9 que le hicieron 5-0 a Tribe el año pasado. Le hicieron 7-0 Q9 a Tribe el año pasado. 7-0 o 6-0. Fue Q9 el que le hizo 7-0 a Tribe. They have good map control, but once they see a lane that's open, they just give up the control that they have, and it Confían, yo también deberías dormir. Me quedé dormida con la transmisión de fondo. Buena noticia. The upper hand heading into this control game that we're gonna have, obviously, since ¿Qué tal, Great is the worst played map by Q9 itself in this season. 4 wins, 3 losses, 57% win rate. Let's not even talk about it because of what you just really said, right? Scrambling around, not really focusing on the team objective, which they did earlier at Hardpoint Summit at the last straw, down to the wire. P3 control, it favored Wolves because they had somehow the spawns at the end of the game and it somehow capsized into a win to go up 1-0 off the start, right? So obviously, we need to also have a better operator investment for Q9, right? 1-for-5 per Uli. Q9 sigue demostrando que es el mejor BID de China y Wolf el mejor hardpoint o respawn de China. Pero les falta ciertos detallitos. Si van a querer ganarle a Elevate el día de hoy, les faltan ciertos detallitos que para Elevate, en realidad, o sea, lo que hace Elevate, esto de los operadores, las rotaciones, ya lo hace por inercia. O sea, es su manera de jugar.
Es como ellos van a jugar en un día malo y en un día bueno. Solamente podrían perder si el mental el día de hoy les juega en contra y quieren hacer las cosas ordenadas y sacar los operadores como lo sacan, pero no conectan, no matan, no hacen kills y se desploman, como pasó en la fase 4. Pero si están tranquilos, relajados, con alguien que les dé confianza, que vos solea, todo bien. De hecho, ayer fue que felicité a Olea por el trabajo que está haciendo, que hizo con Elevate, y por ahí conversamos un par de cosillas. Y subió un Twitter también él, diciendo que ya están en la gran final, algo así. Y de las castas chinas, Bryan, porfa, dice. Sí, ni siquiera sé quiénes son, man. Estadísticas ahí en pantalla, cracks. Más kills por parte de Q9, más asistencias, más KD. Q9 dominó. No hay mucho que decir. A pesar de que vos perdió el VID, creo que tiene más posibilidades de ganarle a Elevate. Por el respawn. Por los modos de respawn. Pero si no van a usar bien los operadores como Elevate, va a depender mucho del mapa y de que las situaciones se presten a favor de ellos, o que es un poco probable que Elevate cometa errores que no suele cometer. Básicamente va a depender de eso, según lo que estoy viendo ahorita, Pero sí, para mí, siempre lo he dicho, a mí me gusta más Wolf. Siento que son detallitos nada más que deberían mejorar, pero no hay nada que hacer con Q9. Q9 es el mejor BI de China y ahí todavía hay una diferencia un poco grande para que Wolf entienda ciertas cosas en el BI. Might be able to pull this out, but it's not going to be an easy win. It's probably going to be 4-3 or 4-2. I mean, if we take a look at the last three series of Wolves and Q9, a este paso, Wolves has got the upper hand, 3 wins and 0 yo no sé si vamos a llegar a la gran final, It seems voy a like llegar a la gran really final that cuando Wolves amanece, loco. always is the best control team when you try to compare these two together, and Q9 is just the better S&D players so far in the entire CDM season and heading into the CDFI 2023. Now, ir al gimnasio obviously we y did not luego venir y expect Q9 transmitirlo to de have such a LATAM. strong start. Most of the aggressive plays that they had were particularly more on the scouting report Yo creo that they had que when Wolves were playing on the probablemente defensive side, termine trying to este take mejor de away 5 King's position on the overpass and just playing aggressive and taking his first y battle mañana was key vea la gran for them to final. finish them off 8-0 in the first half. I feel like Se hizo Wiwi, porque antes de eso vimos la idea que tú me diste en el grupo. Vi el día 2 de los playoffs que me falta el día 3 de hecho. Y muy probablemente hoy día no termine hasta la gran final porque entre cada mapa es mucho tiempo de espera, hermano. Y sinceramente espero que ahorita Wolf gane el control. Un 4-1 puede ser, 4-3, 4-2, hasta 4-0 podría ser. Y luego también quisiera que gane el hardpoint para que sea rápido y ya, ¿no? Yeah, I mean, I gotta agree with you on that way. But ¿Qué tienes que hacer mañana? Q9 has just been, Bien pretty domingo. impressive in terms of Oye, shocking ¿verdad? Domingo, everybody, ¿no? right? Yeah, they're pretty impressive. I mean, Uling out Mañana of y nowhere hoy día at the group tenemos que stage transmitirlo were de just LATAM underperforming. también a We las did not 5:30. expect him to play well at this knockout stage, and by the time he entered the knockouts, he scored 56, 21, 36, and 53 Dice, kills pero Bryan, in Antonio, no hardcore sé qué habría SMD and pasado entre control in los dos. hardpoint in the 4 maps that they played up against ¿Cómo Omega así? Red, which is totally unheard of because of his performance. And it Buena, seems like ahí te doy moto, there's hermano. something with playing at the LAN event and just representing is. Q9 in the Ah, es crowd que su Wiwi ya that just durmió, gives you pues the por eso lo adrenaline to quiere ver. finally push it to the limits and be the best Quiere player ganar for hardpoint, this Wolf. squad and carry them Uno over de BID. into this ¿Qué upper hubiese bracket pasado finals en un where BID in de they lost Tunisia to entre Elevate, Wolf but still got y a second Q9? Es tu chance to pregunta, move Gael. into the grand finals Pues as they Q9 try to hubiese take on ganado, Wolves here. yo creo. Porque fue Wolf que eligió jugar en Express. Y literalmente Q9 les metió 8-0. Entonces, el siguiente BID es un mapa que Q9 ha elegido. Así que no sé qué va a pasar.
Wolves and Q9 Elevate, all these three teams have been playing exceptionally well in LAN. I think all of these top 8 teams have been really playing well Digamos in que te LAN, duermes a las but 6:30, it te just shows that despiertas a las there is a 2. distance between Si me some of despierto a las these 2, teams son as 7 well. horas y Now, media. as we wait over this Pues first game sí, 3, pero ya I think no if habría Wolves wins desayunado, this game 3, I think they're me taking this to levantaría a game 1, Cali. I almorzar think we're not Yeah. going to see a game 5. I gotta agree with you y in no that. me daría Take tiempo para ir note al that map gimnasio, 4 is going to luego be volver takeoff, where we know Wolves has y got that transmitirlo de range. LATAM. Yep. And their SMG Yo creo que no Peg iría has al been gimnasio, iría doing el pretty lunes ya. well with the matchup so far inside this game. Although that map 1 was La pretty LQC es más close, rápida, Johnny, their map pick por eso is la their usan. strongest La pick. They're LQC pretty quedó muy confident that they lenta. can take this team down in that map itself. But En now we el take gym a look 2 at the horas, ponle. teams once again. En We're lo que live voy y at vengo, So Real 2 horas en Arena, total. Beijing, 2 horas China, y un and we're poquito. waiting for that bans Lo and mucho. picks for this map Entre that que we're voy, in vengo y control. todo lo demás. Obviously, this team game, it's going to be a swing map. Me voy Whoever a quedar takes this next game is hasta gonna que have that termine este 2-1 juego. lead. So we're getting Oh, there into you a go. stand-up map. So Ok, Q9 banning control out en Crossroad extendo. Strike, Wolves banning out Raid, and we got standoff. Yo le hubiese Obviously, this elegido has not been Raid played so a far Wolf. by Q9 heading into this season, but Wolves has played it Permítanme ver quién baneó Raid. We're ready. Crossroads Wolf. Qué tarados. Si acaban de ver que les acaban de meter Power 4-0 Strike. en Raid, One game, but let's see. yo les hubiese elegido Raid. Q9. I don't think they were expecting a standoff pick Pero here. bueno. Let's see what do they have on this one. I mean, I think the R9 might be brought out here, especially in those the bottom brown, the back alleys, playing those corners as well could prove useful for them. But I gotta see Yang One, man. If this guy decides to step it up, and then we might just see Q9 take it 2-1. But if he ¿Cuál underperforms once gordito again, pidió? I'm telling you, man, it's just he just needs to step it up. O mi I think the whole team is gordito, dice. trying their best. Oling is definitely backpacking this team, but his other teammates, you know, it can't No just sé si ir al be gym, lo voy a Oling, like, pensar. dropping 45. He Si needs, esto like, termina two 4-1, players me step up duermo. as well from them. Mañana me If levanto, it doesn't como, happen that way, voy al they're gym. not gonna go far. Y yo creo que sí me da tiempo para I regresar could agree. I y could agree more transmitirlo for de that. I LATAM. mean, Yang Yi or Yang One is averaging 0.77 KD in control. The worst ¿Qué by the celular usan team, ellos? Te lo and voy a he's escribir, hermano, worst porque in the season so far. So if he does ever play great and maybe raise it up a little bit and make that a 1.0 KD, could Ok, have the best vamos a un chance of control en winning this extendo. game up against Wolves. The last time these two met once again at this Ahora map itself Aniquilador y was Vortex Snapdragon sacaron autumn el season. halcón. A couple of months back, it was a 4-3 victory for Wolves. A very tight battle. ¿Por So qué we could sacarías expect the same halcón? exact thing to happen here with the same kind of setup that these teams are trying to En el eye an control en out for. extendo. One thing more than likely that Wolves have had Rey, so ¿cuál es far tu when it comes to problema? playing this response is their ability to time that operator very well and finding good value off of it. Yeah, but we do see Let's go. most power for the side of Wolves that we see back and forth trades. Side with a big 2-piece at the Y claro, a él. Actually, we'll trade back. Lógica. Early start for both teams, and we do see Wolves slowing it down here. And I like this take from them. They're not pushing in recklessly as they try to slay it down first, but Mauchi getting some space over at that middle map control. Mauchi on a 5-kill spree here. Great start so far for the side of Q9. Yeah, so far it seems like Sun has activated the tank position here to try to get this spawn trap to happen. Uling has got that tractor control as well. It's gonna be an equal battle still, a 3 life count difference for these two squads, but obviously when it comes to playing for space, Mauchi and crew is got an upper hand as Wolves gets gunned down here, jumping 5 players. That's not gonna be a good sign. Not gonna be a good sign, 19 to 15, but XC will trade him out. And you see Wolves here, not fighting for that mid. They want to hit the back here, see down with that nade. He is gonna give that call out, but look at him. He has 1 versus 3 here. Dale, Angla. Has to try to stay alive here. Sinan been playing pretty well here, but he Oh, is gonna wow, face 3 mano. players of Wolves. Make that 4 as he gets spotted already. It gets cleared out, and just like that, they take that. They trade spawns here, Cali. And I think this might be a double take here in A and B, but we do see number 3, Oling. Shut him down, that first player, Zai. Shut down Oling, nope! Oling with a big kill there. 16 to 10 now, and Wolves on the back end down by 7 lives. All it takes is for Mauchi to get that early rotation over at the yellow building, just to get the players to stop that time from being taken at the A site. But overall, in terms of the life department, Q9 can just end it through TDM. Just they have just like 10 lives just ahead of this team. Wolves' last player alive is gonna be Zai being chased down by Sun for being taken at the A site, but overall, in terms of the life department, Estábamos Q9 un poco can just end exigiendo it la through transmisión un TDM. Just adelanto, they ¿no? have just like 10 lives just ahead of this team. Wolves' last player alive is gonna be Zai being chased down by Sun. 11-0. Q9 takes the first round, 1-0 on the defense. That was a good round. De verdad, Wolves. Supplying pressure on all sides, getting easy free kills. And then, you know, they get like 3 before they get taken down. So those are some good plays coming through from the side of Q9 and Wolves. I mean, I wasn't expecting a really slow offense from there.
from them, but they tried taking back Ali, but unfortunately, once they reached that spot, it got shut down, and we do see Q9 taking the fast approach here in A, and they will get punished Espera by que Wolves that. 3 go despierte. down, and Wolves take the lead 29-26, 28-25, 3 life advantage for them, and here comes Wolves trying to push it up. Pero If que we're talking despierte. about defensive sides, this is such an aggressive setup, more particularly for Wolves, as they have got the back alley already in control. Q9 is currently verga. spawning all the way by the tractor side, just trying to break free and get this B side push. Yangi will get that gunfight lost so far. It's gonna be an unsuccessful attempt for Wolves to get this initiation because Q9's already gotten that Yeah, time on the B side, and they bring out the claw as well, properly utilized, getting this kill as well as Pawn Shop. A bit of a mix here. A la Coming verga, for están en el Q9 to respawn. erase the deficit and now take the lead in the live count. Yeah, take the lead in the life count, 21-18 now, Cali. We do see them having influence on that B. Sinan with that war machine. They're also trying to punish them for that. ¿Por qué no bañaron este? You No, see them pendejos. 18-12 now, just one trapping Wolves. They're all stuck. Yang Bueno, tal vez ellos dijeron, es que tampoco sabemos jugar Rey, entonces. Spots in the end once again, 17-9, and Q9 looking unstoppable in this control. Yeah, you really love to see a team like Q9 just try to get that bounce back, right? I mean, such a disappointing loss for them at that map number 1, where obviously they had the best chance at winning, but only for Wolves to 30 it around and get that capsize, get those early rotation. But here, definitely not making any mistakes so far in the first two sides that they have been playing. As they pretty much matar a got lo this que hay map number 2 and adelante, map number y si 3 puedo round hacer number 2 spawn trap in the lo mix. hago. 10 life counts to 4. Zai trying to change things around. He's got that long flank that could spark something around. They got some purifier as well as an annihilator to work De with. hecho, So Wolf podría they ganar could por tiempo. potentially just try to get this comeback on, Porque but Q9 they no gotta se ha do it enfocado en now. capturar, sino más Enemies adelante. right here. Is operate. Oh no, he misses that shot, but doesn't matter. We'll trade him out. King gets one as well. Now it's a 5 versus 2 here. Peg gets taken Yo sacaría down. el pero ay, Pulling in Gang, gonna push it through King. It's all up to Zai in a 1 versus 5. And he's gonna Yo sacaría get el pero spotted. They know aquí. where he is. They should be around for Q9. A minute has been added. Estaba They por should decir, look to be here. pero pues tenía que hacer kill, ¿no? No es que sacó el operador para morir, weón. No more time left. That Ya should valió be verga. around for Q9. And not much you can do with the Fennec on this long range engage. Nah, no va a llegar. And Uling has got that AR to work with just to try to dismantle you. They're playing true capture. Ay, Dios. Q9 taking a commanding 2-round lead. But no, they're gonna step away from it. Oh, this is Looking to try to get Okay, this okay, execution. no van a hacer la Number 4 ronda. blue. Oh, he's gonna pull the trigger. They're trying to waste the time. They know what's up. Q9 finally takes it. They are going for that beatdown, not through to 2-0. capture. I would have waited for it because it also loads up your operator. They had a minute to wait. Ay, But I verdad, think, estoy en el if you guys minimapa, wants to get perdón. through it, Gracias por you see avisarme. Wolves here struggling. King with 5s, Niam with 8, XK with 7. I mean, Zion, Peg 24 combined. But I mean, they bring out their operators here to what avail. And now it's they're playing very, very Nice. atrocious here so far. But they do get that first blood. And Zai holding down the team. Remonta, Wolf. A has been is getting captured already. Peg gets 1, spots the second one, but Mauchi gets the trade. Estoy casi seguro de que Wolf remonta. Range wise, I mean, Wolves are definitely up there. Ya right? para But estas particularly alturas the long range han tenido que engagements, entender you can see Uling and Mauchi cómo are es que hay doing que a lot ganarle a better Q9, compared to que sería King and básicamente Nian copiándole lo que ellos han in hecho, the standoff map y itself. un buen uso de I mean, operadores. 13, 15, 28 kills in Si veo total un buen uso de for operadores de Uling parte de and Wolf, Mauchi, then you got que 16 espero kills verlo, combined for King and remonta Nian. Wolf. Obviously got to do a lot better and try to sustain their Me lives out there atino where they're being a tirar la pushed by monedita the SMGs by Q9. a que Wolf able to remonta. get that kill. They're trying to go for a spawn trap here. Zai and crew has to break through. Sinan Comunica, hermano. Comunica que Sinan está entrando. Being hunted, you are right, Cali. Oye, le tea la grau de Olin, loco. Q9, they want to put the nail in the coffin, make it 3-0 so far. Mauchi already on that B, just holding it down. And Q9, they do have a lot of time to work with here. 2 minutes. Young one with the purifier can't find anything. Unfortunately, will get taken down. Mira los Again, but here operadores de comes Uling with Q9 en el that respawn, Great eh. usage so far. Gets a second one as well. That's 3 in a row for him. 17 to 15. 2 minutes. ¿Dónde están los for Wolf. operadores de Gotta Wolf, just hermano? slow it down here. Get some kills. The bread Oh will my get 2 in a gosh. row. And just like that, the tables have turned here, even though there's a lot of time. That could have been a 3-0. ¿Dónde miras? If, Q9 ¿A could have dónde gotten the map carajo one win, disparas, right? Nian? It was pretty close. But better operator investments are just coming.
for Q9 as well as their timely score streak that was able to find 2 with that Predator missile earlier. Yang 1 has been pretty well off, doing a lot of SMG work in the tractor side. Finally gets dealt with. Hay otro que en el Single battle so ritmo. far, 9 and 8 on the live count. 2 segments to be Alguien done operadores, by por Wolves at the favor. B side. Obviously, they're gonna Yan. have to stack there. My God. And they're using the war machine to create a Cúbrele la difference. espalda. Create that difference. You are right, Cali. 6 to 8 now. And here comes Nian holding it down. They're gonna be able to capture this. It's a triple cap. They need to go Bien, in Q9. bien No time at cubierta la all. They need to espalda. challenge it. Can anyone get in? No, Bien, it will bien, not. And bien. Wolves finally on the board, 2 to 1. Por Dios. I mean, you can't underestimate this Wolves squad when you, Yep, you when you cannot. try to play their control game, right? Because yesterday they were down 3-0 and they pulled up a reverse sweep against Smart Omega, right? When you think they're about to get mowed down, they came up and show us violence to finally end it. Now Wolves takes their first round win. Nice. Now Nian's doing a Ya lot sacó el better with sniper, that Nian. scope. Zai is holding that Me mid gusta. map very well as well. 5 go down early for Q9. Yeah, 5 Siempre hay go uno down que early, busca and here el comes spawn Peg. trap, hermano. Let's keep it clean, Buen Peg, uso and here operador. comes the El Puri que Annihilator mate también. from Zai Nice, and Puri. Peg as well. The Eso spawn es trap lo que is queríamos. happening. Oh Peg's gonna my. spot more. Zai gets Así se another one. usan los 19 to operadores. 28. That's gonna be a huge life advantage. Nian Nian con spots sniper en another one. control. And Wolves now, that momentum, Cali, is slowly shifting. Then they know they're all pushing back Ali again as well. Zai's gonna give the call out. Here comes the hunter killer drone. Sinan and Oling though. Esa es la manera. By King with another 2-piece coming Va a sacar through. la garra, Great- este pendejo. great stuff happening from the side of Ahí ya Wolves no as they sacaría are operadores. Ya estamos destroying ganando por buena the side of ventaja, Q9 ¿no? in this round Guardaría number 4. operadores Yeah, para la that siguiente. big snowball just leading into Ojalá que disaster King no right saque la now for garra. Q9. But that last 1 minute they dropped from A menos 30 que to 20 sea real- necesario más 30 to adelante, 10 ¿no? real quick. And obviously for Wolves, they're just trying to waste down the clock. 34 seconds left. Some time is being made by No se me Q9, but desesperen looking y at vayan a the deficit sacar so la far, garra. Nope. they only have 1 operator. If they ever try to invest that, to try to turn things around, but this round looking like it's over with 10 live count difference. Wolves obviously going Esa for es la that manera. kill department, getting a lot of these eliminations done right for King. Bien. He has been able to activate it in this last 2 rounds, give himself 18. And Nian doing wonders with the scope as well. Bien. Just Buena one more ronda, player to man. work with, and that's gonna be Son. Gonna be Slade at the A Era side, el uso de puts him out in operadores, the nada open, más. and we are now tied up in the Tenían que usar Tied up 2 bien los apiece. operadores. Now, Solo round capturan number cuando 5 se acaba el here. Remember, tiempo. it's first to Del resto four. les vale. This Y one's del gonna resto be es important buscar for hacer the spawn trap. Wolves. They brought out a lot of Esa es ops la here, manera de jugar but they still control de have Wolves. X-King Kings Y de offering Q9. to grab as well as the Anai, I believe Van a haber the 4 operadores de Nauchi will bring out his. de He gets Wolves, that first one. Gonna take the middle un right par here. de Q9. Does he spot that player in the right? He does not. He is gonna get shut down. That's gonna be a clean Esperemos take que los from usen Wolves, bien, and just like that, los de Wolf. Q9 throwing Y se harían their esta ops ronda. there. De hecho, Nian Coming puede through, and meterse ahí Nian con la still War has that Machine. Ahí está. brings it out, gonna put influence Perfecto. over at this B Pero pisa, side. hijo, pisa. Just like that, Wolves, the momentum is gaining on them, and King Llega with the King. claw will be able to make that spawn trap happen. Ay, ¿quién no está Yeah, I mean, matando? 1 down only though. I mean, nice trade for Q9. They're able to Muy waste solo the ahí, Wolves muy solo, operator Nian. as well as they Muy win those solito. gunfights. Now it's gonna be a reset. A minute left for them to try to work their way in and Tuvo un stop Wolves desastre, from en capturing control. any A los of dos this equipos, side man. so far. They've done wonders at the back alley, but it's Zai holding Muy up buenos the en mid-map, gunfight, pero making an early es el claro rotation ejemplo de here que at this juegas muy bien, bro. Gardens, and Pero si los finally 5 able no to se secure the organizan, Grandmas itself. 18 to cualquier equipo 21, les puede still pretty ganar. much gonna be an equal battle here so far. But Wolves definitely has Un the better operador más upper de... hand as Creo they que got quedan... the Dije SMG 4 to operadores, work their ¿no? wonders right now. Hemos visto 2 de Wolf. Hay uno activado y debería activarse uno más por parte de Wolf. Trades it out 13 to 19 though, and Wolves capturing A already. Espero que lo usen bien. But 6 life advantage. Espero que lo usen bien. Very winnable for both sides here. 38 Ves que seconds debería left. ir Hunter sacando Killer su will try to operador find también. one. Will get tagged up. 11 to 17 now, and ¿Dónde está Wolves, they're Pej? trying to get more lives. Está en el over this respawn. back Estás en alley. el respawn, And saca el Q9, they have operador, no hermano. idea that the Wolves are all just waiting at the back, but Nian throws his life. Dale, But the Pej. trades are there coming through now. 10 to 9 to Ah, pero es 15 now. Puri el And cabrón. X-King, big plays coming through. I mean, Q9 is Se just activó going el for the desai. throat, Ahí right? están Every los time 4. a player spawns for Wolves, they're going to be Yo locked sacaría down, un but the operador guy's para holding off asegurar the la top ronda, ground. Sun with his Paro finds his double, and they're going to be spawning all the way to the tank section. Finally, we Uy, see qué Zai arriesgado, take qué the arriesgado, elimination. qué arriesgado, Break qué free from the arriesgado. spawns for a bit. Q9's doing a great job trying to contain Un 9 the ya usó todo lo spawns. que tenía. And Ah, it's no, giving le an queda un Puri. opportunity to try to come back. Now, Yang Saquen 1 el has to get fucking this operador, operator time carajo, perfectly Dios. well. He takes 3 players with that, makes this a 4v6. Yeah,
4 versus 6 now. Ay, hermano, les remontan. S&D now, Cali. Wolves still has one left to Bien, la cagó, use, but it Blin. doesn't matter. XG shuts down that La first player. cagó, Blin, se It's gonna be regaló. Sun Salió el inside. Blin. He's also gonna get shut down. 2 versus 6 now, Cali. It's looking like it's gonna be match point for Oh. Wolves. Ya, 1 está versus 6 ganada. off the Mauki. Gets that first player. He Ay, needs que no more se le help from active his el teammates aniquilador, now. hermano. Spot another play. 1 versus 4 now. Ay, por Rolling Dios. from behind. What? Gets the turn on. 1 versus 3 now, but Uy. Nian through the smoke shuts him down. 2 to 3. Qué riesgo, Nice hermano. bounce Porque back se for the arriesgan AR al re players pedo, la for verdad. Wolves here. King and Nian off to a slow start in the first 2 Yo rounds. sacaba Gets un operador, lo themselves terminaba 4 hace to rato. 6 Y encima de kills ese in operador se total me iba a volver a cargar as en a esta duo. ronda también. Gets the El job puri done pesco on the tenía long range, not to en la mention mitad de la Zai ronda just anterior. Lo popping hubiese off sacado the 36 para kills esta that ronda, ya lo hubiese SMG tenido and activo AR wombo nuevamente. combo that he just Tiene did. 32 kills. Obviously, just giving Q9 a hard time. Pero Now we switch confío to en que lo sides once again. remonta Q9 on Wolf, the attack hermano. side. Vamos a Gets an ver. early Se le mid-map van a activar control, también holding operadores up a the B Q9 side, ese problema. while they Y ya maintain the empezó back bien. alley with Sheenan holding Bien. off the back. You see that first one to go through there. And now Nah, Nian. Sun Qué vergas es taking Nian. down Nian. Rolling, Cabrón. spots another one. That was a clean Salta take en el coming through respawn from del Wolves. enemigo. And from Q9 now, 5 life advantage for Q9. Make that 4. Okay, now slowly No, no metas going down vortex ahí, again. no metas vortex Cali ahí. X King with that gravity vortex will be huge here if he can try to get at least 1 or 2. Zai spots Bien, him Zai, in the middle. bien. Will cross him out. Now G Bien. and Nian. That's gonna be more trades. Zai trying Wow. to make more plays, but X King still has that gravity Tranqui, vortex. King, Still has it tranqui. popping. Ahí Cali es. spots 2 Esa es la players, gonna be correcta. able to Muy get 2. bien, muy Huge bien. kill coming through, and that's what you need from that operator. Spots another one, gets a Bien. 3K for himself as well. Hunter killer out. Ese Will it droncito find the car? perfecto. Yes, it will. It found 2 Saca el more, and spread, just like hermano. that, the tides Mira el have vortex turned. cómo se va Yeah, the cargando. delays, Mira the ese push vortex from cómo the se va B cargando. side, and they can go for the surrounding Nian takedown debería the sacar su operador Yankee. aquí. Beautiful Y buscar conversion el for contra, Wolves. hermano. Forces Q9 to get that reset, and they got this locked Ya eso, down. sácale el spread. Trying to get this match Eso es. up. Here comes the bread. One down. Bien. 10 to 16 now. Ya, Nian, saca 27 tu operador a la seconds verga. left. Cali and Wolves, they're looking like they are Saca going to el be match operador a la point as verga, Nian. well. X King now, they're going to try to find them spots. More players, they get Mierda. shut down. X King out of 6 in a row. X King no Working muere. towards that EMP. 20 seconds left. Spots another player. He knows he's going to be there. Only trying to child him down, just buying so much time for the team. X King being the X Eso, factor. Nian. Nian No, with a pero war ahí- machine. Gets Oling Bueno, as se well. mató Last uno. 3 players. X King gets the second one as well. Last 2 players remaining. Peg with the purifier. Sprays down C9. King Nice. takes down Sun. Así se Just juega like control. that. 2-1. Wolves win 4 in a row in that control. You know what's crazy? X King was struggling. Te dije que era all of comeback that de rounds Wolf, ¿ves? until that No me preguntes sixth cómo, round pero where lo he was sabía. able to get that spawn trap, right? 6 in a row. Not to mention he got Se juega 4 rondas el control. Aquí GW. Muy bien. their map pick at the hard point map takeoff. It's going to get tougher from Vamos por el Q9 hard from point. here on out. I mean, you played great in that first 2 rounds. Le falta cositas por But mejorar a after los that, chicos de Cali, I China. mean, Tienen gran It talento was a individual, complete meltdown pero hay cositas por Cali, mejorar. from the side of Q. Unas cosillas, unas cosillas. Ligeras cosillas por mejorar ahí con los cracks. Que creo que lo saben, ¿eh? Según entiendo, creo que saben más o menos qué es lo que les falta. Or anything else. That was such a perfect play. I mean, Q9 had the lead there with 7 lives there, but all of a sudden, just a snap of a finger, Cali, it could just go back to a tie situation. And then the operators were in check, and as we said, the ops again, man. It has been the storyline and why Wolves has been winning this respawn game so far. I mean, Q9 Young One had found himself 3 kills with a purifier earlier, but definitely not a lot better than what we saw from X Xing with his gravity vortex kill and the hunter killer drone build-up. That was just crazy ¿Qué será de insane las to tías, bring this Wibi? team into match point. And obviously, for this squad, they Déjame had decir, to go through a lot of weapon changes. I mean, we saw Nian holding an AR earlier, but then he's had to switch up to that sniper and let Zai play that AR role itself by the time we entered the last 3 rounds of this control, which helped them play a bit more aggressive in terms of that long-range engagements, and they're able to hang in there up against Mauchi and Uli. I mean, I think it was a perfect play for them, and it's been working so far. And I think they're letting more players get loose, not like the superstars that are letting like Zai and King doing it, but everyone. It's a complete team effort. They don't care who's the best player in the team. It's just a complete team effort. And for Q9, it's just been really struggles all over again.
I mean, you saw Yangwon with the Purifier. He wanted to go up the ladder, went down, went up the ladder again. By the time he wanted to go in, he's already a player there. We take a look at the kills here, 162 to 144. I mean, Q9, they were dominating the first two. I mean, I think that was just like a main part of the strategy of Wolves, right? I think we saw the same thing happen to Smart Omega. They felt complacent by the time they got a 3-0 lead. Then it was a reverse 3-4 victory for Wolves. Más And kills, definitely a better más asistencias, performance for Wolves más heading carga. into this Normal. control game mode itself. That will bring them into another victory. They are going to be 9-1 by this defeat, by this victory from Q9 Club. Yangwon 37-29 played 30-25, 40 same Lesai, thing can be 30 said for Neon, Shinan. They 25. were kind of that dead weight moving towards the second half of that No control fue la game partida mode. de aquí, que no es que sea Probably malo. gave Lo an vi muchas opportunity veces for, sacando la I like garra y players like X King la and agarraban Zai en to mal really timing. dominate once No they're daba able las to balas, get mi that spawn compa. trap. Yeah, that's true. Hay mapas y mapas. So much Hay more mapas y opportunity mapas. for them to really spread out and get the plays that they need. As Zai, 12 MVP, 40 What kills, the- 5k 12 damage, 7 kills MVPs. for him. And Oh my that God. makes them one game away from making to the grand finals. I mean, just like very Hazel much like Tech Uling, he's the best performer in every game in the knockout stage. It's something again A with the land cuatro, event that's Heole. really letting this guy light up a piece every time. Buenas, He David, only ¿cómo had estás? 3 MVPs heading into the knockout stage, and look at where El he is at VIVO y right el now. Hardpoint, This shows 250. how much brilliance he has when he's playing and 250, performing. 202, crowds quedó el viewing. Hardpoint ganando Wolves Wolf. obviously had a El big struggle VID in lo the ganó first 2 rounds. Then we 9-8-4 saw a bit of a y el weapon control, switch como up viste between ahorita, Lian and 4-2 a Zai favor de Wolf. that obviously Con paved the remontada. way for them to get these kills Y and this espero que victory. el mapa que And viene not to ahora, mention the better operator y investment que creo que le in eligió Wolf, this si no me map equivoco, itself. ¿no? Yeah, I mean, it's just a better operator. No. After Wolves got that No, first round, they just sí, kept lo on eligió going Wolf. and going El and mapa que going. viene lo eligió Wolf. And now we do see them again. Match point, Cali. They have Lo they, gané. they can get the Ya revenge terminé here, and we're 3-1. finally gonna see Elevate versus Wolves at the grand finals, and it is gonna be a Esperemos. takeoff. It is just their map pick as well, Cali and Q9 at the Esperemos. back end here. They could have secured that match point, but again, the same Buen struggles Buen again. bot. Buena I paciencia. mean, Wolves heading into that map. We're going into map 4 already, right? Take off hard point. They played it 3 times, but they only have won once. But Q9 is even worse. They played it twice in the entire season. They got a 0% win rate. So the Wolves gotta be feeling confident that they can take this win, especially when a player like X King as well as Pdan or Peg is doing a lot better with their SMG. So obviously an opportunity to close this one out and get the revenge after losing the last 2 series between these 2 squads to finally advance and play Elevate at the grand finals. That is true. At the same time, it is a best of 7, not a best of 5 for that grand final. So a lot of games will be played here. But I mean, here now, like what we said, Cali, I'm sticking with my pick. If Wolves wins that game 3, they take game 4, they go to the grand finals. Yeah, I think that's obviously what's going to happen here unless we see one godly tier performance from Uling or one of the players, Yang Yi and Shinan, get... Someone steps up. yeah, someone steps up, which we saw from them at S&D. They're capable. It's just not They are. finding that rhythm, right? They can't find that rhythm to finally get themselves involved and take these gunfights. Obviously, such a tough loss for them here at this map number 3 where they had the best chance to win the game. So now it's just all about getting the No escuché revenge mucho and porque fui forcing al a map baño, number pero 5 where estaban they hablando get to de pick the cosas map random. itself. So Ve they're feeling llegaba de confident ver with that Narcos en S&D Netflix firing range, Coach Jay. y preguntaban si el público era parte del staff They have to just like, Wolf I think they're just o eran playing, fans reales. trying. Okay, I don't know how to say it, but like Eran del staff de they know Wolf. what to do. Yo creo when que, it comes to bueno, lo más taking normal, y tú también lo debes saber, es que sean It's like familiares de los chicos de Wolf, the ¿no? rivalry, Y un poco de it gets staff. to them too much, you know, like Yeah. you're so like, oh I want to beat these guys. Parecido so a bad Tribe that el you're año just pasado doing en el Mundial. random stuff La already. It's mayoría not era, like you're not working gente as que a team trabajaba en anymore. I Tribe. think that's costing them. It's not even Y about familiares. mechanics. It's just them. They really want to beat Wolves, but Wolves, you see them, they want to beat Q9 as well, but you still see them working together, and still the plays are still working out for them. I mean, a lot of that can be said in the last round of that control game that we just had. X King was the only guy holding Dale, that bro. top floor, but none of them was able to lock que hay que him hacerla down, larga, or bro. even more, try to communicate to finally Vamos get that al trade to cuarto happen. mapa, por favor. And such a big blow for a team like Q9 to had that. Obviously, they were down by 1 round, and Wolves had that match point, and X King decided to just pop off 8 kills on that altercation, which was
such a huge performance from him. So now we head into our map number 4 with Wolves having that match point. We're heading into takeoff. It's a Wolves map pick. Q9 has to stand their ground and someone has to step up either between Yang Yi or Shinan. I mean, any of them. Everyone. If everyone could step it up, that'd be amazing, Gali. And again, the No, para la CDFI no entra, creo, ¿no, Fio? Ni siquiera debe haber viajado para allá. Take a look here from Wolves here. Did we get another warning? No warning. Okay, I thought it was going to be a warning again. You know, Wolves did get 2 warnings yesterday, Cali. Olin el Capi. Will be reset, and now they're just waiting for the game to load up, and Wolves on the verge of making another. ¿Qué está haciendo Olin? Solamente ve a la nada. Against Almighty, but this year it could be Wolves versus Elevate. Yeah, I mean, looking at the performance of Wolves this year, right? 4 Todos ahí con championship los 5 finishes, dedos en la obviously one pantalla. of the strongest CDM team that will go down in the codm history. And with them having their roster still intact from the 2022 World Championship roster, where they placed 4th in the world ¿Quién te dijo eso, itself. Fio? Obviously, the potential is just gonna go high from here on out. But here is the point. As Q9 looks to make a return at the Grand Finals and finally get that throne, Wolves will contest them in a takeoff and defend their ground to finally Let's go. end it at map 4. Mapa elegido por Wolf. Leo, ¿no? Sí, ¿verdad? Fue elegido por Wolf, ¿no? ¿Me confirman? Fio, Zoe. In the Philippines, and you know I think Wolves been adapting to it, and Q9 still sticking to that old meta with the Annihilator and Respawn and Hardpoint in particular. It hasn't been working so far for them. As we take a look now, game number 4 in already estamos viéndolo en la esquina. early 2-piece. That's a good sign if you're a Q9 Escuche fan. las balas. I mean, I remember Olea sending me a picture. Yeah, Go. It's Let's just crazy go. stuff. Having Shreer for Sun, right? I mean, it's just only the player that's able to get himself involved here so far. Wolves has got that high ground. I mean, so far this P1 is supposed to be scrappy, so we're seeing a very scrappy hill. El But hill was time in favor perfecto, for ese Q9 in the first 30 seconds. Ojalá que lo ganen. First 30 seconds goes to the side of 2 Q9, grados, but 3 Wolves will Fennec. be able to get 8 here. De parte de Q9, lo mismo. 2 grados, 3 Fennec. La distribución meta, que yo creo que para el mundial sería la misma, ¿no? A pesar del nerf de la grau, que es insignificante. And that's gonna be, they take the lead with that scrap time as we move on to P2, and they have control of stadium as well as ticket. Yeah, obviously, spawns are going to be mattering a lot here on this P2, but it can obviously be played scrappy as well. Mauchi trying to go around the launch. He's able to get that 2 kills, trying to flip the spawns, but he's going to get turned down by Extreme with that Fennec, gets that headshot, but it will be flipped though. Wolves now will be spawning on the top side of the map as Q9 takes time and maintains that lead for the first 15 seconds. First 15 seconds, and now Q9 on the hill, Oling with 4 so far. Slow start for him with the AR, but so far they are controlling this one, and Q9 pushing out of the hill, and they are gonna get punished for that one, Kelly. Again, another throw on the hill, but Mauji is there to bait him out, but King on the flag, they get control, and now Wolves, 49, 24, 22 seconds left. 3 dedos en la izquierda, 2 dedos en la derecha. Spots the first, but will not get the second. But Q9, great recovery from that P2. Yeah, nice wave of gunfights is being won all over again. Every time Wolves try to stack that point, everybody gets traded out and bullied. That's going to give them an opportunity to spawn on the next hardpoint rotation all the way to Aurora launch, where we got the generators being held by number 5 in yellow in Peg, but number 4 in Mauchi trying to sell that early rotation for the squad itself will be dealt by Peg. So early gunfights won by Wolves heading into P3, but spawns is going to favor Q9 as they get to flood this point right away. It's all about the investments for the Wolves here this time. Claw will be brought out, and Zai gets a counter with all the push coming in one angle. Yep, and that is right. That's how you want to use it. They have a war machine as well as the Claw. Cena does have that war machine, but not even close into making the play as Cena takes himself out. Oling now brings out the Claw, and finally 1 for 1 so far, Kelly. Yeah, he gets 2 kills with that, make that even 3. So that's gonna extend the lead even further. A 42-point lead for them, and they're burning down 3 operators that are going into good use so far, just standing their ground up against Wolves. Mira tú, Cuneo usando bien operadores. Interesante la cosa.
away from Wolf. Now it's a 1-hill lead Perfecto. for them as we move over to P4. You already see number 3 Zai and number Ay, no me digas que nos vamos. Si nos vamos a un BID, uno lo puede ganar. Si nos vamos al quinto mapa, no le conviene para nada a Wolf. Has to watch out for this guy. He knows that read. Nos He gets that sacaron right los lobos. rotation as well, dropping down Zai on the high ground. Still going to be the Wolves having the favorable spawns. XK is holding down that Medcare center, but Son is holding down that mid map, which is going to be a great counter for all the guys spawning for now. Oh, he is just a beaming machine at this point in time, but no operator to break here. Has to use your sheer force if you're Q9. Yeah, but the quad feed from X-King with the gravity vortex makes the play, Cali. And now Wolves, they have control. Peg on a 16, and here comes the Wolves. Packing inside that hill, 107 to 57, 25 seconds left. Big time if you're a Wolves fan right here. This is the time you need to get it closer. Esto es loser bracket, la gran final. El que gana se va para la gran final winner bracket, ya para el premio contra Elevate. Barely hanging by, 30-point lead. I mean, 30-point lead. A Wolves no le conviene para nada irse a un BD. Rotation, right? Q9 obviously had a better hard point in this first 4 rotations, but obviously that's gonna change. We've seen that at Summit hard point earlier. It's just all about finding the right rhythm and getting these rotations done. Q9 will have the better setup for now with P1, but obviously for Wolves having that high ground this time, will be able to traverse the land and just get these kills. Annihilator will get shut down by X-King. Qué bueno I mean, eso. still a sizable lead if you're Q9, you know, you're right there, but Wolves now trying their best to get inside that hill. Peg now inside the hill. We'll get that 117 to 85 here, 30 seconds left, and Wolves are just trying to milk every second that they can. X-King, he is gonna get that big kill coming through, but finally gets shut down. Another 2-piece from Yang 1. Nice plays coming through. Here comes Wolves once again, though, with a double take, with a triple take coming through. And Nian just milking the clock once again. And I like this from Wolves, Cali. Just, you know, trying to keep it close. You know, they're not really getting the kills that they need, but getting a lot of time off this P1, which you expect to be a contestant. Q9 se mete más al punto que Wolf, ¿no? Down to now a 30-point lead. This is definitely upon the retake of 20 by Pues the cosa time this mía. P1 ends up. All it takes now is for them to time this Purifier play from Peg later on and keep to get this kill. The spawn flip is gonna be happening if they ever win this next wave of gunfights. And Nian bringing Nice. out the war Buen machine operador. just makes Ya all metas the el punto, damage done hermano, here. por Dios. Wolves should be able to get themselves inside the point, and that Manera de Predator no is jugar something bien, that will stop cabrón. that bleeding and get themselves the same time and reduce that number down to a single. Sácale el That's country. gonna be big kills, and now 7 spree for him. Neon cutting them off in the middle as well. They have full control. ¿Por qué of se salen del P2, punto? and no, Joder. nothing from the side of Q9 as Está Zai preocupado en continues matar. to be a menace with the Fennec. Takes down another player. That's gonna be a 4 spree for him. More players coming through. King spots one. That's gonna be My number 8 God, for him. no. Make that number 9 as an easy kill, but Cena with that war machine from across the map will get him as well. King now on 32 as well, on pace to getting that 50, but Yang 1 and Sun helping out his team. They still managed to contest it, but Wolves, they're right back in that game. Yeah, I love what I'm seeing for Q9. Definitely with the gunpoint Les llevan 30 kills de diferencia con 9. Sí, pero es que Wolf, si no se mete al punto, hermano. Bueno, ninguno de los dos se mete al punto, en realidad. Preocupados en cortar. On map number 1, right, then you can see now that this squad Ya lo dieron. Ahí Side no recibió la cal, no sé en qué anda. get himself involved in that gunpoint department as we move into P3. They got the generator spawn so far. Wolves still spawning on that mid map, taking some time to get these attacks to go through. Por Dios, qué estrés. 31, make that 32, just beaming these players one at a time. Yeah, he's in the zone, Cali. 146 to 127. Sun now brings out the Sparrow. Doesn't matter. He will get help from his teammates here. Hunter Killer's out as well. Will shut down X-King. And here comes Wolf spawning on the back end. They do have Está ops to cagando, work Wolf, with the Sparrow as well as a Purifier if they do want to use. But Yang 135 brings out the Sparrow. 36, 37 for the man. He is destroying everyone so far. He is stepping it up. He doesn't want to go home. Gali, 38. Make it 39 if he can try to get this player right here. And Q9 finally taking another big lead in this P3. King, ¿para dónde te ibas, King? El punto no está ahí. Also setting up for next, giving only Por Wolves Dios, that scrap time. amigo. Predator missile from Yang 1 will get neck. And that will be Zai taken out of the way. They got a good lead. And now Uling's bringing Q9 out usa the mejor los best operadores time. que Wolf, Stopping the players in the control building. Y si Wolf no se Finds mete al himself punto,
Gets Se himself preocupa por las 3 with kills. XK trying to push out. He is going to be dealt with, and Oling is just putting on a burn as this squad is earning that game 4 win so far in this game. 174, 175 to Inteligente 134. Oling, Wolves, they're hermano. trying to push it, but it's Zai. It's his turn to bring out the claw, Kelly, and they still have control of the hill, even though with Oling's great play, this has been a better play from Qué bueno. Zai coming Gasta, through, gasta, breaking gasta, the hill as gasta las well, horas. keeping the game close, and Peg getting the kills. And Saca look Puri, at that, saca Puri, Kelly. saca Puri, saca Wolves Puri, managed to saca break Puri. the hills flawlessly coming through. Peg on a 4, keeps on going. Spots another one, shuts down Yang 1. Spots another one, Cena finally takes him down, but the space has been created. It's Neon's turn, gets the first one, spots the second one as Nice. well. Almost gets the third, and Wolves Ay, now bueno, on the bueno. back end here, closing in into that Qué buena tie. cortada ahí. Score, Cali. Ambos Cena, equipos perdidos Neon cuando gets se hacen 5, contra. gets 6, gets 7, Cuando les keeps hacen on en rolling, contra, and Neon is on a Re burner. perdidos, Yeah, no hermano. one is able to contain that mid-map control. Neon is my. just putting on a clinic. Making He's still alive. Oh, it's a back-to-back kill streak performance for the squad to bring them down to only a 5-point Si no aparecen deficit. individualidades, 5-point deficit. That el is why equipo Peg gets inside. The no contest suma coming through. puntos. Now we do see the Pred. Could be a triple kill coming through. It's a double kill from the side of Nian. And that's going to stop it for now. But more players of Q9 inside. It's going to be Hunter Killer trying to take down Yang 1. But we do see number 3, Zai. Could definitely make the play here. Now he's with the Annihilator. Big kill coming through. But Zai shuts him down. And Cena's still alive. Finds 2 more. But Zai is there for the trade. The playmaker is there. Zai finally gets taken down. 189 to 174. 30 seconds left for your contest. Is going to come through from both sides. And now the battle for this is going to be huge time for both teams. And Yang Wan just doing all the dirty work Ay, in this Dios one. mío, So qué far, he's desastre. got some 44, Vete, Zai. leading the lobby Bueno. so far in kills. Now Wolves gets right back inside, kills the limiter. Ay, All pobre. it takes is for you to stack that point, overwhelm his face with numbers. Get yourself back Ay, with Dios that mío. lead so far. Wolves able to win that gunfight. They also have the rotation on towards the next hardpoint rotation. Hey. It is gonna be them that will have the upper hand. ahí, ya. Q9 needs to win this next wave of Quítense al gunfight. So just punto. try to survive, but Zai gets the flank to happen. X-King on the flank here as well. El Finds himself a X-King ahí. double. And now Lleva it los is going to be kills. a single-digit lead. Cambió el moving respawn, forward to pendejo. P2. There go 10 points to go. Now it's slowly going Tienes down. War Again, Machine, again, bro. another play, but Peg is gonna be there. But the Sparrow from Sun shuts down 3 in a row. But King gets the trade, and now here comes Oling. Can definitely make the plays, closing up on that claw. Cali Tenía expected to War bring it out Machine, anytime bro. now. Here comes Oling with the spray. Gets 1, brings out Ay, qué Claw. buena Here garra. comes the claw coming through. Gets the first one as well. That's not no. spot the play from behind. He gets shut Mal down. usado. It's Zai's turn to bring out the claw. The timing is unreal. There's gonna be more players pushing through. No trophies, Espera, but Javier. claw is still up and activated by Zai as he sprays down on 2. There's one player Dios. inside Oling. Trying to contest that hill, 209 to 203. Me Neon brings tenían un out the poquito War tarde Machine. tu War Gets Machine, more cabrón. players. And Neon, Nah, but he vete al gets taken carajo. down again. Trades back and forth. Vete al Peg and carajo, Zai making light work as it's a foot race into P3. Yeah, number 1 in Vete blue, al that's gonna be carajo, Sinan man. all the way there. Uling will be helping him with the Qué War generators. Machine del orto Wolves que will have usaste ahí the al early final del rotation on punto. the Lo hubiese P3 guardado para el though. siguiente. That's gonna be quite worrisome. It's all about this next wave of gunfights now for Mayor Wolves to try cantidad to de bring kills por them parte back de into Wolf. the lineup. They definitely have that Mauki lead, se but me quedó, again, they close it out. Aurora launch Saca opens Bartek. up. Bien. Inside, Cierra la gravity puerta, vortex hermano. will be invested the now play. by X-King. This could just be the Bien. operator that Oh will my. dismantle Q9 to finally win this game. Hay otro But the operador, no fight hay does otro get operador. done as Mauchi De hecho, breaks nadie the tiene point. operador. They break that first wave, and now Wolves, they only have at least 2 Nadie tiene chances here. operador Brent will para shut este down the player from punto. the flank. Zai will be able Ni to flank Q9 right ni here. Wolf. This could be the play. X-King trying to get up. Yang 1 takes him down as well. 49 on the board here, but here comes the pitch. You see all the players of Wolves, they're trying to Ay, make a les play. remonta Q9. Wasn't alone. Very unfortunate for him. And Les now if you are remonta Q9, you can end Q9, it here Dios. perfectly, but the contest might just happen. They hop off the hill. Game will not end here, Kelly. It will go to Porque the next Zai sale del set punto of the hill. siempre. 232-25. Wolves Wow. pushing in. Peg makes a play, and they get the hill as well as the spawns. Cali Zai spotting them out. Spots another player, but needs more help from his team. X-King and Gang. X-King bit a big kill right there. Gets that last 4 seconds. It's a foot race to P4. And no Saca el Puri. operator now for Q9. They gotta break with Saca sheer el Puri force. y Beck is gonna y cierra esa purifier puerta, to work hermano. with. Could he get that investment to time it properly? I think that This might is be it. Q9 taken down. There you Becca go. brings it out. Now Ay, she will Zai, lose the loco. gunfight, and it's gonna be your boys from Wolves. It's Ian. gonna 10 more points to finally end this game. Mid-map control is insane. And Wolves Qué buen take cambio de this arma. gunfight seriously. ¿Dónde está el Puri? A last heap of Ya lo contest usó. now Sí, ya lo going usó y true murió, creo. for Q9, but Wolves wins Oh my this God. gunfight. 2 more Esto, points for the esto, win. esto, And the esto. China Masters Season 6 Championship rematch goes to Oh my God. Wolves. Wow.
calm, cool, collected Wolves taking it home. Los dos son tan malos que se ve interesante la partida, dice. Q9 from the CDFI. Es que tienen errores tan iguales, hermano, que la verdad... Sí, sí, parece eso. Se maman, weón. La verdad. Versus Wolves. Yeah, it's crazy because these two have already met. And it was, Elevator was able to win Ahí that está el gunfight, but Capi. all Ganaron bien, ganaron bien. La reverencia. December 3, then right after that it's going to be stage 5. So obviously still going to be Ajita, 2 more ajita, games ajita. at PEG with the shutting it down, silencing Q9, and they will take this game. Ok, ok. Ellos avanzan a la gran final. Qué ansiedad de mapa. Sí, hermano, un desastre. Pero bueno. Son buenos en Confive. Pero el Sai cabrón que odia. Quiero las estadísticas. Sai que odia estar, al parecer, dentro del punto. Es capaz de dejar el punto libre con tal de irse a buscar las kills. Y pues los demás intentando ordenarse. Es intentando ordenarse en su desorden. Un jugador de Wolves creo que mató más armas y rachas que con su operador. Sí, tal vez, posiblemente. Al haber tanto desorden en el mapa y ambos equipos ser desordenados, cuando tú no tienes un timing para poder sacar un operador, pues es muy probablemente que lo saques porque no tienes idea de por qué lo estás sacando o porque creas que es correcto, pero te va a venir uno o por la espalda o por la derecha o cualquier lado, o lo usas y la gente no está donde tú crees que está o va a estar, ¿no? Y o terminas malgastándolo o todo eso. Eso es cuando no hay control grupal del mapa. Que level lo domina bien. No te vayas, Brian, quédate un ratico. Tengo que dormir, hermano. Ay, Dios. Vamos a ver cuánto tiempo nos dan para que empiece la gran final. A ver cuánto tiempo nos dan, ¿ya? But this time we have Wolves as well as Elevate. The only sad part is Elevate is not qualified for stage 5, so it's not, we're not going to see another rematch after this. Yeah. Wait for next Si year nos for that dicen one. 30 But the stage is minutos set de now. espera, Wolves te versus dan a la Elevate. verga, Elevate, ¿no? you know, coming for the upper bracket, Cali will have that 1 point lead advantage, so they only need to win 3 dan a la more. But burger. for Wolves, they're going to be down 0-1 already. Yeah, so it's going to be a disadvantage for them right off the Off the get go. rip, yeah. So yeah, so what they need is currently to tie it up and win that hard point, which is going to be essential should they get that win and transfer into that map number 2, where obviously it's going to be ending up in S&D. That's get where they can 2-1. totally play and go up ahead in 2-1 series, right? So Wolves better get that map bans and picks correctly so that they get to stun, elevate, and continue and become the first Chinese team to win in the CDFI season itself. Yep, that is true. Or will history repeat itself, wherein we do see the side of Elevate taking it home for Estresaron. them? But I mean, you know, it's gotta depend on those map picks. I'm pretty sure. I mean, everything is off the table now. It's the best of 7. Respeto All su the BD. maps quite possibly might be used. There's only gonna be a little bit of bans there, Cali. Yeah. I mean, you're gonna have what, 3 Por un hard momento dudé points, que ganara Wolves. 3 S&Ds, 2 Sí, controls, if por I'm not dos. mistaken. Por My dos, math por right? dos. No, I think probably 3 hard points, 2 S&Ds, 2 controls. I believe that is the Yeah. right way to go with it. But if you're Elevate here, I mean, you got to be prepared here. I mean, this is the moment right ¿Qué here. dijo? and 3 Wolves hardpoint, 2 coming off a control. great win. That's going to be a great time for them to, like, you know, get that adrenaline pumping. But there will be a break there, Cali. So they're going to get cooled off. So we're going to be both on equal sides. Yeah, it's great that we got an hour break before we head into the grand finals, just to not give, you know, Elevate that cold hands, so get that warm up a Hardpoint bit as well, BD, control, and not let hardpoint Wolves BD, just team it control, over hardpoint. because of the break Pues that sí, they're 3 definitely hardpoint, trying 2 to control, 2 BDs. apply Tienes razón. in the grand finals itself. So obviously, it seemed like Wolves may Mejor de not 7 va a be ser encima, the ¿no? better SMD Olvídate. team, but they're the better respawn team Son 2 in horas the de juego, CDM ¿no? region itself, right? Taking 3 respawns here, obviously closing in 2 key hard points that was down to the wire. And they're ready with their operators just to try to win that
And again, it was the operator skills that got them this victory. The claw, as well as the sparrow from King. Los And then you got operadores, muy the bien. purifier from Muy Peck bien, Cali. to finally settle it down Los and operadores finish hicieron King todo. Club in this takeoff P4. Mayor Finally cantidad de ended off. kills, 1.16 KD 40 to kills, hermano, prácticamente. 0.86. So that just No says a te lot puede on costar tanto how ese much this team hardpoint is able to matando create más de more kills 40. rather than their own deaths. I mean, I probably 40 kills the few times I've más seen que el 200 enemigo plus kills y in te costó halfway from tanto ganarlo, 300 hermano. O in a sea, hardpoint, Cali. entonces esas I mean, kills que hiciste CDM teams just love fueron to kill ni para all the defender time. I mean, I can't ni wait to para see the atacar el punto. individual No te stats here. sirvieron para un Let's carajo take en el a look. marcador. Does anyone drop a 60? No, Peg Sai, Oh. 52-42. XK with Todo bien, 40, hermano, pero hay que meterse más al 54, Neon punto. with 48, King with 54. I mean, what else can you ask for? Diferencia de kills, Three hermano. players with 50 plus kills. 59-45, They are not Peg. losing with that kind Yeah. of numbers. Yeah, they won't. When the kills just outweighs her, that just shows how Tres much position you jugadores can con win in the map itself. Well, we did see Kinju 52, Club Young 48, once again to 54. turn it Y around, uno scoring con 50, 59, casi and Son 60. having 51 himself. Y te It was costó not enough tanto, de because of verdad. the slow start that Mauchi had this time at this Por map dos 4 field. itself. Such a Por big dos blow field. because the guy was playing well at the first two Hay que ver respawns, cuánto tiempo nos and ponen. they got cut down by this guy himself. Peg gets his 8 Este mejor de MVP 7 no lo count, voy a aguantar. 1.87 Es un rating, mejor de 7 que va a 59 durar kills como for 2 himself horas. in the Así 5 que highest streak inside his game. hasta But aquí I nomás. believe I think the Buenas highest we noches. got Soy on VIVO. this Todos los que hardpoint están ahí. was Aim Free 8 también. from Nian with the Despiertos ground y todos los demás nos vemos. 5.56. A dormir. Mañana lo vemos. Antes de lo de LATAM, es que no voy al gym, sino ya después. ¿Ok? Nos vemos. Uy, pero no lo veas ahorita, hermano. Ve a descansar. Hace daño no dormir. Hace daño dormir tarde. Ahora, bueno, yo lo he hecho toda mi juventud, pero después vas a ver las consecuencias, weón. Vete a dormir, lo ves mañana. ¿Quién te está obligando a que lo veas ahorita en vivo? Nadie. Lo ves mañana tranqui y ya. Lo ves mañana tranqui, listo. No se gana nada viéndolo en vivo. Mientras que no te spoilees todo. Y aunque te spoilees con el resultado, no es lo mismo ver tú la partida, cómo fue. Así que nos vemos. Buenas noches. Yeah, That was another. I was like, okay, that is over. that's Then done. all of a It's sudden, over. Zai. Zai, Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Asistimos a grande final amanhã. Boa noite, Joseph.